le suafa manu lo tātou wali o Yesu Keriso te whātalofa atua lo tātou tunu whaftaile alofa maranga le leo le atua o teitai mailo soifua molo wola tātou whiloa i le tai au le nei o le asolua sifuru malevalu o le masina oku solua a whilua sifuru maleono o le au nanga ma le tautua le nei e le siufonga le naumua ai alo mailoa o le tātou sauni ngā loto le nei tai au le a teitai le sunga le whaafingainga Reverend Tauti Anga Mamea mai le ekalesia whapaputonga ke usiano Sāmoa Wellington. Ia usi mai loa al whaafonga. Ala whai mai ai whanunga le lei, nei tai au fōu Sāmoa, le atunu pele. Malo le soifua manuia. O maia, tātou awere vi inga ma le whaafitai le atua. Sulo ina ailo nā lofa, malono whamaoni. Tātou tāpua i le atua. E le lei lava le mana malama, o le mea fōi e fia ai mata, pe ailo atu le la. Ai a whai ola si tangata i tausanga e tele, ma oli ia tausanga uma. Ai a manatu o ia i aso e pōuri uri ai. A wai tele ia. O mea o mafo ia o mai. O mea whātau waalawa ia. Se o tātou talo. Whia mai a nganga pa i ai. E te whaapa ia o mātou loto. Ma whaama maru le tāpua i ngā logo tunu. A wā unoa malau o fio. E whaia fua le nei sāuninga. Lo lama suafa i e sulu mātou wali whaola. O wala au atua i nei. Amen. Tātou pese i le atua, i le pese o saunia. Ole whaitauina o le tuspa ia. Tusi whiria mo i tātou le nei aso. Mo mai e tusi o whailaunga. Tusi e le whailaunga lana ma tā upu e sfurutasi. O le whai upu e iwa e o atu le tā upu e sfurulua, le whai upu e fitu. A ole au whaitauina nisi whai upu. Whaafonga mai a whionga pa ia alo tātou walitu. E taulia le ai. Ina ori ia i lau tamaititi.
ia fia foi lo loto i aso lo tau le. Ma ia e sa vali i ala wa e loto i ai. Ma me va ai ai o mata. A ia e loa, e wha masino ina oe le atua, ona o nā mea uma. O le nei, ina whaatea e se atu ia li ti ngā i lo loto. Ma tu e se atu le leanga i lo tino. Wa le tamaititi ma le tau le lea, e whaatau waa ia. O le nei, ia e manatua le na whaia oe, i ona polo tau le lea. Au le io mai aso leanga, au le io mai foi tau sanga i te whape ai, e le ai so fia i ai. Au le whapori uri ngia le la, ma le mana malama, ma le masina ma fetu. Ma wale foi mai au, pe ama vai le ua. O le aso e tete ai, o e leo i le whali. Ma whano no wai ta ngata malo los. Ma le to e ngā lulu e ua olo. A wā ua toa i titi, ma whapori uri ngia. E o ba ai i wha malama. A manuia mai le atua i le whaita wina. Manu tātou whānong o longo i nisi o ana fionga pa ia. Ia tu mau ia te ia, lona vi inga e whaavavau. O nai mafau whaunga whale anganga, mo i tātou o wāli nei asu. I le suafa o le tamā, ma le alo, ma le anganga pa ia. Amen. O le matua e mo mai le tuse o whailaunga, e ana whaitau ina le matau po sifurma le lua. A le whai upo mua. O lo whapea mai, o le nei, ia e manatua le na whaia oi o na polo tau le lea. Au le io mai aso le anga. Au le io mai foi tau sanga i te whapea ai. E le ai so fia iai. O le manatua o tu o le nei aso, sai ma le tu whaitau aso le whakasa. E whapea, talavou ma le matua. Talavou ma le matua. Youth and age. O le isi lea vai tau o le olanga. E peo na autu iai mafau faunga o le nei vai aso. O le tusi e le whairaunga. O lo tumu i awa onga le poto o Solomona. O le ena sue ma le poto i mea uma o le olanga. Ina ia i loa aile le lei ma le leanga. Tasi lea vaenga o le nasa i li linga. O le ese senga o le talavou ma le matua. I le vaai o le whailaunga e te lele ese senga. O le olanga talavou po o le tau le lea. Ma le soifuanga pe a matua. Ese ia mionga mawinga. O manatu malangona. Ai maise o le whatau nuina o tiute ma whaiwa. O le vaai o le whailaunga. O le olanga whatau le lea e mita i rona malos. Ma fia i le ola sauloto. E le pole a le me tupu tae au ma le lumana. E ola whasama noa ma whata mai titi winga ma mionga i tele o taini. O sinango fia foi le loto i fia fianga o le lalolangi. Pe tai au ina matua le soifua. O matua sui a toa na winga. O le toi manatu i le tele o mea sa fia iai. O na o le nofo ma mafau fau i le atua. O le vaenga la o le tusi o whailaunga e peo na whaitauina i le neitae au. O se wha manatu mō tangata uma. Ai maise i e talavou. Ina ia manatua le atua i o na pō le talavou. A wana o le fia. Aua na o le fia i aso le talavou. Ma sa vali i ala e loto i ai. Ma mea va ai i ai mata. Ma ia manatua le atua i mea uma. Ia iloe tangata uma o lo whamasino ina i lātou e le atua. O a mionga mahanga whata maiti o lo whai. O lo siga fia uma i le atua. O le melea, o nei a vele sa o tonga, ma mea ta whiri sa no ai le tangata i lona o langa. A ia whao ngā tau le malosi ma le ola. O tā leni, a toa ma mea alofa uma wa fua i atu e le atua. Ia i loa foi le tua oi o mea le lei ma mea le anga. O le whamanatu o le whailaunga
ia i loe le talavou po le tau lea. E le tu maua i pea le o langa talavou. A wā i le taimi a veai ma tangata matua. E i foi aso. Wha apou liuri ni ai le mana malama. O lo whata ua le whailaunga. Le i loe le tangata o le na whaia o ia. O wane ia vele sua malio le o langa. Talavou ma mea ngalo ai le atua. A wā o mai taimi o le vai, ma alu whanau no. A o lo mana tua pea le atua. Wala me sa tupu le tua nai, a o lo mauti noa. Sa saba vali fata si mai ma le atua. O le wha manatu foi lea. A le tala le lei mo tātou le nei tāi au. A o sao ni atu i fe au ma lava singa o le nei asu. I tau tua nā. A ua lava nei ngalo le atua. O le na whaia i tātou. O le na tausi i tātou le pōngi sā. Ma moli mai lo tau soi fua i le nei aso fōu. Wa ia wha fōu lo tātou malos. Ma fōa i mailo na poto. E wha tino ai mea uma tātou te loto i ai. A wene mita se tasi lo na malosi. Ma lo na talavou. I awa i e mātua. Ma wha alo i tangata uma. E mana tua le apopo i ngā paulo i lo nā tali whale nganga o Timoteo. E mai paulo. O wene ino se tasi i lo tau lea. A ia whai oe ma whao ao i e ua whātua tua. I le upu, ma le amio. Ma le alofa, ma le loto, ma le whātua tua, ma le amio ma mā. Ma nei e o le tau tinonga a paulo na whai le kāle si e korenito. Pai mai paulo, o na pōna o i titi ai, na o tau tala whata mai titi. Na o mana tunatu whata mai titi, na o fili whata mai titi. A o oi na o tangata matua, o na o tia i lea o meata mai titi. A iase mana ia Sāmoa e whapena foi tātou rene iasu. Ia whatangata matua mea uma. Mana tua e le tu wha maunga si tasi. Tātou te le malolosi ma talavou ai pēa. E le leile o mai o le aso tātou te wha no ai. Ma wha pouri o le ni ai o le atua le lama le malama. Ai sa tātou ngaru lue ma mana tua o ia ia so uma. Tātou wali o Yesu ke riso o le talavou sa so i fua i se o langa ma le po nā. O ia o le alo o le atua, na fio mai le lalolangi. Ina ia whaola ina tangata uma i lona lopo tu noa. Na ia whaato i lalo le oti le manu malo. O ia lava o le whaataita ina sili o mea uma. Mai le talavou se ia avea ma tangata matua. Ia manuia le nei aso, i le whaatasi mai o lona nganga. I le suafo Yesu. Amen. Eu tātou te tālo. Lo mātou ta mai o le langi. Ia pa ia lo suafa. Ia vi ia la ua fio lo mātou o tua e whāwawau. A wā oi o le puna o lo mātou ola ma lo mātou malos. O le atua na tausi ma le leo i mātou i le po atoa. Au mātou mo moe ma mālolo. Le ngata i lea na e tausi i lātou sa ngā lulue i le po atoa. Ma e lango maluina tō whanga ma malo longa o logo tono. E maise i lātou uma o whata oto lia ma maua i ngase ma mai o le tino. Ka malo whaafitai le atua i lo wanga le lei. Wawa e le manatu i o mātou tangata anga sala. Awa e leo ina i mātou i lo walofa tu noa. Wa mātou whaafitai au mea alofa o le ola ma le malosi fo ai fo mai. O mea le lei uma wa e saunia. Mo le manuia o mātou tangata. Mātou whaafitai le li ie i lautusi pa ia. Wa o mai mo i mātou le nei tai au. Ina ia le ngalo la o fio i o mātou wala uma. Ia mātou mana tua oi. O le atua o lo mātou wola ma mea le lei uma. Mātou whaafitai lau wha malo longa,
na yo mato matua a inga manai whanau, lato uma ele o ato to le malosi. Mato whaaftei foi lo nganga pa ia, o lo tauto luina lo mato vai. Whaamawhana whana ia I mato, e a o mai teime le taunga le muai lo mato wala. Mato whaaftai o lo manuia o mato wainga, mai se foi o le nei e tunu o lo mato no nofu ai. Mato telitono foi o lo whaapenasi o mato o tunu o I Sāmoa, so se tu le lalolangi, o lo au mau manu nofu ai lau whanau. Mato whaaftai le li ie sili me uma o Yesu Keriso, o lo lavalo pele to tasi na fio mai le lalolangi, na ie sau nia le whaolo tanga mo I mato, e ala ilona soifua pa ia ato toa mali mamana ofo ina mai. Whaamamai o mato tangata sala, na maliu matoi tu mai le oti mali tu mau, toi fia I le langi ma wina mai lo nganga pa ia. Taita ina matau tolu wa ina I matou ele au no. I tu mau atu le vi inga, o le whaamanu ma le whane tanga o le mana ma le pule au I lau o fio e whaababa. E le atua mi o tonue, o e si le fia le I fonga lo tunu. O I matou o tangata e le ato toa, e le mama, e anga sala I matou uma. O matou whanau na watu I lau o fio, ia e alofa ma whamangalo I matou. Whamangalo lo matou wola, whatamala ai mai se fo, yo lo matou le whamaoni. I le whataunu ina o matou tiute ma whaiva I aso uma. Whamangalo foi, pe a whaiwa whasili mea matou te loto iai. A ua matou whatuotua na I lau o fio. O mea uma ua matou se ma vaiva iai, le li ia ua matou wole ma vala au, le alofa tu no lau o fio. Se ia whaama maina I matou le toto o ke riso lo matou wadi I whaola. Ua matou talo I le nei tae au, tu inatu I lau o fio le nei aso malavasinga o le awhenga iai. Ua usua I lo tunu o I tiute ma whaiva ese, e ngā lulu e ai. Ai mai se foi nai whanau le watu I a onga I le nei aso. Pui ma malutia le soi fua ma le ola. A lofangia e lau o fio le tapu inga I tonu o matou pale. Ta mama tina matu tua uma ma nai whanau I. Ia malu ma saunga le mupea I la tou yo wa au. Pa I atu o wa au wha malo lo. I lau whanau pua ngatia. O I lato uma o fata otolia I ngase ma mai o le tino. Matou talo ia mana ngā ruenga po mai o vaila au ma tonga fitinga sosiala. E pai atu ai o au mawhana whana mo I lato uma. Matou talo fo I le nei tae au. Ia whapea o na whamawhana whana ina e lo nganga. Na o matou ainga uma mai wala whai mai whanoa noanga. Anga le lei la ua fio whamaise o lato loto mawhia. Tau sia I matou uma I ala e whewa iai, o fuafuanga uma, la ua fio e manu iai me uma matou te whai, whamanuia e kale sia kevisiano uma, ma o tangata whatu o tua I le larolangi. La vea ina foi I la tou, o lo fia maua lau fesoa soana. Manuia Sāmoa atoa, I New Zealand nei, e mai se Sāmoa ma so se tua le larolangi. O au mau mana nofo ai I la tou. Na matou talo, ia manuia le ofisa whasara lau. Le li pule ma le au whai ngā ruenga. A wao la tou whaiva matiute o le nei aso. Ia mana pēr le tala le leimo I matou uma. Ina ia tupu maola le whātua tua, ma mana tua o ia so uma e le au no. O nisi nao a matou talo. Tere lava manao yo matou loto, a ua matou te tonu ma le whātua tua. O lo e si le fia me Ua matou wole ma vala watu le suafa pele o Yesu Keriso, lo matou o li I whaola. Matou talo lea li ia tu mau yo matou lunga o mane.
Ma lau whanau le lalolangi ato le manuia, ma le file mo la uafio le atua le tamā. Le lofa siri ese o Yesu Keriso lo mato o li whaola. Ma le mafutanga i le mawai ma logo nganga po ia i le nei as. Ma so uma e whaavavau lava. Amen. O le na ua whaafonga le tātou atunu i le tātou sānui ngā loto nei tai au na taita ia le sunga i le whaafengainga Reverend Tautianga Mamea mai le Kalesia whaapotonga ke usiano Sāmoa Wellingtone. Ia mole atu le nganga o le whaaftaitele lava lau sunga le whaafengainga whaamalo tā pena whaaftaitele mo le sauni ngā loto mātinga o fie o le nei aso e tatala i whaasera launga. Ia maamtali e tiuti ma whaiva maonga le whanau le nei aso. Whaaftaitele lava. Ua luasifululua minuta o te alifitu o le viinga o le atua mai le whakasa Wellingtone. Whanga solo le tātou porkalame afa le fitu o le porkalame o le ata o le tai au. Tā lofa lava. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Ata o le taia, si ufofonga o le laumua, aso ngafua i le aso foraile. Ata o le taia. Tato por kalami o le ata ritaya o le neu amatalia na lola vele soifua manuia a malore tau atai i o le taya o le nei o le asolua o le asosfuru valo o le masina o kuso te le tonu sa manuia manolonga o le pōne pō le tō tele ia mai la tau sa ngā lulu le pōne pō le neu a manava yo e malo lava le ngā lulu e wha malosi so le ia o leu mai tauina fōne nei tai au tau wangiangi marisa vili lea Wellington ia le ngatai lea ia o le swing ele o yeisi swing o le tau fo ile fa pe o mafanfana ia o lo mo pe tātou le ava noa e fa mafanfana i tātou ia tātou ia le le mo la toi malanga mai ia tā pina le mai pe malanga mai se atunu mafanfana ono lo malulu nei vai tau tātou tunu New Zealand a fere atu nei sunga I fa fenga mo le tua fa malolo sa I fa tai mo le tapo inga lenga telea ia nei matua tau si u malava fa tai ia le nei tatu to filo I nei tai au le lofo le tua te ton ia su ia I lava ngona wasta tasi ia o istemi ia mo wal malosi o istemi ia wolu tawina ia mise nei tatu matua tau si malolo lava don sai ia malosi le tunu ina ngā luenga o whenga iei ngā te leo le whanau, madui a tele whiau ngā luenga al so tele, ia ma onga nei tamaiti. Kato paanga so se tunu o lalangi, tono Wellington mari usila toa ia o whalo whatum whatalo whatum whaminui atu, ia le mtango ne sfolsunga ia whaftai le mafuta mai Melpone, ia ma se foi pali I whaftai tele, whafawina, Julieta uli le mafuta mai Hawaii, aloha, ia mahalo, ia sunga live manuia ngā luenga le aso, sunga mawai, whaftai ia Simeona, manuia tele le tae au, sunga whato ia tau papa, ia alofa tele atu, ia lela tātou watu si whawhiwhianga, toi wha uaul pesa whairanga nuu, ia mai le whiaonga o sangoni zawai, tā pena mai tātou talo le tau, ia ma whanga solo tuai lawa le tātou purakalame se ia tā le tū lavalu, tātou tala mai Sāmoa mo telefonu.
O le tātou tala le tau e pēr le whaari le ofisio le vai tau mo le tau nei, whamila ofisio le vai tau e wha malu malu le so, wha pēna fo i le aso a tai au, wa ia le matu le lai le stofi ma le aso wharoile, o le aso nai ma le aso sa e wha malu malu ma ina i timu, o le aso fua le vai aso fau, wa ia le matu le lai malangi le lei le tau, o le aso lua le vai aso fau, e tutusa le fo ringa o le tau, o le aso lua le vai aso fau, ma le taimile nei, po le aso nei. Ya ole manuru le ea iwa a iono, ole ea mawhanwhana iwa mō le nei aso. Ya mō la toi whangota Wellington le waia, te le titi au le tolu le waweao nei na pe le tai, sua le tai le te o le iwa i le tai o nei. Toi pe le o le tai Wellington te le titi le afo le tolu i le awa uli nei i le so. Ya ona toi sua le o le tai la tai le se furu le pōna nei. Ya mō nei mana i porirua, ya o le toi fitu minute le tasi ne le waweao na sua i le tai, pe le tai toi sfuru minute le fitu le tai o nei. Toi pe le tai le tasi i le awa uli, ona toi sua le toi kuata i le fitu nani le fiafi. Talana o le tau ma le tala o le tai mo le sirifia o tātou tino. Mo le au la fotupe i le so, tasi talani usila maua usene Australia e valu sfuru tasi sene. Ya maua usene Amerika e 5 valu sene. Tala fiti le utala lua 5 sene, tupe Sāmoa le o tala 5 tolu sene i le so. Ma le pā angatonga e tastesi ma le lua iwa le pā angatonga i le asona nei. Tala ni usila, whale liwa te le tupe Sāmoa, maua la utala Sāmoa e tala 5 tolu sene. E ia whale tupe la iti na e sili atu le reiti na i lo le reiti lea. Ia whaftai. Ia, manuia tele lo waso i fuape whapeo nei lo was whanau. A manuia le tua ia te oe ia whapopo penis tausanga o le soifua. Ia ua tātou loa nei soifuanga e le malu pe le tai eu iai. E il taimi e lolo wā ai le tau. Ia o lau fōlaunga ia o le tua lava o le tau tai poto mo le tau tai sili. So soani lau fōlaunga mai lea tausanga i lea tausanga. Ia nei lo wa soifua. Ia manuia tele lo wa soifua. O le tuis fai tau o le tai o nei lo mau le tusi e soto e tolu sfutasi. Ia aolono fwe upo e tolu mani whaa. O le mata upu na o lo whata tau i le sauninga o le whale whita whai. Le lana wala an whai loa i le tua ia mose le tangata whapitoa le ngo ia pesa leli. Le atali i o auri i o le tua ingo yuta. Le la ili fwoi tau lea e whata tau tangata zuafa ia pesa leli. Ua o whatu muina fwoi o ia i le anganga o le atua i le poto ma le whautauta ma le iloa le lei e whai e ngā luenga umalawa. Na ia mawhau whau o ia i ngā luenga whai ngatā, ina ia ngā lue o ia i le auro ma le ārio atoa ma le apa me mea. Ma nei a te lea, ma nino ale tau whinga o le tangata leo a pesa leli. Ia a o sauninga o le whale whitawha, ia a e whia maua le, a ngā ngau fo yupu umana, ia whai tau mtau patolu tasi o le tusi. O le tusi lea a e soto e tolu sfutasi. Ia manuia tele lo wasa i fua al pese nei whamanu e uto was whanau.
sanga mitanga le olo wanganga fa fo ye tulo vinga pa ola utalo pa ma ya fa ola lo fa wa ulia lo so fana moi wa talu ole la amble ole ola aule mana fo wa o suwa maniele ile roto safi ai solo na le poto ana ya ole pese ale utele la ula janga ta uma wasiva anu ya lo wasafana Lava soifua ia o tātou tala foi o mena tupu la langi nei aso o tātou dia le aso sifurvalu au kuso. O le aso nei tausanga te si iwa whālima. O le tamalo po tangata swafa ia Sukano wa vea maurua i Palestina le malo o Indonesia. Ia aso mulmuliane o tausanga lava na te si iwa whālima. Ia na tuto tasi iloa ia mwhālawiloa Indonesia o le tuto tasi la tau malo. E pe o le so lava le tausanga te si iwa whālima na vea i Sukano maurua i Palestina le malo Indonesia. O le so tausanga e tasiiva lima e luas furu tausanga o se ali talavou e soafa ia Edward Te Hui. O ia le tangata na wha i tangata muli lava na whaasalaina le whaasalanga o le oti tono New Zealand e na ua tautina o le ali na ia wha o le maliu tina fitu lima tausanga o Florence Smith. O le tausanga e tasiiva hono tolu o le tangata suafa ia James Meredith o ia le urua i tangata Amerika ua whaau umai le University Mississippi. O le asofo ne tausanga tasiiva fitasi ia na filifili ai i al malo o New Zealand ma Australia o le a ave esea uma mai loa na fita mai tutono o Vietnam.
e le mai au le taua lea i Vietnam. O le aso, i le tausanga tasiva tonu lima, ia na o le asfa nau na o tangata leo Sir Howard Morrison, tangata whawhiawhia lea. I Sāmoa i le aso nei, ia e whapea ngata iane o Savai, e nu o Safune, na whapea upea i le waa o le lau olive, po la olive, ia po le Savali fo i le file mu, ia na wa ia Ioane Viliamu ma tangata na lato malanga atu le tumu po le tele o pao, na halo atu i ngā tai o le afi o leo Safune, ia e whawhelo ia le lato waa, ia pesa whamjalanga na iele matai Sāmoa leo whauea, e lungo le waa, na te i tangata ino watoro i whauea e lungo le waa, Ioane Viliamu, ia na whapea tangata i walewa noti wa walewa na lea, a leia i lungo le waa, ia o nahalan whai ngofie na whaamatala e whauea, i tangata Sāmoa le winga tonu le whai ngā malanga le waa nei, ia o lo sau e mai le tala le lei, i le atunu o Sāmoa pe fo i na whaatala le ina le atunu o Tonga. Ia o le tausanga lana tasi valu tolu sifunu, i le aso sifunu valu o kuso, tātou tala rato i maua le whapoponga tai masani whaafatai lava. Sun
sai whaafailele a o le tala lele e tupu pea mo Sāmoa manu e se. Whawhianga so whiwhiro i rei teimi o le tai ao, ia, e manatu o loo solonga le lei, ia fuafuanga lu tātou tunu, ta pena le tō tele mo whiau mga ruenga masani le ngā tele o nei whanau, e o le amalanga, ia manuia tele au tau whai ngā malanga, leo le ia la umalawa, ia o le auia i nene, ia so whatalo whatu, ia pasta tau tua i mea, manuia le tai ao, le sunga le whawhenga inga, me se te sunga ana nai, maa lo lava le ngā lulue, ia le ngate lea ia le tue avesi ma no lava le uspo nga luenga le yaso me se fo sunga saulo le so ya Ellen ma no fa ma losi nga luenga a mata o le nei tai ao ia o lo fo lauta to lu tau malulu e manatu ia o lo tele lava ia li poti o lo maua mai le tele o fa mai to tele o la to lo fata autolia i ngase ese mafua mai o le tau malulu ia ua lava le fata mala ia e manatu o le tele o fale wa lea ua mautino o fale umai ni usila e te tauna ia ile ea mawhanawhana i tono o fale ina e mautino ia o whetau i matātou ia e ile taimi a overlola ngā ioi o le tangata o na afu lo lea taimi ne o le tau malulu au al whatamala e afu loa a sui lo miti afu au ala wal whatamala tātou te ua maua sesi el furu le tau te anga ia tu le masina fau, ia ona sui leo le tātou taimi, ia e manatu atu mau pēa le malulu o le tau. Au wawai atu isi atu nua le langi le lulu o mafui e oka. Te ele soifua o mau talo whai, ia le ngatai leo o afi mamu isi tua le langi. Ia o le neitu, ia o lo tau ina tātou i le malulu. O tala ia mau mai Sāmoa, mtua malu, mtua ave vela lava i le la. Mātutu tau le isi timu. I le taimina nei lu tātou tunu, e manatu lawa, e whasoa te tau fo i soa vai wā o fo ina le ise vai i lu tātou tunu, ia, e whane tonu fo i tūlanga o le soifua malolo ina, o le soifua ngasa uma, e le ngate leo tātou whatoanga, e tālu sia le yaso, o lo ftele atu i la tau o le a ngai atu i Sāmoa, so le, mi au tau ori, manu iau tau whainga malanga, ia ma awar so na wawe lau whaalu, ia ne te ua mamara au ato, ia le fato alua waso talu nei taunu. E mai se tangata e se alu Sāmoa. Fato ato e alu lea mai le lua se furu tau sanga talu ai, por se furu tau sanga talu ai. Ma ne lo fisili tangata i o so. Vatu le se fautuanga ia oe. Ia ne te o masau te le leu whasoa ia e uma e ia. Mai fiu atu e vai tangata i nei whasoa ia. Fisili, fai le sau sai li linga e tere i alu. O ane vaenga, o le tau o soifuanga i Sāmoa. O le se lauta la ele o se tupe tele le teimine le tātou tunu. Se lauta la sta mai tupe, o aso ia luas fu tau sanga talua, ia le toi malanga se si le whawhonga. Se lauta la ia so ia, o ka se tele teimine, ne hai. Pa se lauta la ana o le lua o loa te ua malwhalo loa umale ia lau se lauta la. Ia le la tātou whaanga solo, po karamero le tāiao, e la whawhonga i tātou tala mai Sāmoa mtalafau. E le ua vai atu le vale wati. Ia o le ata le valu. Lo whatunga leo pepe solka, ia manuia le tai au, whawtai le mafuta mai. E whawhonga mai loi tātou tala mai Sāmoa. Sai fua manuia lo tātou tanu i nei fui whaopoponga o tala i nisio meolo o tupu le tātou tanu i Sāmoa, mo le nei fui aso lua. O le ua toi amata lia le fontanga le pāre mene le tai au nei, mai lua mata apu tau whaofi le ua whaasilisila e le ofiso le fono, o le a fōla sia lumo laulau a fono mwhaatala no ina, mō ngā luenga māsani sui umo le pāre mene. O ia tu la fono e au fia le teu ngō tu la fono, o le whatupe tu tono Sāmoa lua whelua sa whumaleono, po le Central Bank of Sāmoa Amendment Bill 2026. Ma le tula fona tau whaofi, o teu ngā le tula fono tupe teu whawhai ngā ruenga, mai a Februari lua whelus whamaleono, o le Foreign Investment Amendment Bill 2026. Mai ua amatalia, mai o le fontanga, ua amataina i le taiao nei.
Ua whamaunia mai e sui komisina mtanga luenga o leo le a taua Samuel wa whamasanga. O lo wata fie tan malala se ta maa fast fluiva tau sanga matua soi fua. E mai lea fio anga o sale apanga maa ua i Amerika Sāmoa. E na ua whamaunia lo na tau whaamatau le fionga te tai o lea tano. Po le fionga le pāremia. E ni whaasara longa na ia whaia lunga o peng te whaailangi. Mai le aso mua i le aso se fulma leo no na maasina o kusol tau sanga nei. Lo whaamawine reportin tanga luenga o leo. Ni tau mawhai ngā lea ta mai na i whao o le maliu i le taitai o lea tano. Ma ua whātu langa le aso mua le maasina fau e tu la e lea ta mai luma le whaamasino ngā e tali o na mo ianga. O se tasi neo mta aupoto e tu atua i whaafau tuanga mai le fionga sui kum seno mtanga luenga o leo. E le paia malo lea tano. E na ia wha ai tete i wha sara longum wha amtalanga so ona lafo i lunga o penta wha ilangi. O no lo aia i lalo le tu la fono, le mawhai o na wha anofa whale pui na i se tasi, e le wha aleanga ino le tamari anga o le isi te ngata. Ua wha au wau whiutana inga le fionga le ministaro sei fo maroloina, le fionga wa au sar malolo fipo, e sa ili fisoswani atua i le malo ni sila, e na ia mawhai ona wha au popo se isia o onga, mo wha i longa le masters mo tausi mai pasi e lea tunu. E fesoso ni e le tūlanga e mawhai ai, maalo ia, o no lato tu sia talavai mō ngā se ngase au to wa atu i le whan mai. O se saunonga le whionga le minister i sana porkalame ma le malo. Na ia folosia i se tau mawhainga le nei, e fesoso ni e le tu i tio o lima ta mai tai fo mai le atunu. Ai o loo mai tawina lava le to atero ngā se ngase i aso malava, e sa iri tongo fiti atu i mauta ngā se ngase. Mai o se fuafuanga o lo wha ngā solo i eri whaatala noanga, al wha nau nongo le fionga le minister, ia vave mai se temi e whaatau nui nai. Nā matamai la sufa reilo le vaiason te nei, e na watau nuu ia insinia mai kānata, i le malai wa alele fitiuta i manua, e tau mawhai e toi wha alelea nisi o vaenga o wha alengaina, o le wa alele le Sāmoa Airways o le 5WFA, le ana tifa ese male ala wa alele o tau mawhai e tu ua le malai wa alele. Wa mai o na toi wha alelea le paule le tuanga vale sa wha ale tonu, ma nisi o vaenga mo mia, mo le toso ese ina mai o le wa alele mai le vaenga sa mawai. Na whaftai e le company wa alele le Sāmoa Airways, le fesoas wani le malo Amerika Samoa, e ala i masini na mo mia, mo le sisi e se na mai o le vaalele mai le no whanga sahi ai, e tu inatu i se no whanga o le atatala a wa i ei vaenga o le tino le vaalele, mo le awinatu i kanata mo ngā ruenga whaane leia. E le i whaonga ina le tamai ta i sa a vea masui whai pule o sa whata numero mo mua, a napu sevetei, ia se leni ia sa ia tala ina i tua, mai tupel prokete le tu malo. O le whaasilisilanga lea na wha loa le tamai tai wa a vene ma whai pule o le tu malo sa whata numero mo mua, tunu ma whono Clear Titan, e na ua whasilingi e lau tu stala. O le tino tupe e wha pēla talata le valu se la wafe tā la, le o lo tu i e le whionga napu. Wha lia tunu ma whono o le se lelina na tala i tue napu, sa wha wai le tuwhaina o le se leni o le taise lau lima se fulu tā la, o le prokete o le toi fo i atu o whanau i a onga. Wha lia fo i tunu ma whono e si lia le tai miliona tā la sa tu whainatu e tu malo uma le atunu. Mai sa nga i lava i le aunga ma le autu o le prokete, e fisosoa ni le tāpenanga o le toi fo i o whanau i a onga. Whatase i mapiri masani, o tutongi le aunga lulue le official fono whaavae, o piri o le vai, piri o le ele tise, o le interneti, ma isi vaenga mo mie le official fono whaavae. Mai ua whaale au ngā ina e le whionga tun ma fono tua inga, e whape ua vai e le whionga le tama e taisa avea ma whai pulo le tuma lo, a tuai manisi i le se le niolo ta ua. O talafowia, manuia tele lava nei aso lo tātua tano, whaasoifoia. Talo falava e le nei fo i vaenga o telefon mai le si ufonga o le laumua
o le tala mua. Ua mana o le whainga malos o whaatasi o o iai nei New Zealand ina ia sui le tu la fono e whaafoe mo pūlea ai le malosi anga mai le la e au fia ai le whaatanga ina lea o le whaonga ina e tangata maututongi whale o isi o solar panels mo lato mana o ngā tau i le malosi anga. Ua whaamaunia mai e le minstau tu la fono ia David Sāmoa ai whape ai le minstau le malosi anga ia Simeon Brown ia le nei fuafuanga a le malo mo le whaatino ina o whautuanga mai i se lipoti sa ta pena ina le mtanga luengo tu la fono po le regulation ministry. Ta ua e minstau nei o swinga o lo o whaatulanga ina i le nei fuafuanga e au fi ai le whaapauina le i lalo le tau mai le ono se lau fās furuta la i le lua se lau ta la e whaapipi ina aini masini mo o mia a toa malitaimi e whai ai i tu a inga o ngā luenga. O ni ngā luenga te tele fia whai e lalo le polo kalame o le a le to e mo o mia ai se whaatangana mai ofisa SS o le malo e pei ona i ai le taimi nei. O whautuanga mai le lipoti e pei ona tāpena ina le mta ngā luenga o lo au fi ai le whaia le i se awala ma se whainga tau ngō fie mō le atunu o le wha piina ma le wha ngā ino masini e mau ai le malosi anga mai le la mō la tau mana onga. O se tasi o mafu anga utu o mana ai le malo i le nei taimi e una ia le nei polo kalame ina ia mau ai se whasoa swani i le taunga tau le tise i le taimi nei. A whai o le apasia ma whaatino le polo kalame o lona winga o le a mawhai e tangata o lo o maututongi i whale o isi o na whaatau i a lātou solar panels o na palaka le a mawhao ngā mai a ofo i na sifi e a vea lava ma e o lava ma a vea lātou panels nei i isi fo i whale o le a se e atu e no nofo ma wha mautu ai i le luma nai. Ua siri atu i le 5 te si ma le 7 miliona tā la, le a whai o mea lofa ma fōa i tupe e o i le luas fulu wafe tā la ma siri atu, ua tu ina atu i vaenga wha au whai te itasi, e lango inai ma whesoa swani i a lātou tāpenanga mō le pālo te tele o lo loma nei. O whainu mera e pei ona wha maa pōpo ina e le komisi o whai ngā pālo tā, ua ilo ai, e o mai le asonga fua nafi asos fulfitu o kurso ua si tia mai le 5 miliona tā la sa iai i le 5 tesi ma le 7 miliona tā la le alfa inga o mea lofa tupe e ta iluas furuafe tā la ma siri atu ua uma o na whaia ma talia e pāti ma vaenga wha au whai o malo SS. Ua tu lai mai ai o le partia le National e au pito i tele i a fua i ma mea alofa tupe ua la tau 5 ina nei e so atu i ai le parti a le Act. E ono se lau tolus fulma le wha afe tā la na wha au popo i mea alofa mo le partia le National e au fi ai le lua se lau 5 se fulu afe tā la o le fua i mai le pilionea o le ringo ia Nicholas Mowbray whaapea i a lona lua o mea lofa mai i le kompani o le Rank Group e lua se lau 5 se fulu afe fo i tā la mo le parti lava le nei le National. O le a whai atola o mea lofa tupe o tau 5 ina nei e le parti le National e tasi le miliona iwa se lau tolu se fulu vadu afe ma le fitu se fulu 5 tā la. O loo se so atu i le parti le Act e tasi le miliona fitu se lau tolu se fulu afe se lau ono 5 tā la. Sa iei fo i se whaapoponga i mea alofa ma fo i tupe mo le parti le Labour lea e au fi ai le se lau afe tā la mai i le Leo Dick Harvard lea sa avea mua ma pule nuo au kilani. E le ngata i lea a e na moa fo i le Labour se isi fo a i ono se furu afe tā la mai le uni o le Rail and Maritime Union ma tūlanga tolu atu ai le Labour a e tūlanga whare partia le New Zealand First i lau fa inga o mea lofa tupe ua lātou maua mo tāpenanga o le pālota i a Novema. O le Labour lava ia e ono se lau ma le fitu afe iwa se lau luas fultasi tā la lau fa inga o mea lofa tupe ua lātou maua i le teimi nei.
o le New Zealand First, e lima se lau fitu tolu afe tā la. Ai o le pāti fau o le opportunity, lea ua o i le whā se lau wivas fultasi afe, ono se lau ono se furu tā la, lea o whainga o la tu mea lau tupe ua maua. Ai o le pāti e le Greens, e tolu se lau whās fultolu afe, se lau wiva lima tā la, ma le pāti a Maori le te pāti Māori, e whā se furu afe tā la. O whaai nei e le na o tangata teito tasi ma whai na la tu whaia, ai au hi ai fo i ma company ma whaala po tonga, e pei o uni a tangata whai ngā ruenga. O le pālo te tele i le lua afe luas fultolu, e tolu se lau tolu sful lima afe tā la, la whai o mea lofa tupe, sa tu ina atu i le pāti e le Labour, e uni o tangata whai ngā ruenga. E le aise uni na whai mea lofa i le National, i le nā pālota, ai e siri atu i le miliona tā la, le a whai o whoha i na maua i le National, mai i company ma pisinisi SS. O le tula whono o iai nei, o whaape mai, o se whoha i tu tupe, e siri atu i le luas furuafe tā la, le a whainga, e te tau na whai loa le ingo le tangata, ma le pisinisi po o le uni, ma se company na au mai ai. A whanga solo ai, e whaato sina o le pālota, ua whaai lo mai, le ono si e pēo la whaingo ia mea lofa, e tu inatu i pāti SS, ia o lo te wā, mō tōwhi whai pule o le Parlimene o New Zealand. O le paula i titi ai o le tau o le pensini ma le suau sa feso swani lea, i le tau tauwhi o fia ai o le tau o le tau singa masani o ainga i le masino o Iulai, na se i mawai atu nei. O whainu mera, mai le mtanga alwenga le Stats NZ, na whaari ai se pau e 5 ma le 7% i le tau o le pensini i le masino o Iuni. Ai o le suau po o le diesel, e se furulua ma le 10% le pau na wha mau winai. I le taimi o le fesuisu iai o le tau i maketi wha le vāo malo mo ia o loa, ona o vevesi ma le tau i le vāo a Amerika ma Iran. O lona tolua i leo masina so o wha mawina pēle pa ui lalo le tau o le pensini ma le suau. Ma ua iei nei se tulanga maua lalo, nei lo le tau le sa iai le masina o masi, e ui ina e maua lunga atu, nei lo le tau na iai a Februari. O le tau o le pensini ma le suau e a fiai le tusa o le 5%, o le fua wha solo le tau o loa po le CPI, le Consumer Price Index. O le tau mea tau mawha sa si tia le o te tasi pasene, ma o ai le tasi tesi ma le 5%, ua mau lunga ai nai lo le tausanga te ruai. Ma ua whaaria, o sa o whainga o pito i pa u lea wha le tausanga, talu mai te se ma o le lua awhi lua se fulu wha. Sa telefoi na alu i lunga le tau fuala au aina, wha pēr ma fuala au whaikuka mo le masina o Iuni, ai mai se i le vaenga e pei o strawberries, wha pēr i a kukama ma capsicums. Peita ai sa wha mawina le pau i lalo le tau o ano monfasi, ato ai momoa, ma nisi o loa ngao si e awhi ai ma whanguinu. O mea tau mawha, e awhi ai le 10% o le fua whasolo o le tau o loa i le CPI. O le tau o le tise wha pēle kesi ma le tutongi o whale, sa tele ina tū mau e ma pau le ititi i lalo, sa viso soani tele lea, e tau wha pāleni ai le sitia, o le tau o whe malanga inga i walele i tutono le tunu u, atoa ma malanga i atunu u i whafo. O pāsese o walele i tutono ni sila, e lata i le 10% le sitanga na iai a Iuni, o se sitanga o pito maulunga lea, i tutono o le se furuma le tasi tausanga ua mawhae. Ua whanga solo nei sua ngā leo i le mafu anga o le maliu o sakata na maualo na tino o ta whea i le Sami i Dunedin i le afiafi o le asunga fua nafi. Lipotia i leo, e stasi sa ia i loa le tafta whea ai o le tino maliu le nei i le Sami e le mamau mai i le John Wilson Ocean Drive. Petusa o le 20 minute te ai le tūlai tolu i le afiafi o le asunga fua. O i lima nei o leo i a lea whaalawe lave.
Ua whai lo mai e le ainga o le tamaita i tala vau le no maliu i le Waikato o na o le mai o le Menengo Kāko e le ia a fia o ia unga masani o le wha mai ai sa mavetele o na tinga ina o ia mai o ina umai le nola i le whai unga o le vai. So o le tamaita i le nei e ngoa ia kaila te wano Crensel e luas furulua te usanga le matua o se tasi sa i longa i le ta longa o le voli polo. Whailo mai o no mātua, lo la ua mana o, ina ia sila fia isi mātua matu pulanga talavau, e le de tau na whaata malas tasi i le maile nei o le Menengo Kāko, e tusa lava pe lewa ai unga ua māsani ai te tau lava o na vave o na wa ai se fomai, ma sa ili se feso swani, mo so stasi o no a fia. O le mori maua mātua o Kaila, Sāmoa o ia i winga masani o le flu, mai taruai o ia o stamaita i taalo, o le tinga ai o lona ua, ma maso o lona tino, sa iele manatu, e mafua ona o ta alonga. Sa mai tawina fo i le oso lona wha malili, ona wha solo i le ina wheo lolo, ma ngai ane ai e mata i le TV, ma manatu ai ua wha solo ina manuia o ia. Peita ai sa mavetele na to e tinga ina ma vala awai ma le ta vale le fala mai po le ambulance. O le fautuanga mai matu o le neita mai ta i te lavau e le te tau lavau na whaatili tali se ia wa ia unga masani o le wha mai ona whaatu asa ili leo se feso soani. O le maliwai o le neita mai ta i te lavau na tuina mai ai ma le fautuanga le pulenga le fala mai tu malo i le Waikato mo te ngata e na ia whaia tui pui o le wha maile nei o le Menengo Kāko, ai mai se ai fwoi ma tui pui o isi wha mai pipisi e pei o le flu. Ua whailo mai fōfuanga le pūlenga o le wafu ma le tāuranga i Littleton, mo le wha tele ina leo le vaenga wha apitoa mo containers, atoa ma le fausio se wafu e tolu se lau valus furvalu mita le loto mo va o loa te tele i le whangaloa le te awa Pahari Bay. O le tau ato o le ngā ruenga pe ona whailo mai e le Littleton Port Company e valu se lau luas futasi miliona tā la. Whaalia le company o le nei ngā ruenga tele e le ngata ina whaafetai iai i le manaonga o le au whai o loa le motu saute, ai o le ama whaiai o nā whea le tāuranga nei ma le wafu e ni vaate tele i le lumanai. Ua tuina maile nei whaalinga mai le pūlenga o le wafu i Littleton, ina ua te ena i le pūlenga o le Ayo Christchurch, ia se fuafuanga whaabisinisi sa tuina tu i aia le company o le TB World, whaatasi aimani whaalapo tonga se toro o tangata Māori, mono lātou fia lisi ina lea o ngā luenga whai lunga o le wafu le nei i Port Littleton. O le whaatele ina la o le wafu le nei e au fi ai, ma le fausia o se vaenga whaapitoa lava mo pusa o loa te tele ma containers, e tusa ma le 5 hectares le tele. E le ngata i leo le a whaapina i fo i mani si lingi te tele se wha, mo le whela wa inga uta ma pusa o loa te tele. O lo i le wha moe, e tau na o atu i le tausanga rua awhe tolutasi ua uma i a lea ngā ruenga tele. E lata i le lua tesi ma le 8 miliona tā la le au whainga o la fonga po raids e le i tongia le au tongi la fonga i le tu malo o le Wairarapa. O se vaenga po o le vaenga i saute le Wairarapa, South Wairarapa, e iwa se lau valus fultolu awhe tā la le au whai raids e o mai i a iuni le tausakanei e le i tongia i le pūlenga po o le District Council e le autongi la fonga e tolu se lau valus fulu iwa le au whai. Whaalia e whapea o se itanga le sfultasi pasene whaatusa i le tausanga ua mawai. O le Ayo Masterton o la whainga reis e le itatongia i le council e tasi le miliona ma le fitus fulima awhe tā la, ai fitus e lau ma le tolu awhe tā la i la fonga e le itatongia i le nuu o Carterton. O South Wairarapa, wha se lau ono tolu awhe tā la le a whai o la fonga i le itatongia e tangata se lau limas ful tolu le a whai i le pitanu o Featherston,
ma leisi se lau ma le valu o tangata tongi la fonga i Greytown, e te tau ona lātou tongia, ia le awha inga e lua se lau fast food mo le ono awhe tā la, ai o le au tongi la fonga o Martin Barra, e lua se lau fitus fulfa awhe tā la, le awha i o lātou rates, e te tau ona tu tongi. Whailo mai fo i petusa ma le tolus fulu easy rate payers o South Wairarapa, e le i tutongi e lava lātou la fonga tu ua, mai i le tausanga taruai, e tusa la whai ma le se lau se fulu ma le valu a whe tā la. I le lalolangi i whafo, o lo o whaawau pēa ngā ruenga i le sā ilia, ma le lawe i o tangata nā whaina, ina ua solo i lalo whale te tele ma whale o ainga i se mawhui e malosi, na lulu ina ai i le vaenga i se sae o le tunu o Indonesia i le asa tōna ina te anei. Ua whaamatala ina le nei mawhui e se mawhui e o pito malosi ua la vea ai Indonesia taru mai le tausanga i luafe luas furulua le a fo ina iai se tasi mawhui e malosi na mali li wai le whaitau fia se lau o tangata i le motu o West Java. E o mai la i le songfua na fi ua o i le lima se fulu tolu le a whaingo tangata mali liu ua maua i le mawhui e lea sa ilonga o na whaina i le tu malo o le East Nusa Tenggara. E tarua na tūra i mai le mawhui e le sto na e si lia le se lau wonu se fulu la whaingo isi mawhui e la iti ua whaamawina le lulu i na i pea o lea vaenga o Indonesia. Ua tāla whea ngai le mawhui e le nei ma le taimi o sāu ninga whaamanatu o le malo tu to tasi o le a tunu o mai na whailo mai o le a wha wau pēa ngā luenga la vea ina ai mai se e mawai se fesosani mo i lātou na mawhati ai i lea fo i whaalawe lawe o le nātura. Ua lipotea mai le amatali ai o se polkala me fau whaale awa onga a le fita po o le Army o New Zealand mo le fausia o drones mai le 3D printer ma le whaonga ina o ia masini e whoringa ua wha o penga ina ini mea tau. E whaitau miliona tā la se vai ngā tupe ua fua i le vaenga o le fita o le pui ngā New Zealand e wha alua i Leopold Kalame i le tolu tausanga o lumana inai. O le Kalame fau lea ua amatalia e tolu vai aso le umi e awa o ina to mai i le fausia ma le whaalele ina o drones i le ea. E le ngata i lea ai awa o ina fo i mato mai i le toe whaalele o ia i tu a ingo masini pe a whai e whaale tonu i le taimi e whaao ngai nai i ni ngai o inga wha military i le lumanai. Mai le Pasifika e to tolu min staff o le malo tonga sa wha tau to i le sunga fua. Vai as taruai lea sa whailo ai le pālemi o le tunu o ia Lord Foka Whanua, ia lona whaamoe moe e whiliwhilia ne min stafou e sui tūlanga i min sta e to lua ia o whaamania le whaamsinonga ni mōrianga so li tūla whono sa whaia iai. O le min stafou o tōwhia mō ngā luenga te tele a tonga o le ingo ia te vita puloka ua sui tūlanga ia se Mississika lea na umia lea tu whinga. O le minsta fau tupe ua whilwhilia iai ia vika si voki i lawe maau o se suisi ni o le ofisa o tupe o le o sui tūlanga o ia i le minsta o tupe sa iai o lata tangi mana. Na whai ai fo ia le pālemi o tonga se whetu na inga o lana kāpeneta mai ua tōwhi ai le li fo mai o si hale a kawola e a vea mo minsta fau o le soifua ma loloina. O minsta fau ia to lua o lawe maau ma akawola o to tolu iai minsta o le kāpeneta tonga e le o ni whaipule na whilwhilia mai e le au pālota. O le li pelenise o tupoutoa ia le minsta le vai whafo tonga le ana mua whilwhilia e a vea mo sui le kāpeneta e ui ina e le o se whaipule na whilwhilia i le pālota. O le aso valu o le masina o Oktoba o le ua whaatulanga e whai il pālota le titi mō na fua e lua o le pālemene o tonga ua avanoa ona o le whai unga le whaamasinonga. I le atukuki i le potia mailo na maua le pāti o le Cook Islands Party o le whainu mera fulisia e la tau te whaavai na ilo na limo ni whai ngā mālo so mō le whoi atu motu o le Pasifika.
to tolu ia ni sui tama ta I tu to tasi na malo le palo ta le mai aso tanuai ua whaalia lo lato wha moe wha atasi atu ma lato langolongoina le pāti le nei o le CIP. O le whaitaunga le tu mau talua na uma le whai ngā pālota le atukuki na tu lai mai ai le sifurulua no whoa na maua le Cook Islands Party. O le winga e lato te moomia ia seisi no whoa se tasi tono le pāremene mawhai ai o na lato whaavaina ia leisi whai ngā māloe so ai ia lea tu no E tālonga hoki, na whaia ina uma awali, whapea ma le awa tama I tae o New Zealand, ia la tālonga amata o le taumisango le ipore le langi I lea fo I whaanga tama o le hoki, pei o na whaanga solo ai I Europa I le teimi nei. O taumisanga hoki nei mo le ipore le langi, e tai whātau sanga mo whaia, mai o le teimi nei, ua whaia whaatasi, mai o loo tali malo ai e tunuu o Peleseuma po Belgium, whapea ma le Netherlands. O ta alonga alii na whaia ina le anga e 5 I le tasi ia le awa alii I le la ta alonga ma le awa le Netherlands, le au na o loo iai le siampini le langi I lea ta alonga I le teimi nei. Na mua maua le skoa New Zealand, ai e ta ai le malolonga, ua tasi le ai o New Zealand I le ai le Netherlands. Pei ta ai o le awhalo nua, le ana I lo ai le malosi le au le nei le Netherlands, manu malo ai e 5 I le tasi. O leisi ta alonga so ai New Zealand, o le awhitau iai mo le awa Japani, le ana whaia ina I le lato, fo I ta alonga mua e tolu I le ai I le awa Argentina. I le vaenga o ta mai tai sa mua foi, tau ai le Black Sticks I le la ta'alonga ma le awa Belgium, mai o ai o le ta'alonga e 5 Peleseuma ai 2 le Black Sticks a New Zealand. O leisi ta'alonga so ai ta mai tai o New Zealand, o le awhitawi ai ma le awa ai lani, le ana whaia ina ia Spain, e tolu I le 2 I le latu ta'alonga mua. O loo whaawo pea, o na fia le awa le olpelegi New Zealand, I le whaamanu o li ai o tamata alo, a o ta pena masauni mo le ta'alonga whaita wina mua ma le Springboks, I le whaai unga o le vaias o nei. O le prop le li o Ollie Norris, o lona whaa I le o tamata alo o toi fwoi mai I New Zealand, ona o se manua I lona turi vai. O le o whaai lo mai le whaia o ngaulu ia Dave Rennie, o le propa le Highlanders, le li o Saula Mau, le o le amalanga atu e sui tulanga I a Ollie Norris, ai o ali taimi o iai le All Blacks I lana taimu sanga le nei a Felika I saute. Whailo mai fo I reni, o le o sauni I o Will Jordan, whapea ma le li o Cam Roigard, mo le ta'alonga whaita wina mua ma le Springboks I le aso saa. O na nafi, lea na malangai I a Felika I saute, I a le halfback o Noah Hotham, ua mo mi mai I whaaleo leo, ona o se manua o lo a fiai le li o Coates Ratima, na manua I le ta'alonga I le sa ma le au o le Bulls. O isi tamata alo I toru ia ua wawe na fo I mai ona o manuanga, e au fiai le huka o George Bell, o le center o Billy Proctor, ma le wingi o Caleb Clark. O lea ua iei nei whaatasi ma le au I a Felika I saute le huka o Bradley Slater, whapea le first 5 o Richie Moonga, e pei ona mana o mia mai, ona o manuanga wa a fiai le au. Whailo mai la le li whaia o ngaulu ia Dave Rennie, e ui ina whea ngai la tau mo ia whaale tonu, ona o manuanga, ai o lo whaia tau mwhainga uma, ina ia malosi le au New Zealand o le a filfilia, mo le ta'alonga whaita wina mua, I le vāma le au le Springboks, I le tai au le sa asau nei, I le ai o Johannesburg. O le whai unga le nā o telefau. Telefona le tai au, tāpere ina le fionga la wano ati lawa, tala mai sa mōsunga tā sesa al taimi, o le u aftonu le tu la valu ia la tatou se atu se fa fianga e fanga solo le tatou por kalame tai au le nei o le aso lua e
Sful mal valu aso le tātou wholau ngai le masina o aukuso le tausanga lua whilu sful male ono. Ia whatalu whatu le fionga futialo, mese sunga tasi le asi whape sunga se yuli sua, whaftai lawa le mafuta mai, ia manuia tele le amtanga o le neita au sunga alipa, ala pati, ia manuia le aso malo lava le tau atai, si fonga neo lau mua, malana tautua le porkalame le ata le tai hao. Au i fianga male sunga e yopu whaivalu, o panga mali e yopu whaivalu. Hi everyone! New Zealand's 2026 general election is coming soon. And this time it's different. You now need to enrol before voting starts. We're out telling everyone, aren't we, pup? Remember, if you want to vote, you need to enrol first. Do it by 25 October at vote.nz. If you're already enrolled, you'll receive a pack from us soon. Just open it up, check your details are correct, and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission.
Manu malo se pepa tala o loa mo au whaatau le back and save po o le New World. Pe utu fua fo e lau taa vale le pamu o le pipi. O wha manu yanga nei, pe a e manu malo mai se se i le teaching sao i aso whare le taitasi. A lafo sau top up tolus furu tala pe sili atu e maua lo wava no le sei. E wha pena fo i pe a lafo sau se leni e tolus e lau tala ni usila pe sili atu i Sāmoa i le mai casual teaching sao le wha anga i le ClickX. E lima wha ilonga ta i se lau tala shopping vouchers, ma le lima petrol vouchers sa i se lautala o le asa ina ia sofarei le taitasi. E iai ngā ole nei whaapitoa. Sekia, Tichisau. Nisi o nanga whanau loa wā lava le sirifia e lu tātua tunu. O le taiao nei le whatoa mai a lava le sauninga i le Parliamene o le mano Sāmoa nei le taiao la ua mapu atu mo se iputi. Ia o le na whaatauto ai ia le sunga i le di whaipule le fionga ia Honourable Tea Toala Peato. Ia o le whaipule o le tūmalo whaasale le anganu me le wha. Ia le ua vene minsta o kapeneta. O le wili minsta o kapeneta. Ia o matafa ioi o le awhia ngai ma le fionga ia Tea Toala Peato. Ia o le fono whaitula fono awa Sāmoa. Ia ma le komisio suru whainga. O na matafa ioi o le aiai le taimi nei. Ia ma nei fo isi nei tamamatua le tunu. Le ua whamina ina whaia ina. Tofi minister. Malo leva tele neito ina ele Parliamene ya ia lava lau fonfifia. Ai mali fo i pe vai nei le lalulangi lo tato ia mesel soi fuanga fa Sāmoa. O le alu ngala lo sa no lo sto ina matua pe lolo uma me uma fa fonga fa long. Ia po le aso no fina ngalo. I tonu fainga no tonu ainga tonu e kalisi o fa na putonga. Se le tāua se tangata matua se au sinsina i tonu ni taua fianga ma ni whana putonga. E pe ila to i matua le fionga i a Tea Toala Peato. Manuia lo tule mai le fionga i le tofi. O na file na watu i tatu telefou i le fionga la wano ia si alu si teine telefou lea le na afielo na ola le wha mai lea o le meniko kokol. O le wha mai lea i wha Samoina o le fiva whai ai. Ia leo whai loa mailona i ngoa i le tau nei, ia talo whai, e lusfulu lua na tausanga. E taalo, e whai maili mo le mau le a inga e le i aini a unga o le mai na maua i sia la tau, sia la tama. Talo whai, ia, e lewa na wha au mai, e le tama i tai nei mai le universite a Waikato. Io na whai longa tike ri mauru lunga, ia, o se tangata e fia fo i taalonga, e taalo i au voli mtulanga pena. Ia e ufate ia si a inga i le maua si ala tau le afine ia le ua mai maua ilo na soifua talo whai. Ia mo tātou a inga Sāmoa e whalongolong mai ia o le olo i eilewa no e maua fua i tui o ta maiti e pui ai mai wha mai le nei. Maua lewa no e siaki le lei ia vai fo mai whale a inga sili whale tala vai pe lau te whaati no le tui o le wha mai le nei pui nei ialo mana i whanau. Mai maule olo si nei teine tala vau ilus furulua tausanga. E se fo ia e whanau no umata tau pia talavou tangata o lefto atau a matalo na o langa talavou. Ia e pangale ia e le stato me mawhai. Ai e longlongo to i fo i matua o le FIFA leo le FIFA whai ai. Ina e mauti noa ia o la update po la e umana so longa le umatui o le whanau mai lava le pepe anga i le lima tausanga wha solo anga i lunga. O le si vaenga e a ona sile fia e lutato tunu mo le vaenga o nifo ta maiti. O nifo ta maiti e whai e vai fua i ni usila e o atu pe o le whasa o mai au sfuru tolu e tau sanga e umai loa i au lunga atu loa te tongi le tupe por sfuru tolu por sfuru val le lau tango sa ili pea e whaina e vili me so soni mai ne mta upu ia o le wingo le tala ta si le vai nga tau ngatai ni usila o le vai inga o nifo a vai lewa no le maua fua ia pukse appointment e vai vil whanau e siaki o la tau nifo mai lo ni fautuanga al fo mai nifo ia i vaenga e tauna le toi whaia vaenga e tauna whai pui ai olo al whanau. Ia tasi le vaenga o le soifuanga e se le ti ngā a. Whai o le ti ngā, ia o le taunga tā, mo mātou ne o mātutua, mtau tia. Ia, lo whatu le sunga se yuli, ia me se sunga so walu tau whafo mālo ngā lue, sunga si yoni whangaa. Mālo lava, ia, manuia tele na yaso, sunga si yoni tupai le mafuta mai o Australia, lo whatere atu, ia, manuia le tai au. O
Mai ai le fautuanga le fale tupele le Westpac. A whape ie te wela se leni pe whangalua ina ila utupe. O lo maila tau fautuanga. O lo iaini tau whaavalea I lungo le Facebook. E whapea e iai se vaenga o lo o vatu e whapea. E au maia whaamatalanga o oe pe a whapea. I la wabnanga le Westpac. Ia ona vatu ele o la refund. Tala noa lo me tau refund ia o whamaia le tala le Westpac. E le aini refund whapena o whaia le taimi nei. A ieilas whasala launga lungo le Facebook e wha le Westpac o e tau ane iai a mese o e le tangatau lo te utu pei o le tau whase le mena na. E ue te tali ina ue tali tonu iai. E o na ilapta inga ia mo tātou ina ia mata ala lei. Ia mo le au tau whaavale nei taimi o matua ese au ala o mai le au tau whaavale. Ia ele mata ala. E te e tango tu lau tupe ia o le ise mea. O le na whaalia nei tātou talfou ia le te tele o donations fo ia tangata SMPC nisi fo ai mo whainga mo whainga wha upwhai. Te tele o tupe o le mea o le tūla whono e te tau na whai loa. Mai le ise tapu laa mo tangata to tasi o kompani o whala tonga e fo ai ai pau o le mea ia filalo tūla whono ia whai loa po hai au whea fo I fo ai mai ai. Ia mo I la tau I e fo ai mai whafua tō ni usila ta tau I e fo ai mai whafua ni usila. Ia e whaangata I le lima suta la tangata tō tasi. Ia ai te tau ana whai loa ia e isi tau sanga e asani a ona ia isi vanga wha upu whai e uma e to isu e I tangata na mai tupe pena fo I tupe I le I whai loin. Ia te lele a whai na I le tūla whono. Nā walu atu le whasa launga le Electoral Commission ia po o le komisina o whainga pālota ni usila. Ia Sāmoa le tātou tunu o mal Pasifika, tātou uso toke lau, sfuruwalu lo tau sanga o le tangata tauna pālota ni usila. Mānea lalo walu lunga le u le pengana le vote.nz. Siaki ai lea, ia po o le stala oe, tā ua lava le whai o tātou pālota. Tuso tātou e whaia le tonu o le vaianga le tonu o le pālemene ni usila. O lau pālota ma lau pālota tau titu ua I tangata I tonu e pangalea. Ia o atu lo nisi tonu o. Ia na le whaia leo le mea na e manao ma o manao iai. Tu sam whatou sina na umai. Ia o le mea tauri o le whaia o tātou pālota. Ua whatanuina le whaamsinonga. Ma le tuol tala le na mai le tausanga ele na te nei I whaloloa le kei mata. E iei vaenga peni one ia mo mea ta alo tamaiti. Na maua I su enga one ia. Ola o filo ai tonu ma le pauta fo leo le asbestos. Le o maua te lele a whaina ma le soifua malolo ina o tangata. Ia na maua lai kala estete o ta alo I tamaiti a testa. Tu alo iei to tonu le vaila au lea. Po le pauta lea. Nera lau whaatonu ina le whaamzinonga. E te tauna ono sfuru wafe ta la te tongi le kei mate le ungali ilea. Ia ono le whaale tonu, mai te tau le kei mate, ona la tausta ia le polo inga le whaamsinonga. A isi vaenga te whiwha so me le tātou porkalame le tau nei, tolu walu lima lu o whatasi, tolu walu lima lu o whaalua mwhena e vili mai e. Ale maali e a, no whai tau le finangalo le sunga whaalongo tana umanga. Le nau ta inga leo leo blacks, ina ia wha, ulele ia sawa la lu le tālonga leo lakpi, Tato loa le tskaili ana ni usila ia e pasi le polo mai ai lalo le pou e o ilisi pou. Ea fatala novo ile o whaalongo tana umanga le vai aso le nei o luna finangalo volna. Le lan tato mai tau wina I ta alonga ina umatu ni tonu. Fe pasi ia le polo e le malo lo se vangana u whaale tonu ia whatua whaitskalam. Whai lo le press conference po le whelo inga mo mua lava le whai a onga le ia nei Afrika I sauti. Malautu stala. Whaeloa lo le whaia o ngā Whirika. Whamai. O le wala to o mai e tonu lau whali a Whirika. Tāngata wha leo paipa, cheiko paipa e po i ele ngol tamā. O le mafuanga wala to o mai ai, whaalongo le whengal tala. O le mafuanga wala to o mai e lau whali lea a Whirika I to tonu o le camp o le tola wapinga Springboks. Ina ia wa aila tauma wha afsosani me lau whali lea. I wa enga o loo wha, o flole loo wha tere ngese ni usila le tālonga. O mai slow down ni usila le tālonga. O le ala me lau whalile tono la tau camp.
ina ia vai au wala ia mauti noa. Aua ne I wha le mu pe wha tele ngese ni usila le tālonga ia wha sawa. Au le mea ne to tali malo Dave Rennie fai mai. Tu sa o mātou le na wala au ma whaelo atu o le mana o mia e mātou le wha sawa le tālonga. A le fōringa mai le tali e le whai au ngā Whirika. O ni usila lea e le mu e le tālonga ma tele ngese le tālonga. Ia wha testi e so. Tasi verso nei, so le mal tālonga ma le liona I le so lulu le verso fō. Ia, o aso sa umana tu toe tolu tālonga so e whaiai. E la lo ilta tu au, tu sa le watu wa ia Whirika fa meo ni usila lea e tele ngese le tālonga. A le whai loa ni usila, o ni usila mana na o wha sawa le tālonga. E tau mō mwere se senga, ia le la ilo e lungo le malai, I le whai unga o le vai aso nei. Ia, ma aso ia toi wha tālonga I toi, toi lima tālonga I toi, toi whātest ia male tālonga male au liona, tasi whio kalapu tu tonu I o Afrika I sau. Te whawhiwhianga sui whiwhiroi. Te mele tae au, ia, penino tia whau, ia, anol maia. Sku tolu minu tolu tonu tāleo le iwa le tautua le si ufonga le namua. Sāmoa po irua le masina e wawaia I lunga maunga ano fo au I lauli I mo uma whauwhaunga
Musika malie awe fefe mana ya sivae Musika malie awe fefe se mayona tene E tata wala ule nungo leina wha manuru o talo wha manu se fua. Talo se fua tu fue. Talo O vesi. ya talo wha vesi o amartai au. Le man mea whaftai, ma le fo ile ne yaso. Na toi whapipi ia tu ile fofolanga le nai whai mai a. E winga ile vainga o nifo se tulopo o lo whanau. O le spurumalu tau sanga. Spurumalu, ia le leila. Spurumalu tau sanga. Ai a whapea e spurumalu le la, uma le tau sanga. Ma vena whai. Awa a whape watu siaki ai ni tūlanga fo ile ngi sitong fitinga whai. Ia whai lava i lungo survatau sanga awa a whape ai ni sime whai awa a to survatau sanga lono ngoto toni loa a. Ia ai le lava whaonga ne ia vanua. Manu le mawafua ma le fsaswani mo tato walo whana. Ana ia whaftai tele lava vesi mo le whamanatu. Ia manuia ngā luenga o le ne yaso. Whape na fo ia to whaase fo. Le lau manino mai survalu tau sanga. Pea no whea tonu la ole ti o nifo. Le matua taunga tā lava fo mai nifo ni usila. A ole ti ngā, le utatu ilo e ti ngā le nifo, ti ngā ma le ulu le tau o le fo mai nifo. A le avanoa le ei whanau, le o atu sifuru walu tau sanga, na sifuru walu tau sanga i la loifo. O siaki, whaile appointment o siaki le fo mai nifo. Ne mauti no siaki le nifo le whanau, a wane mai maua le avanoa wa sifuru walu loanga ilunga. Ia na ia lulo le tangata matua. Ti ngā lolo ulu tau tāwho mai nifo. Le lau manina mai. Ma tua e whawhonga mai i am whanau o le whanau a isi whanau e pisi. Lau te rei loa le vayanga lea ia le longa tu i mātua o mātua. Ma mātua ina ia ta whaonga le wanoa wane mai maua. Ia tato to eo le whawhiwhianga le nei whatalo whatu te si Agustino mālo so i fua. Lo whatu le nei tai au. Tai. Musika malie sivae Musika malie awe fefe Se mayona tene Usumai la pese malie Ayata mai mai siva mai Fata mati mau so Mai luma awale pa
musika malie. Fianga mai le fatulima le musika malie ia ua tapena foi nisi o le tunu faise malu o le tai hao. Malo, lo fatu elena tupse whaftail mafuta mai. Ele I loa e le paanga whau whai le national ia le whingalo o le palemia o le latu teitai foi lea mana tua le coalition government jalo I nei e tolu pati le so fantasi mo le whainga malo national act ma le New Zealand first. Ia na whaalia le palemia po le teitai o le national. E weilo na mawhau se mai New Zealand to English system le whaonga whainga palo ta MMP o le mixed member proportional o le winga o le system le whaonga New Zealand e lua u palota o le palota mo le whaipule te manatu e tauna tūla I mai tumalona te iai ia malau palota lona lua o le pāti a vela unangango le utato I loa a maua e le wanga whai e New Zealand ia se whasfu pasene whavalu no fua lau te maua a tolu sfu pasene e tolu ono no fua e maua a se fulu pasene e se fulu lua ia no fua e maua a 5% e ono no fua e maua e se foi la le skaili le pati e Maori le whasala lau ma le termine ia pia na whaelo atu tatu telefo pe fōringa mai o lato whalau loa le alu e wa ai ia pe lau pati e tau tele lo ngā tonu le tu wanga vale e ave nā le lato tele lopo le ale mafuanga ia e ave lato lango a o le pati a o le palota lava ia mo whaipule ia tu upe I whaipule Maori o le winga o le whamtalanga ele I loa mo mua le pati le national ia le vaenga lea mana o ila tu taitai e taitai wata masani le MMP a ta lato e whelata palota wata I loa le me whai lua ta palota sui whaipule ma le pati a vilangango lea lau tato wa I leisi pati fau lea wa sau tonu terminal opportunity tau tia fo le lango o tangata. Le ngata o donations, le tato whaalongo nei fo le tato telefo. Ia o pasene wa ia tu I polls po palotala iti a New Zealand e whaanga yo il temne. Mai tau ua tu le alu lunga o pasene lango ina. Ai o leu te iloa le vai aso te ona tua na whaafiti ai le taitai lo national lau te le ngā lulu e malpati lea. Pea ele I manino ia se finangalo le taitai o le leipa. Ai ele talu tonunga. A whaapea wale mai o io ele mai tau te mne New Zealand. A whaapea o le leipa o whaatasi leipa o le Green ma le te Party Maori. Ai a whaapea lai o ese le National New Zealand First ma le Act. A whaapea lai ele aise, ele maua se party le majority e whailwhenga malu. Ai sao mai tu tonu le party fōlea I ni la tau sui se ono, pea whai 5% lau te mo. Nona winga o le pāti le la su ea. O le a filfilia le māloni usi le isi pai inga. O le talamoni le tūlanga na e maali e fo. O le ialu tātou talfou le la tā le iwa. O I leila, tā tiala le tala le se uma tātou talfou. Ia, whawhonga mai tātou tu e tala noa I le nisi o vahenga o le porkalame. Le u tātonu le iwa. Sumai el whawhonga I tala mai Sāmoa me talfou nei tai au. Sai fōmaruia lo tātua tanu I nei fwoi whaopoponga o tālai nisi o meo lo tutupu lo tātua tanu I Sāmoa mō le nei fwoi aso lua. O le ua toi amatalia le whontanga le pāre mene le tai au nei, mai lua mata aupu tau whaofi le ua whaasilisila e le ofiso le whono o le a whola sia lumo laulau a whono mwhaatala no ina mō ngā luenga māsani sui umo le pāre mene. O ia tula whono e au fia le teu ngō tula whono o le whantupe tu tono Samoa lua whelua sa whamaleono po le Central Bank of Samoa Amendment Bill 2026. Ma le tula whona tau whaofi o teu ngō le tula whono tupe teu whawhai ngā ruenga mai a Februari lua whelua sa whamaleono po le Foreign Investment Amendment Bill 2026. Mai ua amatalia mai o le whontanga ua amataina I le taiao nei. Ua whamaunia mai e sui komisina mtanga luenga o leo le a taua Samuel wa whamasanga. O lo ua tau fie tan malala se ta maa whasafuluiva tau sanga matua soi fua e mai lea fio anga o sale apanga maa ua I Amerika Sāmoa e na ua whamaunia lo na tau whaamatau le fionga te tai o lea tano o le fionga le pāre mia
E ni whaasara longa nei e whai e lunga o peng te wha ilangi, mai le aso mua i le aso se whunma leo no le masina o kusol tau sanga nei. Lo wha mawine report jam tanga luenga o leo. Ni tau mawhai ngā lea ta mai nei e whaao o le maliu i le taitai o le atunou. Ma wa whātu langa le aso mua o le masina fau e tūla e lea ta mai luma le wha masino ngā e tali o na mo lianga. O se tasi neo mta aupo to e tua tua i whaafau tuanga mai le fionga sui kum seno mtanga luenga o leo. E le paia malu le atunou. E nei e wha ai tete i wha sara longa mwha mtalanga e so ona lafo i lunga o peng ta wha ilangi. O no lo ai e lalo le tula fono, le mawhai o na wha anofa whale pui na i se tasi, e le wha aleanga ino le tamari anga o le isi te ngata. Ua wha au wau whiutana inga le fionga le ministaro sei fo maroloina, le fionga wa au sal malolo fipo, e sa ili fisoswani atua i le malo New Zealand, e na ia mawhai o na wha au popo se isi o onga, mo wha i longa le masters mo tausi mai pasi le atunu, e fesoso ni ele tūlanga me whai ai, maalo ia, o no lātou tū sia talawai mō ngā se ngase au to wa atu ili whan mai. O se saunonga le whionga le minista i sana porkalame male mālo. Na ia wholosia i se tau mawhainga le nei, e fesoso ni ele tu iti tio o lima ta mai tai fo mai le atunu. Ai o loo mai tawina lava le to atero ngā se ngase i aso malava, e sa iri tongo fiti atu i mauta ngā se ngase. Mai o se fōwhanga o lo wha ngā solo i ele whaatala noanga, al wha nau nongo le whionga le minista, ia wawe mai se temi e whaatau nui nai. Nā matawai la sufa reilo le vaiason te nei, e na watau nuu ia insinia mai kānata, i le malai wa alele fitiuta i manua, e tau mawhai e toi wha alelea nisi o vaenga o wha alengaina, o le wa alele le Sāmoa Airways o le 5WFA, lea na tifa ese maleala wa alele o tau mawhai e tu ua le malai wa alele. Wa mai o na toi wha alelea le paule le tuanga vale sa wha ale tonu, ma nisi o vaenga mo mia, mo le toso ese ina mai o le wa alele mai le vaenga sa mawai. Na whaaftai e le company wa alele le Sāmoa Airways, le fesoa swani le malo Amerika Sāmoa, e ala i masini ni mo mia, mo le sisi ese ina mai o le wa alele mai le no whanga sahi ai, e tu inatu i se no whanga o le atatala a wa i ei vaenga o le tino le wa alele, mo le awina atu i kānata mo ngā ruenga whaane leia. E le i whaonga ina le tamai ta i sa a vea masui whai pule o sa whata numero mo mua a napu sevetei i a se leni ia sa ia tala ina i tua mai tupel proketi a le tu malo. O le whaasilisilanga lea na wha loa le tamai ta i wa a vea nei mawhai pule o le tu malo sa whata numero mo mua tunu mafono Clear Titan e na ua whasilingi le au tu stala. O le tino tupe e whaapela talata le valu se la wafe tā la, le o lo tua i ele whionga napu. Whaadia tun mafono o le se leline na tala i tua napu, sa wha wai le tuwhaino le se lene o le taise lau lima se fulu tā la, o le proketo le toi fo i atu o whanau i a onga. Whaalia fo i tun mafono e si lia le taimiriona tā la sa tu whainatu e tu malo o male atunu. Mai sa nga i lava i le aunga ma le autu o le proketi, e fiso swani le tāpenanga le toi fo i o whanau i a onga. Whaatase i mapidi masani, o tutongi le aunga lulue le official fono whaavae, o pidi o le vai, pidi o le ele tise, o le interneti, ma isi vaenga mo mie le official fono whaavae. Mai ua whaale aunga ina e le whionga tun mafono tua inga, e whape ua vai e le whionga le tamai tai sa avea mawhai pulo le tūmalo, a tuai manisi i le se le niolo ta ua. O talafowia, manuia tele lava nei aso lo tātua tano, whaasoifoia. Talo falava e le nei foi vaenga o telefon mai le si ufonga o le lau mua o le tala mua. Ua siri atu i le lima te si ma le 5 miliona tā la le a whai o mea lofa ma fōa i tupe e o i le luas fulu wafe tā la ma siri atu ua tu inatu i vaenga wha au whai te itasi e lango i nai ma feso swani i ala tu tāpenanga
mo le palo te tele o lo manei. O foi no mera e pe ona fa ma popo ina le komisio foi ngā pālota o ilo ai e o mai le asonga fua nafi asos fulfitu o kuso ua si tia mai le 5 miliona tā la sa iai i le 5 miliona tā la le au fa inga o mea alofa tupe e ta iluas furuafe tā la masiri atu ua uma ona faia ma talia e pati ma vaenga fa au fai o malo SS ua tu lai mai ai o le partia le National e o pito i tele i a foa i ma mea alofa tupe ua la tau lima ina nei e so atu i ai le parti a le Act. E ono se lau tolus fulma le faa afe tā la na faa popo i mea alofa mo le partia le National e au fi ai le lua se lau lima se fulu afe tā la o le foa i mai le pilionea o le ingo ia Nicholas Mowbray whaapea i a lona lua o mea lofa mai i le company o le Rank Group e lua se lau lima se furu afe fo i tā la mo le parti lava le nei le National. O le a whai a tola o mea lofa tupe o tau lima ina nei e le parti le National e tasi le miliona iwa se lau tolu se furu vadu afe ma le fitu se furu lima tā la. O lo o se so atu i ai le parti le Act e tasi le miliona fitu se lau tolus fuluafe se lau ono lima tā la. Sa iei fo i se whaapoponga i mea alofa ma fo i tupe mo le partia le Labour lea e au fi ai le se lau afe tā la mai i le Leo Dick Hubbard lea sa avea mua ma pule nuo au kilani. E le ngata i lea a na moa fo i le Labour se isi fo ai ono se fuluafe tā la mai le uni o le Rail and Maritime Union ma tūlanga tolu atu le Labour, ai tūlanga whāle pātia le New Zealand First, i lau wha inga o mea lofa tupe, ua lātou maua mo tāpenanga o le pālota i a Novema. O le Labour lava ia e ono se lau ma le fitu afe, iwa se lau luas fultasi tā la, lau wha inga o mea lofa tupe, ua lātou maua i le teimi nei. O le New Zealand First, e lima se lau fitu tolu afe tā la. Ai o le parti fau o le Opportunity lea ua o i le wha se lau iwas fultasi afe ono se lau ono se furu tā la lea wha inga o lātou mea lofa tupe ua maua. Ai o le parti le Greens e tolu se lau whas fultolu afe se lau iwa lima tā la ma le parti Maori le te parti Māori e wha se fulu afe tā la. O wha ina e le na o tangata teito tasi ma whai na lātou whaia ai au hi ai fo i ma company ma wha po tonga e pe o unia tangata whai ngā ruenga. O le palo te tele i le luafe luas fultolu e tolu se lau tolu sful lima afe tā la la wha i o mea lofa tupe sa atu ina atu i le partia le Labour e uni o tangata whai ngā ruenga. E le aise uni na whai mea lofa i le National i le nā pālota ai e siri atu i le miliona tā la le a whaai o whoha i na maua i le National mai i company ma business SS. O le tula whono o loo iai nei o loo o whaape mai o se whoha i tupe e siri atu i le luas furuafe tā la le a whainga e te tau na whaai loa le ingoa le tangata ma le business i po o le uni ma se company na au mai ai. A wha solo ai e wha atu sina o le pālota, ua wha ai lo mai, le ono si e pēo la wha ingo ia mea lofa, e tu ina atu i pāti SS i o lo tau wā, mō tōwhi whai pule o le Parliament o New Zealand. Ua wha ai lo mai e le ainga o le tamaita i tala wau le no maliu i le Waikato o na o le mai o le Menengo Kākol, e le ia a fia o ia unga masani o le wha mai, ai sa mavetele una tinga ina o ia mai u ina umai le nola i le whaai unga o le vāia. So, o le tamaita i nei e ngoa ia kaila te wano Crensel e luas furulua te usanga le matua o se tasi sa i longa i le ta longa o le voli polo. Whaai loa mai o no matua lo la ua mana o ina ia sila fia isi matua matu pulanga talavau e le te tau na whaata malas tasi i le mai le nei o le Menengo Kākol e tusa lava pe le wa ai unga ua masani ai
ai te tau lava o na wawe o na wa ai se fomai, ma sa ili se feso swani, mo so stasi o no a fia. O le mori maua mātua o kaila, sa maua o ia I winga masani o le flu, mai taruai o ia o stamaita I ta alo, o le tinga ai o lo na ua, ma maso o lo na tino, sa yeile manatu, e mafua o na o ta alonga. Sa mai tawina fo I le oso lo na wha malili, o na wha solo I lea I na wheo lolo, ma ngai ane ai e mata I le TV, ma manatu ai ua wha solo I na manui o ia. Peita ai sa wavetele na toe tinga ina, ma wala awai ma le ta wale le whala mai po o le ambulance. O le whautuanga mai mātua o le neita maa I ta I te lavau, e le te tau lavau na whaatalitali se ia wa ia unga masani o le wha mai, o na whaatoa sa ili leo se feso soani. O le maliwai o le neita maa I ta I te lavau, na tuina mai ai ma le whautuanga le pulenga le whale mai tu malo I le waikato, mo te ngata e na ia whaia tui pui pui o le wha mai le nei o le menenko kako, ai mai se ai foi ma tui pui pui o isi wha mai pipisi e pei o le flu. Ua mana o le whainga malosa o whaatasi o lo o iai nei a New Zealand, ina ia sui le tu la fono e whaafoe ma pūlea ai le malosi anga mai le la, e au fia ai le wha tanga ina lea, o le whaonga ina e tangata maurutongi whale o isi, o solar panels mō lātou mana o ngā tau I le malosi anga. Ua whaamau nia mai e le minsta o tu la fono ia David Sāmoa, ai whapea ai le minsta o le malosi anga ia Simeon Brown, ia le nei fuafuanga a le malo, mō le whaatino ina o whautuanga, mai I se lipoti sa ta pena ina le mtanga luenga o tu la fono po le Regulation Ministry. Ta ua e minsta nei, o swinga o lo o whaatulanga ina I le nei fuafuanga, e awhi ai le whaapa uina le I lalo le tau, mai le ono se lau whaas furuta la, I le lua se lau ta la, e whaapipi ina aini masini mo o mia, a toa malitaimi e whai ai I tu a inga o ngā luenga. O ni ngā luenga te tele fia whai I lalo le Kalame, o le a le to e mo o mia ai se whaatangana mai ofisa SS o le malo, e pei ona iai le teimi nei. O whautuanga, mai le lipoti e pei o na tāpena ina le mtanga ruenga, o lo awhi ai le whaia le I se awala ma se whainga tau ngō fie, mō le atunu o le whaapiina ma le whaonga ina o masini, e maua ai le malosi anga mai le la, mō la tau mana onga. O se tasi o mafuanga utu, o mana ai le malo I le nei taimi, e una ia le nei Kalame, ina ia mawai se fesoa swani I le taunga tau le tise I le taimi nei. A whai o le apasia ma whaatino le Kalame, o lo na winga o le a mawhai e tangata o lo o maututongi I whale o isi, o na whaatau I a lātou solar panels, o na palaka le a ma whaonga, mai a ofo I na sifi, e a vea lava, ma e o lava ma a vea lātou panels nei, I isi fo I whale o le a se e atu e no nofo ma wha mautu ai I le luma nai. O le paula I titi ai o le tau o le pensini ma le suau sa fesoa swani lea I le tau tau fio fia ai o le tau o le tau singa masani o ainga I le masino o Iulai na se I mawai atu nei. O fwainu mera mai le mtanga alwenga le Stats NZ na whaari ai se pau e 5% I le tau o le pensini I le masino o Iuni. Ai o le suau po le diesel e se furulua % le pau na wha mau winai. I le taimi o le fesuisu iai o le tau I maketi wha le vao malo mo ia oloa, ona o vevesi ma le tau I le vao a Amerika ma Iran. O lona tolua I leo masino so o wha mau wina pe le pau I lalo le tau o le pensini ma le suau. Ma ua iei nei se tulanga mau lalo, nei lo le tau le sa iai le masino masi, e ui ina e mau lunga atu, nei lo le tau na iai a Februari. O le tau le pensini ma le suau e a fiai le tusa o le 5%, o le fua wha solo le tau o loa po le CPI, le Consumer Price Index. O le tau mea tau mawha sa si tia le o te tasi persene, ma o ai le tasi te si malaiva persene, ua mau lunga ai nai lo le tausanga te ruai,
mai o whaalia o sa o whainga o pito I pa u lea whaale tausanga talu mai te se mo le lua awhi lua se fulu whaa. Sa telefo I na alu I lunga le tau o fuala au aina whapea mo fuala au whaikuka mo le masina o uni ai mo se I le vaenga e pei o strawberries whapea I a kukama ma capsicums. Peita ai sa whamawina le pa u I lalo le tau o ano mon fasi ato ai momoa manisi o loa ngao si e awhi ai ma whanguinu. O mea tau mawha awhi ai le 10% o le fua whasolo o le tau o loa I le CPI. O le tau o le tise whapele kesi ma le tutongi o whale sa tele ina tū mau ia ma pa u le ititi I lalo sa afiso soani tele lea e tau whaapaleni ai le sitia. O le tau o whe malanga inga I walele I tono le tuno u atoa ma malanga I tuno u I whafo. O pasese o walele I tono ni sila e lata I le 20% le sitanga na ia uni. O se sitanga o pito maulunga lea I tono o le se furuma le tasi tausanga ua mawhae. Ua whanga solo nei suenga leo I le mafuanga o le maliu o sakata na maualo na tino o tawhea I le Sami I Dunedin I le afiafi o le songa fua nafi. Li putia I leo e stasi sa ia I loa le tawhea ai o le tino maliu le nei I le Sami e le mamau mai I le John Wilson Ocean Drive. Pe tusa o le 20 minute te ai le tūlai tolu I le afiafi o le songa fua. O I lima nei o leo ia lea whaalave lave. Ua whailo mai fofuanga le pūlenga o le wafu ma le tauranga I Littleton, mo le whaatele ina leo le vaenga whaapitoa mo containers, atoa ma le fausio se wafu e tolu se lau valus furvalu mita le loto mo va o loa te tele I le whangaloa le te awa Pahari Bay. O le tau atoa o le ngā luenga pe ona whailo mai e le Littleton Port Company e valu se lau luas fultasi miliona tā la. Whaalia le company o le nei ngā luenga tele e le ngata ina whaafeta iai I le manaonga o le au whai o lo le motu sau te, ai o le ama whaiai o nā whea le tauranga nei ma le wafu e ni vaate tele I le lumanai. Ua tuina mai le nei whaalinga mai le pūlenga o le wafu I Littleton, ina ua te ena I le pūlenga o le Ayo Christchurch, ia se fuafuanga whaabisnisi sa tuina atu I aia le company o le TB World, whaatasi aimani whaalapo tonga se toro tangata Maori, mono la tau fia lisi ina lea o ngā luenga whai lunga o le wafu le nei I Port Littleton. O le whaatele ina la o le wafu le nei e au ai, ma le fausia o se vaenga whaapitoa lava mō pusa o loa te tele ma containers, e tusa ma le 5 hectares le tele. E le ngata I leo le a whaapina I fo I mani si lingi te tele se wha, mō le whela ua inga uta ma pusa o loa te tele. O loa iai le wha moe, e tau na o atu I le tausanga rua awhe tolutasi ua uma I a lea ngā luenga tele. E lata I le lua tesi ma le 8 miliona tā la le au whainga o la fonga po rates e le I tongia le au tongi la fonga I le tūmalo o le Wairarapa. O se vaenga po o le vaenga I saute le Wairarapa, South Wairarapa, e iwa se lau valus fultolu awhe tā la le au whai o rates e o mai I a uni le tausakanei e le I tongia I le pūlenga po o le District Council e le autongi la fonga e tolu se lau valus fulu iwa le au whai. Whaalia e whapea o se sitanga le sfultasi pasene whaatusa I le tausanga o mawai. O le Ayo Masterton o la whaingo reise le itatongia I le council e tasi le miliona ma le fitus fulima awhe tā la. Ai fitus e lau ma le tolu awhe tā la I la fonga I le itatongia I le nuu o Carterton. O South Wairarapa, wha se lau ono tolu awhe tā la la whai o la fonga I le itatongia tangata se lau 5 tolu la whai I le pitonu o Featherston, ma leisi se lau ma le valu o tangata tongi la fonga I Greytown, e te tau ona lātu tongia, I la whainga e lua se lau fast fulma le ono awhe tā la, ai o le au tongi la fonga o Martin Barra,
e lua se lau fitus fulfa hafe tā la, le au whai o la tau raids, e da tau ona tu tongi. Whai lo mai fwoi pe tusa ma le tolus fulu easy rate payers o South Hawaii Rapa, e le i tu tongi e lava la tau la fonga tu ua, mai i le tau sanga te ruai, e tusa la whai ma le se lau se fulu ma le valu afe tā la. I le lalolangi i whafo, o lo fa awau pea ngā ruenga i le sā ilia, ma le lawe i o tangata nā whaina, ina ua solo i lalo whale te tele ma whale o ainga i se mawhui e malosi na lulu ina ai i le vaenga i se sae o le tunu o Indonesia i le aso to na aina te anei. Ua wha amatala ina le nei mawhui e se mawhui e au pito malosi, ua la vea ai Indonesia, taru mai le tausanga i luafe luas furunua, lea fo ina iai se tasi mawhui e malosi na malili wai le whaitau fia se lau tangata i le mosu o West Java. E o mai la i le songfua na fi ua o i le lima se furu tolu, lea wha ingo tangata maliliu ua maua i le mawhui e lea sa ilonga o na wha ina i le tu malo o le East Nusa Tenggara. E tarua na tūra i mai le mawhui e le sto na i e si lia se lau wono se fulu la wha ingo isi mawhui e la iti ua wha amawina le lulu i na i pea o lea vahenga o Indonesia. Ua tāla whea ngai le mawhui e le nei ma le taimi o sāu ninga wha amanatu o le maa lo tūto o tasi o lea tunu o mai na wha ilo mai o lea wha a wau pea ngā luenga la vea ai ina ai mai se e mawai se fesosani mo i la tau na mawhati ai i lea fo i wha lave o le natura. Ua lipo te mai le amatali ai o se polkala me fau wha le awa onga a le fita po o le Army a New Zealand mo le fausia o drones mai le 3D printer ma le whaonga ina o ia masini e whoringa ua wha o penga ina ini mea tau. E whaitau miliona tā la se vai ngā tupe ua fua i le vaenga o le fita o le puipuinga a New Zealand e wha alua i lea polkalame i le tolu tausanga o lumana inai. O le polkalame fau lea ua amatalia e tolu vai aso le umi e awa o inai to mai i le fausia ma le whaalele ina o drones i le ea. E le ngata i lea ai awa o inai fo ima to mai i le toe whaalele ia o ia i tu a ingo masini pe a whai e whaale tonu i le taimi e wha o ngai nai i ni ngai o inga wha military i le lumanai. Mai le Pasifika e to tolu min sta fo le malo tonga sa wha tau to i le sunga fua. Mai as tarwai le sa wha ilo ai le palmi o le tunu ia Lord Foka Whanua i lona wha amoe moe e filifilia ne min sta fo e sui tu langa i min sta e to lua ia o wha amani le wha amsinonga ni mōli anga so di tula fono sa whaia iai. O le min sta fo o to fia mo ngā luenga te tele a tonga o le ingo ia te vita puloka ua sui tu langa ia se Mississika le na umia le tu finga. O le min sta fo tupe ua filifilia iai i a vika si voki i lave maau o se suisi ni o le ofisa o tupe o le o sui tu langa o ia i le min sta o tupe sa iai o lata tangi mana. Na whai ai fo i le pāle mi o tonga se whetu na inga o lana kāpeneta mai ua tofi ai le li fo mai o siale a kawola e a vea ma min sta fo o le soifua ma lolo ina. O min sta fo i e to lua o lave maau ma a kawola o to tolu iai min sta o le kāpeneta tonga e le o ni whaipule na filfilia mai e le au pālota o le li pelenise o tupoutoa i le min sta le vai fafo tonga le na mua filifilia e avea mo sui le kāpeneta e ui ina e le o se whaipule na filifilia i le pālota. O le aso valu o le masina Oktopa, o le ua whaatulanga e whai le pālota le titi mo na fua e lua o le pālemene o tonga ua avanoa ona o le whai unga le whaamasinonga. I le atukuki i lipo tia mailo no maua le pāti o le Cook Islands Party o le whainu mera fulisia e la tau te whaavai na ilo na limo ni whai ngā malo so mo le fo ia tu motu le Pasifika. E to tolu ia ni sui tamai ta i tu to tasi na malo i le palota i le mai aso taruai ua whaalia lo la tau whaamoe moe e whaatasi atu ma la tau langolongoina le pāti le nei o le CIP.
O le whaitaunga le tu mau talua na uma le whai ngā pālota le atukuki. Na tu lai mai ai le sifurulua no whoa na maua e le Cook Islands Party. O le winga e la tau te moomia i a seisi no whoa se tasi tono le pāremene e mawhai ai o na la tau whaavaina i a leisi whai ngā mālois o ai a lea tu no o. O loo whaau pēa o na fia le au le olpelegi New Zealand i le whaamanu o li ai o tamata alo a o tā pena masauni mo le tālonga whaita wina mua ma le Springboks i le whaai unga o le vaias o nei. O le prop le li o Ollie Norris o lona whaa i leo tamata alo o toi fwoi mai i New Zealand ona o se manua i lona turi vai. O leo o whailo mai le whaia o ngaulu ia Dave Rennie o le prop o le Highlanders le li o Saula Mau le o le amalanga atu e sui tulanga i a Ollie Norris a li taimi o le oyai le All Blacks i lana taimurusanga le nei a Felika i saute. Whailo mai fo i Rennie o le o sauni i o Will Jordan whapea ma le li o Cam Roigard mo le ta'alonga whaita wina mua ma le Springboks i le aso sa. O na nafi le na malanga i a Felika i saute i a le halfback o Noah Hotham ua mo o mia mai i whaaleo leo ona o se manua o loa a fiai le li o Coates Ratima na manua i le ta'alonga i le sa ma le au o le Bulls. O isi tamata alo i toru ia ua wawe na fo i mai ona o manuanga e au fiai le huka o George Bell o le center o Billy Proctor ma le wingi o Caleb Clark. O lea ua iei nei whaatasi ma le au i a Felika saute le huka o Bradley Slater whapea le first five o Richie Moonga e pei ona mana o mia mai ona o manuanga wa a fiai le au. Whailo mai la e le li whaia o ngaulu i a Dave Rennie e ui ina whea ngai la tau mo ia whaale tonu ona o manuanga ai o lo whaia tau mwhainga uma ina ia malosi le au New Zealand o le a filfilia mo le ta'alonga whaita wina mua i le wāma le au le Springboks i le tai au le sa asau nei i le ai o Johannesburg. I ta'alonga hockey na whaia ina uma awali i whapea ma le au tamai tai o New Zealand ia la ta'alonga amata o le ta'musanga o le ipua le langi i le fo i whaanga tama o le hockey pei ona whaanga solo ai i Europa i le teimi nei. O ta'musanga hockey nei mo le ipua le langi e ta i whātau sanga mo whaia mai o le teimi nei ua whaia whaatasi mai o lo o tali malo ai e tunuu o Peleseuma po Belgium whapea ma le Netherlands. O ta alonga li na whaia ina le anga e 5 i le tasi i le awa li i le la ta alonga ma le au le Netherlands le au na o lo o iai le siampini le langi i lea ta alonga i le teimi nei. Na mua maua le skoa New Zealand ai e ta ai le malolonga ua tasi le ai New Zealand i le ai le Netherlands. Pei ta ai o le afalo nua le ana i lo ai le malosi le au le nei le Netherlands manu malo ai e 5 i le tasi. O le isi ta alonga so ai New Zealand o le afitau iai mo le awa Japani le ana whaia ina i le lato fo i ta alonga mua e tolu i le ai i le awa Argentina. I le vaenga o te mai tai sa mua foi tau ai le Black Sticks i le la ta'alonga ma le awa Belgium mai o ai o le ta'alonga e 5 Peleseuma ai 2 le Black Sticks a New Zealand. O le isi ta'alonga o ai te mai tai o New Zealand o le awhitawi ai ma le awa ai lani le ana whaia ina i a Spain e tolu i le 2 i le latu ta'alonga mua. O le whai unga na o telefau. Mai ai, ola tapala ai, pele o sa mule mule na vai.
apa amai le suain fulu pua awa le vesi ai o le lalulangi fa apea fo ina o tangata e mawa i le mai o le fulu ai masela wala to olo o au mau ia tunu o madulu o le fo i wa fulu a pua a o te fefe ai o se mala e o ina sau se fulu ma mo se i fulu ai male al baka a fai wa enga se ngase no koloa i le fale inu se fala au i te i ua se la lau ma e fo Sāmoa fo ina lo moa e no i le kofe o le kano o le mamusi ato atoa move that swat move that swat move that swat flu move that swat move that swat move that swat flu sole o le pulupua o a ua o solo o pepe oi mai fefe ai mai le pale mia e te tike o pe ai le pa ai te te ia fa keke o le tele o fa lave wa tili ai o na mamai o ai le nga e mauolo o i le suwain o papena e o i le langi ia e ai be ia ka i kau maua ku e le swan flu hey move that swat move that swat move that swat flu move that swat move that swat move that swat flu Sāmoa e alo ua tunu ia pa aunga o pa o tuanga ma se i kau so kui o pe a ua maua o i le fulu kua o se talo fai inisi o ni soifua ua mai mau pui nei lo ainga o oe pa apea malau whanau tu mai loa i lunga e pa alalo lalo o le toto maua lia lunga roa pura no la a i lunga toi la a i tua mauso mai loa i lunga vai neo supa leo sapali au takau pui mana wa ea e maanga ia fo inga kanga e maua la lo malo stike le koe maua se kule wa a fai wa enga se ngase no koloa mi le fale inu se wala alu i te i ua se la lau ma e fo Sāmoa fo ina lo moa e no i le kofe o le kano o le mamusi ato atoa move that swat move that swat move that swat flu move that swat move that swat move that swat flu move that swat move that swat move that swat flu move that swat move that swat a fai wa e se ngase no koloa i le fale inu se fala au i te i ua se la lau ma e fo Sāmoa fo ina lo moa e no i le kofe o le kano o le mamusi ato atoa Hi everyone! New Zealand's 2026 general election is coming soon. And this time it's different. You now need to enrol before voting starts. We're out telling everyone, aren't we, pup? Remember, if you want to vote, you need to enrol first. Do it by 25 October at vote.nz. If you're already enrolled, you'll receive a pack from us soon. Just open it up, check your details are correct, and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission. Le se whamanatu ia wala walanga i o tō tātou whenga pālota le netu sanga. Wawe o le pālota le umian whai ia umafoi toi whai fueles pālota wa tōlu tau sanga tātou ni usila. Na maua le isia li i whasuma tupu tau sanga nei porirua i le tūlanga o pāua ia whasol tūlafono e awhe walu se lau ono sfuru iwa pāua na mai whasol tūlafono i le lilia. Ne laua whasala i e whamsinonga. E tolu se lau i tūla ngā lue fua e mo tangata lau tere por community. Ia male se fulu masina e whaasala ina i lona ainga. Nofo i lona ainga. Ia na ore tele o pāuana i avea. Au mai whaasol tūla fono. O te lole ua silifia lava e le tātou atunu malau whangota tūla fono pāua. Ia ua le solia nei te ua whaina oe, ia whaina fo i maa. Wow. Ia. O mai tawina nei teimi le pa u lalo le tau o fale le teimi nei. E nei a inga i e ua ma fi whatau le fale, whatau i se atu. Ia e o le whawhitau li nā le watula i mai. Ua pa u le tau o fale. E le no inga a whatau le fale ngau le ainga. O te mana tua lisi e li la kapi
na sau me Australia ta alo le awore Warriors. Nei le swafa ya Fanua Blake. Le uta alo nei le awore Sharks. Sau eu kilani fa taulo na fale miliona mo na tupu. Toiti lua tau sanga o tam faile li le toi fa tau esel fale mai ina wa movie Australia. Mana miel tupe. O tau le fale na aluai. E lua se lau mon tupu wafel tupe i titi e le tau na ia fa tau mai e le tupe u te fa tau tuai. No minga o le ngaula utama le lua se lau mon tupu wafe. E o le whawhitauri na le uwhea ngai nei mana i tangata ua fie fa tau atu le fale. Na oso mawalunga le tau o fale lua fe lua tasi lua fe lua lua. E mana tu a to e siaki le tau o lo fale na iai a faisa iai le taimile le vau lua fe lua tasi lua fe lua lua faisa iwa se lau le miliona ta la, miliona limu se la wafi. Te loa iwa toi siaki le venu te min nei lopo o saula lo le fit se la wafi pea. Ia, ono le tūlanga lo le maketi le te minei. Ia, whanga solo le tātou porkalame, e ile porkalame le soifua malaloina le tāru se fulu le tāu nei, le uto e lua se fulu tolu minute o na tāne o le tūlai se fulu, o le tātou porkalame tau o tu le lua i le au auli, ia o le nei aso. E peo le aso na fina na ufa matala tuai ia fuafuanga le pelestene fau o le malo Korea i saute. Nei ia mata na whaatala tala noa le taua le na pisa i mātu ma saute Korea lea. I le wala tasi iwari ma sifuru tasi iwari ma tolu. O le lau tau fil pāpā whana o le se taua. Aele o le leile wā ele o yeini pepa na sainia e malili e itu e lua. E o mali teimi nei ia o le whainga tāi o na whea sia i o a inga ia i le tu i mātu mali tu i saute o Korea. E pe le uta ue o Korea i saute mi Korea i mātu. E ona nafi, na sau ele whaasala launga le Palestine o Amerika o Donald Trump. Na ia whaali ai, e le lei tele le la vā ma Kim Jong-un o le taitai lea po le Palestine lea o Korea i mātu. E na whaalia ila ma le whaanoa noanga o le Palestine Amerika. I le ia Korea i saute, o whapea mai. Tele taimi o fita, tele le tupe lau tongi la whonga Amerika, le wha tupe fita. Le eno nofo i e fsosani a Korea i saute, ne i tupu se taua le vam Korea i mātu. E tasi le mana onga na ave i Amerika i a Korea i saute. Ina i e fsosani mai i le taua lea e whia ngai e ne ma Strait of Hormuz. I le te e atu lea i mea tau whaaniukilia Iran. E saure tali a Korea i saute. No thank you, ne ai whaftai. Lea la ua le fia i ne Palestine o Amerika i a Korea i saute. Ia ono le tele o vaenga pe ona ufa mtala atu nei. Olof so sonia ilo na malo le malo Korea i saute. Ia, le leit tau na i talana o me olo tupu i le laulangi whafol nei taimi. Ia e, o le atatou watu na i whawhiwhianga o le tai au. E misi o na i whamanatu pe ana o whailo atu i le tai au. I ngase leo le fiva whai ai. Ia e le lei o na wawa ai e po o whaitu i o le whanau masiaki. A whai ele i whai ia e mana ia le whai o tui. O nena i eisi teine tala vaule lusfu lua tau sanga le na fielo na ola le neiva yaso. Ia o se teine fit wa ta alo. Fato hai ufola na onga mai le universite o Waikato ma whailonga maulung. Ia le uma o maulo na ola talo whai a. E ia whale tusi i Wellington e na uwa aiele news ana po. E oka fo ia na whai online e whaatau wai tusi a. Ia ai te ua mauane nisi o whale tusi. O le tele o tusi e whaatau e oka mai overseas. O le avatu e whaao ngai le AI. Ia ona tahawhia i loa lea e la tau e whatau a tusi ia i whatau ina atu i whafo tusi. O na o lai whoringa mai o lea ave tusi i whafo e koleni e ia mawhau whaure AI. Ia wale anga e lumanai. Mana i fo, ia e pangale po le a lavu le whainga tangata i whai e tahawhi le AI. E le mwhainto e tahawhi. O le la asanga na o le soifuanga le ua i tātou le teminei. Ma le suinga voilana o le whamanatu voila tātou polkalamea. E tā ualo tātou malama i e. Nei lo le tātou whapeane e leanga e le. Ai uma e. Ia ua mautua tātou e le iso tātou iloa ma se malama i le ai. Ia ala ua se e laulangi e whaonga.
Ia o le talamonia, o le tele o vaenga o soifuanga, le tau te whaonga ina le teimine, o le AI le mera na. Artificial Intelligence. Ia po le atamai lea mawa e whafolinga lea ua suia le tele o ngā luenga. Vai atu whanei le tae au i le whasalunga le company o le Spark. Ia le fuilanga i tele nei tangata e vaea mai ana tau ngā luenga. Ia o le tūlanga na le wei le teminei. A mata na whaina le tele o ngā luenga tangata. Ia o na ua mata o na mawhai le AI. Ia o na whaia ngā luenga tangata sto tele. Ia o na sui e loa lea. Sui e loa lea. Alo whātu le sunga le vau. Ia mahalo lewa lon sa i nei tai au. Whawhataini mafuta mai. Tātou o atu i nei whawhiwhianga i wawai foi le nei taimi. Toi sifuru wadu minu te lo toi. Ia on tā lea. O le itu la sifuru. Le o vai atu oso ai le lau mana ia le tau. E tau ia malauri ia tāla tau ofe le nei tai au. Ia manuia whangotanga fuafuanga le nei aso le tono. Ia, malo la velon sai. Ia tau finga le tatou malo pe ona fai loa tu tai au le u tau fia ele fionga. Ia tea to ala peato i le tau finga o le minista o le kapeneta.
Ia e au fia i ona tau finga ia le whona o au le malo Sāmoa, le palmene, ia e au fia i ma le ofisa o sulwhainga. Ia le tai au nei fo ilen whatau tō ele su e tusi sili fau le tātou malo, ia o le su e tusi whiriwhiria, su e tusi sili, ia o whiriwhiria ia ile fionga ia whamoe tau loa, whaasavalu a Shu Lin. Ia mana ia. O le tūlanga le mai tau ina le tātou tenu. Ia e moni ele foi tau ia so ia. Ia e malolo atu se toa, se e mai se toa, pa u se toa, tūlai se toa. Mai tau ina le to tele o tama whanau o le tātou tenu. Ua o ina le lei atu i whafoi. Ia ona foi atu lo le tenu o ngā lulu e me wha o ngā le to mai na o ina ila tau. E le o toi onge Sāmoa e le to mai ese. E pau ale to mai lea o te wawai Sāmoa e le maua i le tātua tunu. Whasa o mai au pe a whai o te se. O le to mai lea o le tau tonga o meo maliulilo. E le o yeis tātou tangata whapitoa whapenana te tau toa ia mo meo maliulilo. Lea lai tele na ave ia whakonkalate atu tangata i whafola o te whaiar ngā luenga lea. Ia e pauna o le to mai. A yeise, o te le lope aise a. O te tali tonu a uia ai ona o le whaingatai tātou tangata o na tango atu i tino o tangata o ti tū lau lenga ngana. E o whata ita ia e. A o to tongi o le ngā luenga lea o le matua te tele. E tele na watu tangata mai fiti, tangata mai whafo e whaia le tau tonga. E ona tūla i mele o le whawhita uli o le umi na tā awhio nei o tātou tangata. I whale mai, ia ona o le tau sa e linga ma wha maonia, ia maliulilo a. Pau ana o le vaenga le tate mai tau ine le o iei se tātou tangata whapena. Ia matuai e lava o na lango mauna i tangata o ainga. Ai talo ta longa e peana o whai atu. Ia o le mahali e o le e tala no le o Blacks e tau whai whawawawere ta longa. Ai tala no me le whai aonga Whirika. O le ua maili lato tama whapitoa le e fsoswani e mata i tū ina vaenga ia e whaatele ngese i ni usila le ta longa. Po meo le tau ho mawhauwhaunga. Ia, ta me lo le tātou whai au. Oi, o lewa tau leanga ina mātou ina o mātou wha leo atu le tau whai whaasau al tā longa lewa pe o tau le pua malafo mai ia la tātou tau i runga le malai lewa vea o le sa. E iei le tama lea le au le Warriors lea na o whaasala nei le lua tā longa le tama leo Nicole Glosted ia ona ua le manua i le istama o le Broncos lua tā longa i whaasala i walaki. O lo ilunga pea e le Warriors i le top 8 wa le tūlanga tolu le temine. Tasi le ala tau tama wha moi moina. Ia, msalo lau tau nuu i Afrika i saute ia ne li ilea o Noah Hotham e pe ona vala ulia ni usila e malanga atu ia ne te ua wha wau pea ona umina manua ia stasio tama leo Blacks i tūlanga le afa. Ia, o lo ua iei fo isi ali ilea ua mfilifilia le tama le ta alo la ole Highlanders sa ula mau ia peona whaelo telefo o la ua tāpena e malanga i o sui tūlanga le tama leo Norris le la toi fo i mai ni usila. Ia o le wawa aina i nisi na i tala o tālonga mo le taio nei. Ia o le whaua pea ia tamu whaingal ne tipolo ni usila ina ia mautino ia sao le ne tipolo ni usila one i whaaleaonga ina e peona mai tau ina le whaale tonu tūlanga tau tupe. Le lau te tala 11 no isi teini ne tipolo i Australia e tā aluai. Ia, mahalo, o le a tāsi tātou pese leu tā pena mai el tātou polkalame le soifua manoloina le whatau tai e saverina kasiano te le volto mai o nei alo le aturu o manai fōmai mai nā tō mai whapitoa me tau soifua manoloina whasoa mai mō tātou ina ia maualu tātou malamalama malo tō silfia i vaianga se tau soifua manoloina polkalame na le atalu tai au tātou pese ia lo fatu sunga e po fua sali malo soifua i manuel tai au Aftai mo le proklame mai tai o mani taimi tato mafuta pe tale lua to mai e tau tu arsi fongo le moa.
Wangi malu mai le toena Se upu fia whaala matu aia oe loa Bia o whea La utupua Nei tali esia Tomorrow le alofa no oe Le ai se whaanu ai ina Ma ute mane La upana Le tubu oe olo uana Tingole tele o fumala aule nei Ere fia te wai so sei Paulava o oenia Le penino na tarata ai te leinoina o se nei suafa oi fili funga i se fa i pula po se moli pula po se meli ula Maua e te va
isi o tino vai vai. O na e whapea ailea, so atuali I tala kumasia mana. Oi ai o te whaiate, e si ala o manatu, I se alu alu, o se whasitamu. Avane ai oe ole ngose, mala utine fu, lomo fatasi. Ele ai sonda pa umasi, na ona ti e ile ta avane afi. O te ata ata, isio fieta nata, ai te leina ina, o se leisa wafa, o fili fili fuma, I se fai pula, o se moli pula, o se meliuma. Aua e te va ai mai, isi a utino vai vai. O na e whapea ai lea, so atuali I tala whamasia mano. Oi ai o te whaiate, e filia lau manate, I se alu alu, o se whasitamu. Avane ai oe ole ngose, mala o teine fo, so mau fatasi. Ele ai o sona pa umasi, na ona ti e ile ta avane afi. Avane ai oe ole ngose, mala o teine fo, no mau fatasi. Ele ai sona pa umasi, na ona ti e ile ta avane afi. Pei oa umare fiu I whawhati o kunei matale fiu I wa ai au ele alofa ua tau aso I le masiasi. Na ole tiu I whamatala oa talu le alofa ua ato atoa pele e le inalo I tai sau whaasoa. E tu manu ai lili a I le whena I ngā ua o siane I ni mo vave e se liti po se lia. Lo ua lofa sa fali lofa nau nau atu e ia oe na ulupe ua ngatai lo ufa moe moe. E pei o se ie folasia I mala e le malosi o lo umana o ua dilibili wha manu ma I lunga o puao. Se ia tu o le fetua o tau sami mai manu o le vaveao le ilia ina upu e ata mamao. Pei oa umale fiu I whawhati o unei matale fiu I wa ai au ele alofa ua tau aso I le masiasi. Na ole tiu I whamatala oa talu le alofa ua
tumulia au savavali ia pia etalingalu watumule au faafu ia tato savavali famamale tausan ema isukati no puta faalalo pauna kapista matku kama falawaina uma tato ora soifu manuia Soe whaatalo whātul nei tai au malo lava soe fwoi ata uta umalawa lo mwhaina whaafonga mai i le tautua le si ufonga lau mua i a talofa lava o le taimi fo ile nei o le pol kalame o le si ufonga a le si ufonga lau mua o le pol kalame le soifo malo loina ia e tal noa tuai mai latou o lo ngā lulua i au nanga le soifo malo loina i le nei atu nuu i o lo fai paanga i maltato le tio fa peisi le tio Pasifika i e fiti tonga to ke lau le o lo o tato ngā lue whaatasi nei lava pol kalame whaasalau e fo i latou i lunga o latou au nanga ia le po kalame lava le nei o lo ngā lue i mali soifo malo loina New Zealand wha o atul fe au male tau longo na i o tatou tangata i vaenga mwhena sosoani ai ia le soifo malo loina i le nei fo i atu nuu i o tātou tangata o malawa i tono New Zealand. E pia whaangane i pol kalame
wala atu po kalame nei ali te o te itasi Pasifika whaalau tele ai nei vaenga tā ua ina ia mawhaiona tātou maua le au nanga i le ngata i totonu o vaenga te itasi o Wellington e nei o lo tātou no foi ia a o nisi fo i o lo o a lala isi vaenga o le atu no. Ia o le tai au nei, ia le fo ua whaatasi ma le sunga i a Nari le Will, o i o se whauwhautua sinia i totonu o le au nanga le Societe pol whaala putuputonga o le kānesa i totonu o New Zealand nei, ia e whailofo inisi o lātou vaenga. E mai se lava be o mata uputau i le kānesa, o a kānesa ese nei o loa fia i o tātou tangata. Ia mwhenata tano iai, ia e mai se fo i le au nanga lātou fo i vaenga o lo ngā lue ai. Tā lofa malo lava le soifua Nari? Whaatalo whātu Nari? Ia, malo le soifua Nari? Ia, ia. Ma I whaatalo whaawheloa I atu pa I o Sāmoa, lo whaalongongo mai. Ia, malo soifua maua malangi e mama. Ia, whaaftai, ele umalawa le ngang whaaftai lang sunga Savelina, ma le tau au whainga ruenga I le suifonga o le laumua mo le nei fo I vahenga fo. Ia, ma le tāua o le nei po kalamea wā lava le se talatala no atu. Ia, mo le soifua maloloina o nai o tātou ainga. Ia matata anu o Sāmoa lo a sioma mau waitonu o Wellington e manisira nei. Whaaftai lava mo le avanoa Savelina. Ia, malo lava Nari, malo leo no sai ua whai asi malulu te leo. Nei vai tau ai, whapea ua tau mai atul malulu, ia ai, pe i alu lava masau, ia malo fo i alfa malos. Ia, ai, a wha malo fo i ale o sai man wha malosi. Ia, Nari, tā lofa. Ia, sa o le lei lava, pe o le tūlanga na o le iei tātou. Ia, ai, o leo te wawa I atu I pepa o whamatalanga iana e lafoina mai I vaenga o lo e fia talitanoa I pea kānesa ese. Ia mai se fo I le toe whamanatu lava o le mata upu I le kānesa leo le tau whale ia po le ngā autele se I tulou. Ia toe tilitilo ia o tau fo I vaenga o lo tau whina wai le newhinga pālota lo anga I atu iai le atu nuu. Ia mai se fo inisi o vaenga o lo e fia whalautele. Ia, whaaftai, ioi, o le nei ia, o le ngalwinga ala, le nei al mato, o whai ngalwinga o le fia whamanatu atu, ia, na te ona e saunoa ai, le o se mataupu e fau, na tātala noa ai fau I ni proklame wa tea, ai ona o se vaenga ua, whao sofia ai le langona te sau, ona whao waupia, ona whaalawi loa atu I nei o tātou a inga matangata Sāmoa. Ina I tātou I loa matilawhia I le tā ua tele o le tausia le o soifua maloro ina ai a mata mai la le tātou malama I upu mawaenga ese soifua maloro ina o health literacy. Ai mai se I lava I le nei tā upu kānesa. Ia o le soifua manatu o le kānesa o le tau whale. Ia e sa ua fo'i o le kānesa o le kolone. Po le koloretala fo'i. E tupu le kānesa lea, le a tupu tele ma le pulea sela le masani tutonu vaenga ese o le tino. E mawhai nei sela po cells, body cells, una fuforma iaini mpapatu la iti. I sa uala o polyps o polipi, le mawhai o na liliu e avea makanesa I se taimi muli ane. Se taimi lea e umi lava, can be within years before they develop into cancerous cells. O I mawhai po I ona o se taimi umi lava la lea, a whapea la lea I se ni whailonga po pele eise mea tātou we don't act upon, symptoms. Ia, e so solo, wolawa e oa I taime so solo, ali ka nesa I si vaenga o le tino, e ona sila
le ai ole amatanga ia ile lua sa so le amatanga le fa pe bo tupu ia le kanisa sonu wa mata I politi ia wa mata ona matupu ole mafuanga la bale na I fa sau ina so fua il mele o su inga po screening o kanisa ia maua vafe ai le kanisa ia mawhaingo fia I ono tonga fitia ina le early detection mele le tawana wa tuai lava le ofisa le akane ai te kanisa awa whailoa loa it's been proven that we can treat cancer if caught early. Ia, moni lei oe wa ele ole taimi mo mole nei u whaatala noa ma wha amal malama ile nei ma ta upu lava ile to inga kanisa le lewa to lo wina ia tonu wha pia fo inisi ia wa loa iloa ma malama wa wha matala so o peitai o le wha manatu le whai ona e ia tangata fowe o le lave ai tono po kalame le wa sauli tau sanga ia wa ausia isi tangata le matua le e mauaile so enga le ai au no mas totongi wa pe o le fa manatu ona tangata nei e anga va ai ile siaki ele au no mas totongi po se tupe po se tau e totongi ia ai pe ele o amana ia lava ma manatu tele iai. Ia ai o le tāua na o le wha manatu pea ma wha manatu pea. O le lava I whailitonga luenga o le taulongolongo. Au mai o le fo isiaki lea e anga wa ai fo I o tātou lava tangata Pasifika le nei atunu. Ia o le mele na e whaafitai o le lava tau te wha manatu mai ia le vaenga tāua lea I lea fo ito inga kānesa. Ia male so enga whaiona ngā lua I le tangata leo ma watu lan tusi. O ai fo I le pito sili o na whaaupopo ina tūlanga la matia mai le to inga kānesa le nei. Lui, ia o tangata ia wa ato 5 tausanga mata o le based on research mata mai ia tato le wa ato 5 tausanga masiri atu foi ia o tangata o le taumafa tele mea ai manu o red meat po ano manu o umaona whanga solo. So things like that, you know or the diet tato so it depends ile mea ai taumafa o isi foi o isi foi ia tulanga la matia ia tangata ele lava le alava le tamafa lava. So they're all, these are all the things that we've talked about in the past or more research here if it's only leia lau sanoanga o le whamanatu ma toi whamanatu awai to se lea tato o lai e loa if we don't stop, if we don't act upon it, ali fire, put it into action. Yeah, itu mama ilisa so de olanga leta se yai. Ona si whaafesilia, ona yele tanga tau te iloa, e maua le me fo ilea e maua lalo pe lo le iron, e latu lai le foma e whai mai, ia tama whai e ai le red meat la po le anol manfasi le alanu mumu, ia pe whaatasi, pe whaalua, tolu le vai aso. O fufua lai le to inga awai a tu mai fo ila isi me ia pe wa ta wa tele le tau sami ile anol manfasi la no mumu o le ale tele to inga tele ta tau ona fa etete ila le tanga tai vaenga ia fa mol nari yoi ya anai sa o le ale le fautuanga fa al fo mai pe tasi le yaso ai o le manufasi le salanoa mai ele fo mai o manufasi le
it's lean meat. It's straight from the animal. Ole red meat na it's tauya tato na ona tato whainga le red meat na. Ole red meat le I guess ole afo. It's how much we eat it. But for my pe asasi pe luar baya so le ole fa animal baya so I guess that's excessive food intake, I suppose, or only red meat. So if someone about any that's so me ai ma me sa sami e ma na yo fo yale le processed meat ye po me yo or bacon or corned beef or ham. I guess only advice a nutritionist or for my treat is a treat for us to have a hamburger or a cheeseburger, but it's not something that we have every day. I think that's the key, is how we can prioritize nutritious food with lots of fiber. That should be our daily intake or our daily food. Mea tau sami ia le whai mai e fo mai mea aila ia. Yeah. Or birthdays, we have every once a week we enjoy a little bit of treats. Po mea la mea aila ia le ta tawa ia e tato o na tau sami mea delay mea whole foods, like a whole food like potatoes, apple, or their lysa, banana, or me I delay umana. Or may processed foods we need to keep away from them. Malo whaftai mana il vaenga lea. Wala me te tauna whai ele tangata e whaititi ai e tūlanga i o lamati ai isi vaenga le wet tanua nei I tau isi tau mawha. Awa isi vaenga me whaiona o whaia pe whaia fo ele tangata whaanongolongo ina ia whaititi ai le tūlanga lamatia o ia po wa o fo'i mai nei a fianga ma le tūlanga i ono o iele. Le fo ito inga ka nesa o le tau whale po le manawa ia po le ngā au tele se itu lo. Ia o isi fo I o le tūranga le o le ula tapaa. Yeah, smoking. I've said it so many times before. O le ula tapaa e a fia it's linked to so many different cancers, including the bowel cancer or the colorectal cancer. The woman tala noa lai le healthy eating. Yeah. I guess these are all major aspects for ileo o le tamwhaile tu maule so for maloloina na yo sa so mai tu nai fa now ba sa so de ina fa now o me ai sa so ai for na ai ta mai le wata tala no de fiber o lisi me e ma sa de ma so ngole o le sai so if the whole grains if you up top o lesi o sai so fai o ma so me ai fai wa si fia ne ai Sāmoa ma de woman tata no fai ti ano manu mu ma de ava malo si foi ava malo si de si foi and de si foi na risk factor le te sauna ona fa tau lalo le tau mawhaina o le whaateleina tele le ka nisa wa maua mai I le taso tau mawhaava eu te roa la si le fia umai na yo taso inga nei nei risk factors ai a whaapea o le there is such a thing as addiction. It's only for me. It's said it's a party of fine.
lei lava le loa ma le silafia a silafia e tatou na e tatou tangata le leango o ia o ia mea ta na I loa when to stop, and I think that's the key, is when to having one or two drinks of wine, or just keeping a balanced lifestyle. But they all contribute to cancer, unfortunately. Le whawhai nari o le taulongolongo ia whai pēr monia ia o se taitalinga fo'i ia I lātou fo'i ia po o tangata fo'i o loo tau mawhale tapaa ia pe tau mawhale awa pe ta i whai pēr le taulongolongo ia ai pūlea le tangata ia I lona ia soifuanga ia ai ave pēr le taulongolongo e tosai mawaenga o le soifua malolo ina o lo tau ngā lulu e ai. O le whawhesili la wai, o le whawhesili la I le waenga le bowel screening, o na o le whaatale o le e whai mō tangata I le tau sanga whapitoa le tau nā ngawa ai na usia le tangata, I o nā ngawa alo lea I le siaki po o le suenga e au noa masitotongi wai le tau ngofia I waenga I tono o New Zealand. A oi fo I lātou I te tauna o nā ngawa ai? Ia o le yes, o le pokalame lea e free, which is really good here in New Zealand. O lea le masa I le 5 tausanga o o le teminei 5 tausanga ia atoa lo lau 5 ia o lau tatanunga e latu e lafo atu le tusi mai le health system. If I lost why o le te eligible o le screening there. So I think this has been proven tama fai umata so le eligible mo le screening e fai nei faata pe o Sāmoa. Imagine the stats will come down for Pasifika and Maori. So ole la sanga mua na mata I Oktober 2025 I le la sanga le lona dua na mata. So I'm talking about when it started, and I think when this is the age that's been proven. 50. Age of 50 is when the Cancer Society le la usala no tuai Samuel Luma in the Maso election manifesto. Outside me le funded government from the age of 58. Only faila le fa atalea. This is where they can see the symptoms or signs of what it might be, cancer later on. But ole fa atalea ole loa ma le su e le yo le a fo le ya sa so le o but this is before the polyps start building or developing ole le screening it's been proven this is a good preventional strategy. Mo taso ina ia fa ata tangata ele I o ai le tulea ona faiala I o fa ata le every 2 years ia ma ele se formalo le tangal bingale se formalo loina ia o le ele le sa so this is why screening is so important. But getting to get screening is so hard. And I think the issue that we're trying to help or engage le manaia tātou tangata ina ia iloa. Le tā ua te leo le mea leo screening. Wai whaingo ai sa le leia oi o le alif a whapea le eligible tātou. Wai ai tangata fia le mana na oi
asa le yo le eligible age le o le 54. Moni. O tangata la ye to song. If you want, you have to pay for it yourself. So yeah, Sāmoa tele. Ia, malo, whaftai. O le tui whaamanatu ala i le tui le vaenga lea. O wheto e mwhaina mawaini si whaamatalanga fo ile mo le tangata i le pokalame lava lea. E mwhaina fsile o tia o tau pia whape fia malama tili tangata i le pokalame lea. Ioi, o le leo tele whai atu a whape o le si tala I lau po mai. I'm hoping that, I'm hoping everyone is registered with their GP. Yeah. Apera le tele skala I le fo mai. Watwa ina le tusi lea. If I watwa o le wo o le taimi masai lau lau faasa. Or if people want to learn more about bowel cancer, the cancer itself. E mawhai o na wala au mai maso 800 number a le kanisa e whapili mai ia te heini le te sili le maso I le mata upale o kanisa o te kanisa lava mai e mawhai e maso tene fo mai oncology nurses on the 800 line e mawhai ona sosoani atu le nai tu. E mawhai fo i o e la tona refer mai la to ia te au pe a hala noa mai lai tātou tangata ia te au. O lau no mera le tatara noa ai Savelina e mawhai ina bala au mai ei ia te au. Ai le lei fo ia le bala au I le 800 number a wai e register I le bala au atu. O tangata Pasifika a wa o le simatonga ringa ngā le tamawhai ina ia whaeloa atu ina o tātou tangata Pasifika na Sāmoa. O le mau te, we're happy to take to help with any questions they may have or any support they may have as they are going through treatment. You know, so ole sosoani na ale abitana we ale kanisa ole society kanisa. Tele la tele le journey le ole cancer and so this I'm only talking about the prevention aspect of cancer. I so say si lava this facility easy to is only le maso au nanga na fai ana bala au mai ya te au vai so soania si ai ole tau numera la le oval se lau le ole lua ono lua tol fitu. That's right. Yes, ole numera na ale e fo I wal maso tau penga te whailangi ole yes ma le website ole ovalu o lua ono lua tol fitu. Lele, malo, whaftai. Ia e mo so se tasi e fia wala au pe te mana o ia e wala au sa o atu I mo monari ia e mwhailawana e wala au le o lua fitu, tolu ono lua tolu tasi ia pe afia malamlama tili fo I o le ai mawhaiona talanoa ia mawha malamlama e le sunga ia nari I la tātou lavanga ngana ia mo nisi fo I e fia malamlama tili le vaenga lea Toe whaamawane o le o lua fitu, tolu ono lua tolu tasi, ia ai o le lato numera na lato ovalu se lau, lua ono, lua tolu fitu, ovalu se lau, lua ono, lua tolu fitu, whai ngofia a tusia whapi ilunga le pusa isa iei lava le taimi e mo mia whafose iei, ia ai tatangoa to lae, maua le leia vaenga ia, manumera ia te mo mia ina. Walei nari se I tase pese ia e mawaele tapo kalame. Ia ntoi fo mai le fa wauli si vaenga muli fa tai lava lon sa. Tai.
Ia o lo o mataltano ato ma le susunga ia nari le will ia mai le wala putuputunga o le kānesa o le society o le kānesa e whaamalama ia matue whaalautele a tili nisi o vaenga o lo o pe ona talanoa atuai o le bowel cancer ia po o le kānesa o le taufale ia po le kānesa foi o le manava ia po o le ngā autele se i tu lou lava i upolo o whaangaina. Ia pe o vaenga na lo o talajana noa iai le nau tau whaafonga iai. Ia mai se fo i le polo kalame lea o le whaata le ai whaanga solo le tunu o e whai e le whaata ia mua i loa po o iai nei poli pepe ona talanoa i le sunga ia nari. Ia ona whaile iai o le tonga fitinga. O le wai tāua malava vaenga nei ele na o le aso fo nei au nisi po kalame ua tuana sa e whamatalai fo ia vaenga taitasi nei. Ai o le sa e talanoa fo i le tau manifesto lea le tau whaala putuputonga mo le whenga palota le o loo alo atuai nei i ai. O le ase talata mai o taua tahata mai e ni polisia le o loo wha laui loa le a vaenga wha upo whai le tau mana onga le tau te ma le tau manifesto le tau te whina o atuai. E me se level vaenga fo i la leo le power screening la tau ai e se fo i maisi vaenga iana e wha ilo le tai mua. Ia whaftai. Ioi, when we launched it, the election the Cancer Society, yeah, o le mato vala au, o le vala au all politicians, all political parties for ilea, yeah, o lato everyone supported it. So I guess that's a good sign. Ai whatumai doa ia pea mai le palota poai so whoever is in government, I guess they will be the ones. It depends on who becomes the government. Ai o party lava or political parties yeah, they all support our election asks, which is a good sign. O le matou tausanga na i le malo, i alala i le manifesto, i mataupule o le bowel screening or bowel cancer. O wa pe na tatala noa ai, o le tausanga, o le 5 o tausanga mata i le semi nei. Now, the National Party, wa umana na whailoa atu le malo, to all politicians early in the year, o le current government, o whai mai laso, yeah, o le a whape tu mai laso, o le alu lalu le 5 o tausanga. Yeah, which is, it's still a win for us. O le maki tausanga i le malo, o le for government, or maso based on research evidence. It's tauna sau alo, tauna toi alu i lalo, toi sau lalo atili i le 5 tausanga. So that is that's our action. That's one of the actions. Lema to say, well, this is the right time to call upon the government to act. Ole maso tausanga la le na. Yeah. No. Yeah. We're grateful for the lower, for the 2-year, lowering of it. Ale tausanga ina ia sau ona fa sau lalo i le 5 tausanga. But yeah, mana e pe wa le o te manatua, pe o te tau manatua mai taimia sa na e talanoa mua fo i le tele o tangata New Zealand a fia i le kānesa nei, fa penai fo i tātou tangata e misa tātou tangata pa speaker. Pe o le te tau manatua te ua se sea o pe i lunga atu e o le tolu wafe i le tolu wafe lima se lau tangata New Zealand e wha maunia e maua le ma i lea i tau sangata i tasi pe a wha pesa o whai numero ana i vaenga iena e tā ua i sipo kalame ua tuana e po nisi fo i sa lātou talanoa iei. Ia a fuala iei i le to a tele o le nei numero tangata fōwe e maua i tau sangata i tasi
Pe wa mana ia fu ile tau numera na wa tu le eu na ina ia. Fa tu mai lalo le fai numera a mata ai le so e ngai au no ma se totongi. Ioi, wa ole ia na sa ole le lau sa noanga. Ole a foi. Ole wa a mata o a fa pisa so ai atu isi atu no ole tu sa mata so pe lau atu no ia Australia. Or same, I guess like America or the United Kingdom. Or atu no ia le fa tu sa ita so polisi or Australia masalalato screening right now at the age of 45. And so there is enough evidence to show that we can actually catch cancer, or there are more people having, being diagnosed with cancer younger than 50. Now, well, we know that it's never easy. It's always complex when it comes to policy making here in New Zealand and across the world. So our ask is based on evidence, of course. We fund a lot of evidence, and this is what the researchers and the academics are saying. The number of people will reduce for being, caught with cancer. Just to give, just a background for the wala o Pasifika. So, mafo angale wala fo iuna as part of the work so prevention and advocacy and reducing inequity. Ile tu susa so maisi tangata le Pasifika email screening or diagnoses. It's so complex, the issues that affect our people. So right now, based on research, it's about 25% of Pacific patients, people with bowel cancer, compared to non-Pacific, right, who have advanced cancer. Why is that? Why can't we? I think that's the question for us. I say, so mai isi so New Zealand palangi that's part of the issue. For more Pacifica and Maori to do screening. Right now, based on the hospital data, it's about 40% of Pacific peoples are diagnosed with bowel cancer through the hospital emergency department. Why? That is why this policy is needing implementation by the government. All politicians, they know what the issues are. They know what is going on, what we can do. They know what we need to do based on research. Screening, detection, but they don't know how to implement it. Because they have different priorities, funding, but we advocate for cancer outcomes, better outcomes for cancer. It's a sau lava and maise lava Pacifica, Sāmoa. We need more support for our people so that we can bring, and it's not just like telling our people that this is what you eat and not not smoke. There's more determinants of health, with all the social, there's a lot more to it than just me telling
So, you know, I don't blame our families, but these are the steps. You know, how can we help our people? It very screening is free. This is why we want everything to be, you know, as many screens as we want it to be free. Because this is the way to prevent them from getting cancer. Instead of fighting it during emergency department, which is unfortunately that's the case as we speak with lung cancer as well, you know, bowel cancer. So we want our people to find cancer or find signs and symptoms before they develop it, before they, you know, have been transformed into cancerous cells. And we have the tools. We have the means by which we can actually do that. And that is why this, you know, our election ask is basically we want to influence policy because research says, yes, we can, and we have piloted, we have tested, and it's been tested overseas. Why not here in New Zealand? And that's where this election manifesto is, you know, is aiming at, is, you know, for our people, Nayosatu Sangata, Pasifika, Sangata Sāmoa, that's all, you know, help them to bring up that rate, you know, of screening rate. We want to, you know, to increase our people, want our people to know and understand the importance of getting screened. O leo whautuanga la mō tātou tangata ia e whuili e pe e whaatuatuai ona pe e tau e le whaamatalang whapepe e au ngatai alu e whaile pālota. E o la lau whautuanga mō tātou tangata lava ia lea e ina ia whaafsosani e lau tō manifesto nei tautu le mole pālota ina ia tu o mai lalo le numero tangata, le matua o tangata e anga wa aina i so enga whaapea. Yeah, I guess ole afoi. So the reason why that's why more na ta ina ia sila fia loa ma ia, you know, and it would be really good to hear from our people as well about what they think. Why are they not getting screened? So we think about the current policy. The current policy masa le hasororo lima football tausanga. Apa pele saule meli le saule le tusile mai le formai. That means you're either not registered or that you haven't done anything about it. You know, needs so it's a tauia na tato tangata ona bala au. I'm happy to talk to them for idea befa apia ili alasu le le tusi. Well, ole that we don't need to do anything, right? So ole Oswanga la mato ia tau mawhai ia follow pesa to ile afoi ile porkalame lea the national program there le whai nei. In terms of the election manifesto, yes, we would like to hear what they think. Why is it that they can't, you know, do the screening when they are eligible? You know, this is what we're trying to say. Everyone should have the right, should have the eligible, I guess the ability to do the screening. So, screening rates at so say, for example, the Samoan. So everything is Pacifica, right? Which is another issue for our people because you know we're all lumped into the Pacifica, umbrella, I suppose. But for example, the Samoa people, right? Sāmoa. Why are we not getting our screening done when you are 58, 59, 60, 70? You know, we need to, but, you know, why? You know, they need to tell us why. You know, they need to tell the government why. They need to tell their doctors why. Because that is where the answer and the support can, you know, we can design
the support based on that. Now, currently, lawa mo sila fia way loa tele ya tangasa ya masangan winga almalo o lai loa the problems that our people are faced with, whether it's health, whether it's social, whether it's economics, it's we know, but the how can we improve our policies so we can support our people? And this is how, in terms of health, in terms of cancer, it's screening. And so if our people we can't do the screening. Well, the screening, the bowel screening, you get the toolkit, so it's even easier now. So why aren't our people doing it at home? You know what I mean? So I think because we're eligible for screening, why aren't we doing it? Because that is what the government needs to know, so then we can provide the support that our people need to be able to do that. So that's, those are the things. I mean, but there's a reason why, right? There's a reason why people come, what they can, what they need to do to Moni. O te mana tua si te maitai fo ile ngā lue tono laval vaenga le National Bowel Screening. Sa tala no fo ia talanoa to ama fuanga mai ia si taimi. E ata si tene wai e toke lau ia lea masani e mwhaifu ntau tala le tato ngangana. A vile atu e wha manatu ina isi tato tangata. Ia pe, ia ata mai, ia o te ngia mai. Ia pe, ia me la le maua. But I love it. But that's what I'm saying. That's a reason, right? It's not necessarily. Well, I say why little sidasia le malama le ina yotata tangata le tawana watu le po le aua little iloa, and that's why it's so important to have these, we're very grateful. Sabina olai fa longo mai na yo tata tangata I taua wai taua sile so that's funny what you were saying, and I guess for me personally, being a Samoan woman, no wola, te o tata uma I te tono le lotu, it's our hub, is it's where we unite, where we come together. And that's always been my call, e fo ia si o uso, o e fai se au I ngai of kilani, ma sina so lua. Ia o la advice wina ia la ua sila I si ala au lotu. Ea foi. That can happen within churches because our people go to church, right? Our people listen to our leaders, that's who we, would be lovely to partner with. My voice is not as strong compared to our leaders. Those are our leaders for cancer prevention, for every health prevention, are our parents and our grandparents. Oleh la si faya si fo ya I maso fo ya ti maso ainga ya mon mole ya fa longo mo si sai ne de fai mai ya e pe se au ne de fai mai ya maso ina. And you know what we do, even our children, right? So I think if we have a strong leaders, robust leaders in our community who can say, and they understand what we're trying to say, I think you'll find our people will, we do it together. I love the idea of doing it together within the churches. We have so many different churches, which is great, which I love because that's what brings us together. But what can we do more in terms of health within our churches? And that's what I'd like to leave our listeners with.
Ioi. Malo whaftai lava nari. Ia, ona o lava ia tol taimi a yeli si vaenga lea taua. Ona o awala ese mwhaiana maua i tupe, wha tupe fo ila utou whala tonga ma lea o nanga. O le ale, o le Daffodil Day, le ute vai atu, o lea fo ile Daffodil Day. Ia, o le Daffodil Day, o le mato tupe te, le o le sausanga, so we have it every year. O supe Susoani mato fundai research, because that's what we are talking about when we share with our communities and our families, or everything's based on evidence. Yeah, o le ngā tupe o le aso lufu balu ma lus fuluiba o Augusto next week will be our Daffodil Days, where we'll be out. Our volunteers and all of our staff will be out collecting on the streets of Wellington. So the money raised is used to support patients with cancer and their families, obviously fund our breakthrough cancer research, and help reduce the incidence of cancer for our children and grandchildren. So that's basically what it is. There will be a lot of volunteers, Hutt Valley or Porirua, if up there for Wellington. The ANZ Bank is our kind of like our biggest sponsor, who helps us with funding our fundraising, the Daffodil Day. So you'll see some of the ANZ Bank staff as well, and our all have lots and lots of volunteers who are being so amazing and helping us to do this. So that's what it is. Ai loa sai fo'i nei tato ai sina le ai fo'i ai ole a fo'i. That's what it is about. It really, we don't get any money from the government. It's everything we do, the support, the care, the advocacy we do is all funded through donations from our lovely residents up and down the country. Malo whaftai, mantua laso nā lua walu ma lua iwa. E talia fo ilato atu fsosoni ate utou e tutu ma apana e talia ilia leanga leima lfua i o tangata. Po naua wa atua. Sorry, Savelina, sorry, what were you... Ia whatu pe talia fo ia po o taliani se o atu e fsosoni a utou e tutu solo ile i mga ala taitasi ma fo ina fua lato taimi po naua wa lava matue tangata o lo whaatinoina. Ia, whawhitai lava whaapsili a Savelina, ia wa lava matutoi. Ia, wa ole mato fundraiser le, whai ai tausanga uma, pe ia le mako database le. E se fsosoni mai ai. Io e whapsai lava ma whaapsili ai, o loa lava matutoi le nei fo i tausanga. Malo. Ia nuinga, o so se mea lava e te ui ane ai, o tutua ia i la tau fo i o lo whaatinoina le vaenga, ia anga le atu fo i le sa ili ngā tupe po le tau mawhainga fo i a sia wha la potopotonga o lo so son tele mo so i fo maloloina, ia o tangata umalava o lo alala nei atu no, ia whaftai lava nari, whaftai mo nei whamatalanga tāua, ia ai talitono fo i wa te lese au ngāma se sao, ia mo nei o tātou tangata whaanongolongo. Ia ai manuia lava fufuanga o lo o whianga i nei yaso, ia ma taimi o tutoio nei vai yaso. Ia whaftai fōi, whaftai tere lava Savelina, ia, ele umale pia whaftai mo nei awa noa tā ua, e whai aswai se whautuanga mo nai o tātou ainga, ia, manuia tere fōi ia fufuanga toe o le aso, ma le vai aso atoa, whawhitai tere lava Savelina, ka maniere atua. Ia, whaftai, ia whaasoifua ia nari. Ia, soifua ia. Ia, o le sungana ia nari, le will, o le whala potopotonga, o le
Kanesa, ia po le Cancer Society leo lo ngā lua nei o se whauwhau tua senior i le whaala patopatonga i tutonu o le itu malo atua o Wellington. Toi mau fu le whapoponga o la tātou polkalami o le soifo maloloina le vai a safou. Ana toi wha maua tu lava numera nei, toi wha iloa tu lava numera nei, ia pe amo mia lava se fesili e winga i so enga ia na tala noa i nei, pe wha pe whial whainga o le so enga leo le bowel screening, pe se fesili fo ia winga lava i so o se mta o polkanesa, i mwhaiana e vili le ovalu se lau, lua ono, lua tolu fitu. Ia, po o le numera fo ia te maua sao ainari o le olua fitu, tolu ono lua tolu tasi. Olua fitu, tolu ono lua tolu tasi. Ia al tato po kalame na manu ia tele lava, taimi o tole ne yaso, ia ai wha soifua ia mō le nei taimi.
le patu saina I se apaela pi po se pisu pasili po se masike ke mai piti pasina sa pasui Bonita mato malipi Tonu lau pinangalo tapa ai poipo avane ile malo ele anga ole tatua etele ai ole ti apolo pe aile ayo se mamao avange ina uta avano so taimi telefonia de se tu la pe paisal Avane se motoka Sipa, so
maleleanga. Leo sutula fono ale malo, e mama fone kalesi. Leo sutula fono ale fale mai, a ole alofa e la patai. Ia fai fua la ufana, ia manuia ia sosa. Ina ia ora mai a vele a oma. Fatai e la patai na mana ia. Te ai na manuia ma se ola ma fia fia. Melina leo loa tawa, ola ufana wa se ona fua. Toa whateine, toa warutam, tua o ngāreina tene, talo whaere wa se ngata. Ua mara ia whatasi mamama. Aho i le pua ua le tofu mana walamba. Ole i mara malena, ole sona whai. E ona mai mai, a wae lawa mea ai. Oka, ole nei ua tūmulalo nei. Nei la ole lua funga le me nei. O tau nu ua ila le upo le talo. Wafalala, masolo a mene. Wafalala, masolo a mene.
se rese e ta ua tu ai lo wainga no so o se ngangana i atu nu umale nei pasa le pa aola tanga no so o ai le lalo langi uma ye pa amalolo si uana ta mai le si tianga vitala Yesu ia o totu mau ile te alofani ina ia papei olo tatou tama o ile lani ina ia fusia tatou ile loto Ni sina waenga whawhiwhianga nei tai ao, tautua a le si ufonga la mua lo whafonga mai pēr, I lunga o jasi ono te simal jasi whamo, ia whapea foi, I lunga o so ta inga, whaona po nei, whaate konolosi, ia pei o le YouTube, ia whapea ai ma le Facebook, ia ma le benga ta wha ilangi po le website o le mwhaiona e maua mai ele tātou tautua ili nei foi waenga o le tai ao. So e lua se fulu iwa minu te le itu lai se fulu ma le lua, ia a tale se fulu ma lua, whainga masani lava, so e whaafonga ia tātou talafou, pio nei whaafonga mai ai I le tae au ana leila. Ai au le a whaawau pia ni se o whaawhiawhianga ne vaenga le tae au, ma lo lava ia te uta uma lava lo ngā lulue, so o se au onanga ma so o se tau tua, o lo o whaatinoina, I le nei taimio le aso te tono a inga, whale whai ngā luenga,
O te tono a onga, ia masa o se mea lava o lo iai ma e ka lesia, ia manuia lava whaiva o whianga iai e le nei tae ao. Wha o tatou wha fie fianga. O le besele o le lo sei Oriana, ia mai a Junior Scanlon e le nei taimi o le tae ao. Lo sei Oriana, eso solo y mauna. Ele tutele aita fele fele tu pua o maiana o mata lo leva o matua lo sei ai o Sāmoa lo sei lo sei Oriana, eso solo y mauna. Ele tutele ai tau
tofi ale a whaina te wane lo manatu e o isa isi aso e tasi ai ue mau tofi ale a whaina te wane lo manatu e o isa isi aso e tasi ai ue mau e o isa isi aso e tasi ai ue mau e o isa isi aso e tasi ai ue mau Si o fonga malio sina bara ma boasa le besele na Sāmoa ea ina ua toi se fulma leiva minute na talo leito lai se fulma lua. Wawai atu fo iniso talafou i eileli po tile na a le vaenga whakawhai le national i na pe ua po le vaenga fo i le whainga malolo i nei i o le sesi awala lau papa fo i lea i totono o kilani mo kolosia ia ta vale ma tolanga whapena ia le usau noa ia le taitai o le New Zealand First vavasa mana ia Winston Peters i o mau tupe le na fo i suenga sa whai ona olea e ta weli po tisilia ma le se lau ma le 1 miliona ta la le tupe ua whaaluina i kone sale ia ma kon ma le au vaenga fo i wha kon karati wha tanoanga ia ai o ma le taimi nei ele i lava se fuafuanga po o le ale me ta tauna fau po le toinga awala e tauna fau ai pe fa pe fia foi ona fau ia fo le se lau ma le 1 miliona tala na o le au kon sale po o vaenga e fa tanoanga kon karate ia ai le lopo la le me po la toinga awala lau papa e fau stono o kilani e lua iei awala lau papa tele ia e kolosi pe fa o ngā fo i e sopo ia i le isi tu i wa le sa fasisila i le Minister le mo fela wa inga Chris Bishop ia e faitau piliona tupe e whaaluina i le tasi nei o polo kia tipito te le i totonu o le atu nuu ni usila mai ta ua te leona sa o le whaatinonga o le ngaluenga pe ona whaasisila i Chris Bishop i le aso na nafi le au ilinga o le ngaluenga le whaapea o le tausanga fou ia e mai leo ilinga ato lava o le tolanga wa yeile fofuanga i le fo ingaluenga tele mo le ala lau papalona lua le tono o kilani ia ai nena ia pe o se ngaluenga tele ia ana lava ile i tino mai se fofuanga e tauna fa tino ina ia na o se lau maleono miliona tupe o fa alwina ai ole pesele nei sa o mata ina oe lau tolo fiso ile nei vaenga o le tae au malo lava ngā lue ia ainga fo i wa fea ile maliu maleoti ia fa mafanfana fo ile atua ia to umalava fia ngai e fo i mamaftianga ia pe ona ia nei vai tau soifuanga ile lava stasi ile a fea ia ile maliu ia poleoti ia ilo tato o langa malo utou soifua tales fulmalua fa fonga ia tato talfo ai ole fa waupea ia le tautua masani si fonga la mua ele nei vaenga le tai au talofa pa o tono pelongi o lo e fa fonga mai
i le sifonga le laumua i Wellington. Fonga
Tanga I fo I le I ele tu sapito Oi no eta e no ino Su e vale Stile fua Itasi ka ua ua E tunga mai e tama tua Se ia lofa Fa amutaia Tusi lima e no mai so tamaria Po o se loto e a oahi Fai fa amalosi e a Talo le e fai lo e o le Sāmoa Lo sulu ato atoa Po o salato e a oahi Fai fa amalosi e a Talo le e fai lo e o le Sāmoa Lo sulu ato atoa Fiangana mai le maatulua o te pātu ina ua toi walu minute I le tu la ese fulu malelua. O stala fifia lea isi pepe lea I au se tālia le ua te eitu male fale mai. Le na whaapea na whanau tu sai whama sina ai le io o le taimi e tatauna whanau wai ia ai te ua whanau le pepe e premature Nuna winga pea ma le na le lima masina sa tau ave I le manawa sion tina. Ai o le tala fifia la lea ia le ua te anei tua ma le falmai I tutono Australia se fulu fava yasona ta oto I tutono o le ICU. Ia o le ngola o le pepe o Makerita Miracle Tanuvasa. Ia na iona mātua o Anne Rose ma misi le ala sa ta oto si pepe lea I Royal Brisbane I le falmai le nā o le falmai o tina. E na o le tolu se lau lima se fulu tasi kalama le mamafa o le pepe. E ta ua lai e fo mai e la ititi fo le mamafa o le pepe lea mai le meo le apa inu o le coke. Le fua I le mamafa o le pepe. Tu salai mamafa tu le apa inu o le coke. Nei lo le mamafa o le pepe le taimina. Whana waile e tolu se lau lima su tasi kalama. Yo le tala sion tina, taimi lava na wa aien wa pe hele toa le ia se wha moe moe mwhai ona ola. Ia pe o le te leo o le lima, o le sais a le mele o le alofi lima, le te leo o le tamaititi po le pepe fo I le taimi na po si tēnei titi le taimi fo I na whana wai. Ia mai whapia na whanau e luas futasi wa yaso ma le tolu aso. Talo na tau ave luas futasi wa yaso ma so e tolu. Ia na tuana ia e whanau e lo si pepe le o Miracle I tonu Australia. Ia I fo le talo tonu ngau fo mai o le pepe pitola I titi le o whanau tonu o Queenselani. Ia ai pe o le pepe fo I wa whanau wa vavena whanau I tonu o le most premature tonu o Australia. Ia, o le nala e manei o atena e mai tonu le atu le fia o le au whainga luenga ato o le whalmai. Ia ina ua maua le tulanga o le ai
whaasolo manuia lava ia le pepe o Miracle, ia ilona ingo a tole na o Margarita Miracle, ia o le siolona whaai o tanu vasa, ia whaatai le atua wa whaina whaasawina maisia, tamai titi po osia fo i tēnei titi tono Australia, ia maoa e fo i le tō mai male ata mai o fō mai, o loo tausia ia le soifua maloloina so o se vaenga o le laulangi ia tono fo i Australia le tula e mai e lea mata apu ia po lea fo i tala fia. Charles Fulmaluan tai whafonga le tātou tala fōu o le nei fo i aso. Ia le avatu pēna i pesenga ia talia ia tātou tala fōu. O li wha lava au ma Mary Titan ma le pese Sāmoa, ma le pese le nao le siva Sāmoa.
Le atu e whaawawatu le tātou pese le nā ia pe a mai a tātou talafou. Ona o le ua tāli tu la sfulmalua talafou na tā penaina e le sunga ia lawano ati lawa ia whaapea i fo i tala mai Sāmoa mai le sunga i a tā sesa Lam Sam ia au se mai a lau whaafonga. Talo falava e le nei fo i vaenga o telefou mai le si ufonga o le lau mua o le tala mua. Ua siri atu i le 5 te si ma le 7 miliona tā la le a whai o mea lofa ma fōa i tupe e o i le luas fulu wafe tā la ma siri atu ua tu inatu i vaenga wha au whai te itasi e lango inai ma feso swani i ala tu tāpenanga mo le palo te tele o lo manei. O foi numero e pe ona fa ma popo ina le komisio foi nga palota o ilo ai e o mai le songa fua nafi aso fulfitu o curso o si tia mai le 5 miliona ta la sa yai e le 5 tesi ma le 7 miliona ta la la fa inga me alo fa tupe e ta iluas frua fe ta la ma siria tu o uma ona faia ma te lia e pati ma vaenga fa o faio malo ss Ua tu lai mai ai o le partia le National e au pito i tele ia fua i ma mea alofa tupe ua la tau 5 ina nei e so atu i ai le parti a le Act. E ono se lau tolus fulma le faa afe tā la na faa popo i mea alofa mo le partia le National e au fi ai le lua se lau 5 se fulu afe tā la o le fua i mai le pilionea o le ringo ia Nicholas Mowbray Whaapea i lona lua o mea lofa mai i le company o le Rank Group e lua se lau 5 furuafe fo i tā la mo le parti lava le nei le National. O le a whai atola o mea lofa tupe o tau 5 ina nei e le parti le National e tasi le miliona iwa se lau tolus furu waruafe ma le fitu se furu 5 tā la. O loo se so atu i le parti le Act e tasi le miliona fitu se lau tolus fuluafe se lau ono 5 tā la. Sa iei fo i se whaapoponga i mea alofa ma fo i tupe mo le partia le Labour lea e au fi ai le se lau afe tā la mai i le Leo Dick Hubbard lea sa avea mua ma pule nuo au kilani. E le ngata i lea a na moa fo i le Labour se isi fo ai ono se fuluafe tā la mai le uni o le Rail and Maritime Union ma tūlanga tolu atu wai le Labour, ai tūlanga whāle pātia le New Zealand First, i lau wha inga o mea lofa tupe, ua lātou maua, mo tāpenanga o le pālota i a Novema. O le Labour lava ia, e ono se lau ma le fitu afe, iwa se lau luas fultasi tā la, lau wha inga o mea lofa tupe, ua lātou maua i le teimi nei. O le New Zealand First, e 5 se lau fitu tolu afe tā la. Ai o le parti fau o le opportunity lea ua o i le wha se lau iwas fultasi afe ono se lau ono se furu tā la lea wha inga o la tu mea lau tupe ua maua. Ai o le parti le Greens e tolu se lau whas fultolu afe se lau iwa 5 tā la ma le parti Maori le te parti Māori e wha se furu afe tā la. O wha inei e le na o tangata teito tasi ma whai na la tu whaia ai au hi ai fo i ma company ma wha la po tonga e pe o unia tangata whai ngā ruenga. O le palo te tele i le luafe luas fultolu e tolu se lau tolu sfuli ma afe tā la la whai o mea lofa tupe sa tu inatu i le partia le Labour e uni o tangata whai ngā ruenga. E le aise uni na whai mea lofa i le National i le nā palota ai e siri atu i le miliona tā la le a whai o whoha i na maua i le National mai i company ma business ss. O le tula whono o loo iei nei o loo o whaapea mai o se whoha i tu tupe e siri atu i le luas furuafe tā la le a whainga e te tau na whai loa le ingoa le tangata ma le business po o le uni ma se company na au mai ai.
A wha ngā solo ai, e wha ato sino le palota, ua wha ai lo mai, le ono si e peo la wha ingo ia mea lofa, e tu ina tu i pāti SS ia o lo tau wā, mō tō whiwhai pule o le Parlimene o New Zealand. Ua whai lo mai e le ainga o le tamaita i tala wau le na maliu i le Waikato o na o le mai o le Menengo Kākol, e le ia a fia o ia unga masani o le wha mai, ai sa mavetele o na tinga ina o ia mai o ina umai le nola i le whai unga o le vāia. So, o le tamaita i le nei, e ngoa ia kaila te wano Crensel, e luas furulua te usanga le matua, o se tāsi sa i longa i le tā longa o le voli polo. Whailo mai o no mātua, lo la ua mana o, ina ia sila fia isi mātua matu pulanga talavau, e le te tau o na whaata malas tasi i le maile nei o le Menengo Kākol, e tusa lava pe lewa ai unga ua māsani ai, ai te tau lava o na wave o na wa ai se fomai, ma sa ili se feso swani, mō so stasi o no a fia. O le mori maua mātua o Kaila, sa maua o ia i winga masani o le flu, mai taruai o ia o stamaita i ta alo, o le tinga ai o lona ua, ma maso o lona tino, sa yeile manatu, e mafua o na o ta alonga. Sa mai ta wina fo i le oso o lona wha malili, o na wha solo i lea ina wheo lolo, ma ngai ane ai e mata i le TV, ma manatu ai ua wha solo ina manui o ia. Peita ai sa wavetele na to e tinga ina ma wala awai ma le ta wale le whala mai po o le ambulance. O le whautuanga mai mātua o le neita mai ta i te lavau, e le te tau lava o na whaatelitali se ia wa ia unga masani o le wha mai, o na whaato asa ili leo se feso soani. O le maliwai o le neita mai ta i te lavau, na tuina mai ai ma le whautuanga le pulenga le whala mai tu malo i le Waikato, mō te ngata e na ia whaia tui pui o le wha mai le nei o le Menengo Kākol, ai mai se ai fwoi ma tui pui o isi wha mai pipisi e pei o le flu. Ua mana o le whainga malos o whaatasi o lo o iai nei a New Zealand, ina ia sui le tu la fono e whaafoe ma pūlea ai le malos i anga mai le la, e au fia ai le wha tanga ina lea, o le whaonga ina e tangata maurutongi whale o isi, o solar panels mō lātou manaonga tau i le malos i anga. Ua whaamau nia mai e le minstau tu la fono ia David Sāmoa, ai whapea ai le minstau le malos i anga ia Simeon Brown, ia le nei fuafuanga a le malo, mō le whaatino ina o whautuanga, mai i se lipoti sa ta pena ina le mtanga luengo tu la fono po le Regulation Ministry. Ta ua e minstau nei, o swinga o lo o whaatulanga ina i le nei fuafuanga, e au fi ai le whaapa o ina le i lalo le tau, mai le ono se lau whaas furu tā la, i le lua se lau tā la, e whaapipi ina aini masini mo o mia, a toa malitaimi e whai ai i tu a inga o ngā luenga. O ni ngā luenga te tele fia whai e lalo le polo kalame, o le a le to e mo o mia ai se whaatangana mai ofisa SS o le malo, e pei ona iai le teimi nei. O whautuanga, mai le lipoti e pei o na tāpena ina le mtanga luenga, o lo au fi ai le whaia le i se awala ma se whainga tau ngō fie, mō le atunu u, o le wha piina ma le wha ngā ino masini, e mau ai le malosi anga mai le la, mō la tau mana onga. O se tasi o mafuanga utu, o mana ai le malo i le nei taimi, e una ia le nei polo kalame, ina ia mau ai se fesoa swani i le taunga tau le elitise i le taimi nei. A whai o le apasia ma whaatino le polo kalame, o lona winga, o le a mawhai e tangata o lo o maututongi i whale o isi, o na whaatau i ala tau solar panels, o na palaka le a ma whaonga, mai a oho i na sifi, e a vea lava, ma e o lava ma a vea la tau panels nei, i isi fo i whale o le a se e atu e no nofo ma wha mautu ai i le luma nai. O le paula i titi ai o le tau o le pensini ma le suau u sa fesoa swani lea i le tau tau fio fia ai o le tau o le tau singa masani o a inga i le masino o Iulai na se i mawai atu nei. O fwainu mera mai le mtanga alwenga le Stats NZ
na whaari ai se pa ue 5.5% i le tau o le pensini i le masino Iuni. Ai o le suau po o le diesel e se 2.8% le pa u na wha mau winai. I le taimi o le fesuisu iai o le tau i maketi wha le vao malo mo ia oloa, ona o vevesi ma le tau i le vao a Amerika ma Iran. O lona tonu wa i leo masino so o wha mawina pele pa ui lalo le tau o le penisini ma le suau ma ua iei nei se tulanga maua lalo na ilo le tau le sa iai le masino masi e ui ina e maua lunga atu na ilo le tau na iai a Februari. O le tau o le penisini ma le suau e a fiai le tusa o le 5% o le fua wha solo le tau o loa po le CPI, le Consumer Price Index. O le tau mea tau mawha sa si tia le o tasi persene, ma o ai le tasi malaiva persene, ua mau lunga ai nai lo le tau sanga teruai. Ma ua whaalia, o sa o whainga o pito i pa u lea wha le tau sanga, talu mai te se ma le lua awhi lua se fulu wha. Sa telefoi na alu i lunga le tau fuala au aina, wha pēr ma fuala au whaikuka mo le masina o Iuni, ai mai se i le vaenga e pei o strawberries, whapea ia kukama ma capsicums. Peita ai sa whamawina le pau i lalo le tau o ano monfasi, ato ai momoa, ma nisi o loa ngao si e awhi ai ma whanguinu. O mea tau mawha, e awhi ai le 10% o le fua whasolo o le tau o loa i le CPI. O le tau o le eltise whapea le kesi ma le tutongi o whale, sa tele ina tū mau, ia ma paula i titi i lalo, sa afiso soani telelea, e tau whaapaleni ai le sitia, o le tau o whe malanga inga i walele i tonu o le tunu u, atoa ma malanga i atunu o i whafo. O pasese o walele i tonu o ni sila, e lata i le 2.5% le sitanga na iai a Iuni, o se sitanga o pito maulunga lea, i tonu o le se furuma le tasi tausanga ua mawhae. Ua whanga solo nei sua suenga leo i le mafuanga o le maliu o sekata na maua lona tino o tawhea i le Sami i Dunedin i le afiafi o le asunga fua nafi. Lipotia i leo e stasi sa ia i loa le tawhea ai o le tino maliu le nei i le Sami e le mamau mai i le John Wilson Ocean Drive. Petusa o le 20 minute te ai le tulai tolu i le afiafi o le asunga fua. O i lima nei o leo ia lea whaalave lave. Ua whailo mai fofuanga le pūlenga o le wafu ma le tāuranga i Littleton, mo le whaatele ina leo le vaenga whaapitoa mo containers, atoa ma le fausio se wafu e tolu se lau valus furvalu mita le loto mo va o loa te tele i le whangaloa le te awa Pahari Bay. O le tau ato le ngā luenga pe ona whailo mai e le Littleton Port Company e valu se lau luas fultasi miliona tā la. Whaalia le company o le nei ngā luenga tele e le ngata ina whaafita iai i le manaonga o le au whai o lo le motu sau te, ai o le ama whaiai o nā whea le tau langa nei ma le wafu e ni vaate tele i le lumanai. Ua tuina maile nei whaalinga mai le pūlenga o le wafu i Littleton, ina ua te ena i le pūlenga o le Ayo Christchurch, ia se fuafuanga whaabisinisi sa tuina atu i aia le company o le TB World, whaatasi aimani whaalapo tonga se tolu o tangata Māori, mono lātou fia lisi ina lea o ngā luenga whai lunga o le wafu le nei i Port Littleton. O le whaatele ina la o le wafu le nei e au fiai, ma le fausio se vaenga whaapitoa lava mo pusa o loa te tele ma containers, e tusa ma le 5 hectares le tele. E le ngata i leo le a whaapina i fo i mani si lingi te tele se wha, mo le whela ua inga uta ma pusa o loa te tele. Lo i le wha moe, e tau na o atu i le tausanga lua awhi tolutasi ua uma i a lea ngā luenga tele. E lata i le lua tesi ma le 8 miliona tā la le au whainga o la fonga po raids e le i tongia le au tongi la fonga i le tu malo o le Wairarapa. O se vaenga po o le vaenga i saute le Wairarapa, South Wairarapa,
iwa se lau walus fulu tolu afe tā la le a whai o rates, o mai I a uni le tausakanei, le I tatongia I le pūlenga, po le District Council, le autongi la fonga, tolu se lau walus fulu iwa le a whai. Whaalia whapea o se si tanga le sfultasi pasene, whaatusa I le tausanga o mawai. O le ai o Masterton, la whaingo rates le I tatongia I le council, tasi le miliona ma le fitus fulima afe tā la, ai fitus e lau ma le tolu afe tā la, ia la fonga le I tatongia I le nuu o Carterton. O South Wairarapa, fa se lau ono tolu afe tā la le a whai o la fonga le I tatongia e tangata, se lau limas ful tolu le a whai I le pita nuu o Featherston, ma leisi se lau ma le valu o tangata tongi la fonga I Greytown, e te tau ona lātou tongia, ia le awha inga e lua se lau fast ful mo le ono afe tā la, ai o le au tongi la fonga o Martin Barra, e lua se lau fitus ful fa afe tā la, le awha I o lātou rates, e da tau ona to tongi. Wha ilo mai fo I petusa ma le tolus fulu easy rate payers o South Wairarapa, e le I to tongi e lava lātou la fonga tu ua, mai I le tausanga te ruai, e tusa la whai ma le se lau se furu ma le valu afe tā la. I le laulangi I whafo, o lo wha awau pēa ngā ruenga I le sā ilia, ma le lawe I o tangata nā whaina, ina ua solo I lalo whale te tele ma whale o ainga ini se mawhui e malosi na lulu ina ai, I le vaenga I se sae, o le tunu o Indonesia, I le aso to na ina te anei. Ua whaamatela ina le nei mawhui e se mawhui e au pito malosi, ua la vea ai Indonesia, taru mai le tausanga I luafe luas furulua, le a fo ina iai se tasi mawhui e malosi, na malili waile whaitau fia se lau o tangata, I le mosu o West Java. E o mai la I le songfua na fi ua o I le lima se furu tolu, le a whaingo tangata maliliu, ua maua I le mawhui e lea sa ilonga o na whaina I le tu malo o le East Nusa Tenggara. E tarua na tūra I mai le mawhui e lea sto na ai, e si lia le se lau ono se fulu la whaingo isi mawhui e la iti, ua whaamawina le lului na I pea o lea vaenga o Indonesia. Ua tāla whea ngai le mawhui e le nei ma le taimi o sao ninga whaamanatu, o le malo tūto tasi o lea atunu o, mai na whailo mai, o le a wha wau pēr ngā luenga la vea ai, ina ai mai se, e mawai se fesosani mo I lātou na mawhati ai, I lea fo I wha lave o le nātura. Ua lipotea mai le amatali ai o se polkala me fau wha le awa onga a le fita po o le Army o New Zealand, mo le fausia o drones mai le 3D printer, ma le wha onga ina o ia masini, e whoringa ua wha o penga ina ini mea tau. E whaitau miliona tā la se vai ngā tupe, ua fua I le vaenga o le fita a le pui ngā New Zealand, e wha alua I lea Porkalame I le tolu tausanga o lumana inai. O le Porkalame fau lea ua amatalia e tolu vai aso le umi, e awa o inai to mai I le fausia ma le whaalele ina o drones I le ea. E le ngata I lea ai awa o inai fo ima to mai I le toe whaalele ia o ia I tu a ingo masini pe a whai e whaale tonu I le taimi e wha o ngai nai I ni ngai o inga wha military I le lumanai. Mai le Pasifika e to tolu min staff o le malo tonga sa wha tau to I le sunga fua. Mai asa taruai lea sa whailo ai le pālemi o le tunu o ia Lord Foka Whanua, I lona wha amoe moe, e whiliwhilia ne minsta fau, e sui tūlanga I minsta e tō lua ia o wha amania le wha amsinonga, ni mōri anga sori tūla whono sa whaia iai. O le minsta fau o tō fia, mō ngā luenga te tele a tonga, o le ingo ia te vita puloka, ua sui tūlanga ia se misisika, lea na umia lea tu finga. O le minsta fau tupe, ua whitwhiria iai ia vika si voki I lawe maau, o se suisi ni o le ofisa o tupe, o le o sui tūlanga o ia I le minsta o tupe sa iai o lata tangi mana. Na whai ai fo ia le pālemi o tonga se whetu na inga o lana kāpeneta, mai ua tōwhi ai le lifo mai o siale a kawola, e a vea ma minsta fau o le soifua ma lolo ina.
o min stafo wie to lua o la ve maau ma akawola o to tolu yai min sta le kapeneta tonga e le oni fai pule na filfilia mai le au palota o le li pelenise o tu poutoa ia le min sta le vai fafo tonga le na mua filfilia e avea mo sui le kapeneta e wi ina e le o se fai pule na filfilia i le palota o le aso valu o le masina oktopa o le ua whaatulanga e whai il pālota le titi mō na fua e lua o le pālemene tonga ua avanoa ona o le whai unga le whaamasinonga. I le atukuki i le potia mailo na maua le pāti o le Cook Islands Party o le whainu mera fulisia e la tau te whaavai na ilo na limo ni whai ngā māloso so mō le whoi atu motu o le Pasifika. E to tolu ia ni sui ta mai ta i tu to tasi na malo le palota i le mai aso taluai o fa alielo la to fa moe e fa tasi atu malato lango ina le parti le nei o le CIP o le faitaunga le tu mau talu na uma le fainga palota le atkuki na tu le mo ia le sefululua no foa na maua e le Cook Islands Party o le winga e la tau te moomia ia seisi no foa se tasi tono le pālemene e mawhai ai o na la tau whaavaina ia leisi whai ngā māloe so a ia lea tu no o loo whaau pēa o na fia le au o le olpelegi New Zealand i le whaamanu o li ai o tamata alo a o tā pena masauni mo le tālonga whaita wina mua ma le Springboks i le whaai unga o le vaias o nei. O le prop le li o Ollie Norris, o lona whaa i leo tamata alo o toi fwoi mai i New Zealand, ona o se manua i lona turi vai. O le o wha ilo mai le whaia o ngaulu ia Dave Rennie, o le prop le Highlanders, le li o Saula Mau, le o le amalanga atu e sui tulanga i a Ollie Norris, a li taimi o le o iai le All Blacks i lana taimusanga le nei a Felika i saute. Whailo mai fo i Rennie, o le o sauni i o Will Jordan, whapea ma le li o Cam Roigard, mō le tālonga whaitawina mua ma le Springboks i le aso sā. O na nafi, lea na malangai i a Felika i saute, i a le halfback o Noah Hotham, ua mo mi mai i whaaleo leo, ona o se manua o lo a fiai le li o Coates Ratima, na manua i le tālonga i le sā ma le au o le Bulls. O isi tamata alo to toru ia o vave na foi mai ona o manuanga e au fiai le huka o George Bell, o le center o Billy Proctor, ma le wingi o Caleb Clark. O lea o iei nei whaatasi ma le au i a Felika saute le huka o Bradley Slater, whapea le first five o Richie Moonga, e pei ona mana o mia mai, ona o manuanga wa a fiai le au. Whailo mai la le li whaia o ngaulu ia Dave Rennie, e ui ina whea ngai la tau mo ia whaale tonu, ona o manuanga, ai o lo whaia tau mo whainga uma, ina ia malosi le au New Zealand o le a filfilia, mo le tālonga whaita wina mua, i le wāma le au le Springboks, i le tai au le sā asau nei, i le ai o Johannesburg. I tālonga hoki, na whaia ina uma awali i whapea ma le au tama i tai o New Zealand, ia la tālonga amata o le taumusanga o le ipua le langi i le fo i whaanga tama o le hoki, pei o na whaanga solo ai i Europa i le teimi nei. O taumusanga hoki nei mo le ipua le langi, e ta i whātau sanga mo whaia mai o le teimi nei, ua whaia whaatasi mai o lo o tali malo ai e tunuu o Peleseuma po Belgium, whapea ma le Netherlands. O ta alonga li na whaia ina le anga e lima i le tasi i le awa li i le la ta alonga ma le au le Netherlands, le au na o lo o iai le siampini le langi i lea ta alonga i le teimi nei. Na mua maua le skoa New Zealand, ai e ta ai le malolonga, ua tasi le ai o New Zealand i le ai le Netherlands, pei ta ai o le awhalo nua, le ana i lo ai le malosi o le au le nei le Netherlands, manu malo ai e lima i le tasi. O le isi ta alonga so ai New Zealand, o le awhitau iai mo le awa Japani, le ana whaia ina i le lato, fo i ta alonga mua e tolu i le ai i le awa Argentina. I le vaenga o te mai tai sa mua foi tau ai le Black Sticks i le la ta alonga ma le awa Belgium,
mai o ayo le ta longa e lima pele seuma ai lua le Black Sticks a New Zealand. O le isi ta longa o ayo tamai ta i New Zealand o le awhitawi ai ma le aua ai lani le ana whaia ina ia Spain e tolu i le lua i le lātou ta longa mua. O le whai unga le nā o telefau. Sai fōmaruia lo tātua tanu i nei fwoi whaopopongo tālai nisio meolo o te tupu lo tātua tanu i Sāmoa mō le nei fwoi aso lua. O le ua toi amata lia le whontanga le pāre mene le tai au nei, mai lua mata aupu tau whaofi le ua whasilisila e le ofiso le whono o le a whola sia lumo laulau a whono mwhaatala no ina mō ngā luenga māsani sui umo le pāre mene. O ia tu la whono e au fia le teu ngō tu la whono o le whatupe tu tonu Samoa lua whelua sa whumaleono po le Central Bank of Samoa Amendment Bill 2026. Ma le tula whona tau whaofi o teu ngā le tula whono tupe teu whawhai ngā ruenga mai a Februari lua whelua sa whumaleono po le Foreign Investment Amendment Bill 2026. Mai ua amatalia mai o le whontanga ua amataina i le taiao nei. Ua whamaunia mai e sui komisina mtanga ruenga o leo le a taua Samuel wa whamasanga. O lo ua tau fia i tan malala se ta maa whasafuluiva tau sanga matua soi fua. E mai lea fio anga o sale a panga maa ua i Amerika Samoa. E na ua whamaunia lo na tau whaamatau le fionga te tai o lea tano. Po le fionga le pāre mia. E ni whaasara longa na ia whaia i lunga o peng te wha i langi. Mai le aso mua i le aso se fulmaleo no le masina o kusol tau sanga nei. Lo whaamawine reportin tanga luenga o leo. Ni tau mawhai ngā lea ta mai na i whaao o le maliu i le taitai o lea tano. Ma ua whaatu langa le aso mua le masina fau e tu la e lea ta mai luma le whaamasino ngā e tali o na mo ianga. O se tasi neo mta aupoto e tu atua i whaafau tuanga mai le fionga i sui kum seno tanga luenga o leo. E le paia malo lea tano. E na ia wha ai tete i wha sara longa mwha amtalanga so ona lafo i lunga o pengta wha i langi. O no lo ai ai e lalo le tu la fono, le mawhai o na wha anofa whale pui na i se tasi, e le wha aleanga ino le tamari anga o le isi te ngata. Ua wha au wau tana inga le fionga le ministaro sei fo maroloina, le fionga wa au sar malolo fipo, e sa ili fisoswani atua i le malo New Zealand, e na ia mawhai ona wha au popo se isia o onga, mo wha i longa le masters mo tausi mai pasi e lea tunu. E whesoso ni e le tūlanga e mawhai ai, maalo ia, o no lātou tū sia talawai mō ngā se ngase au to wa atu i le whani mai. O se saunonga le whionga le minista i sana porkalame ma le malo. Na ia whola sia i se tau mawhainga le nei, e whesoso ni e le tu i tio o lima te mai tai fo mai le atunu. Ai o loo mai tawina lava le to atero ngā se ngase i aso malava, e sa iri tongo fiti atu i mauta ngā se ngase. Mai o se fuafuanga o lo wha ngā solo i eri whaatala noanga, al wha nau nongo le fionga le minista, ia vave mai se temi e whaatau nui nai. Nā matamai la sofa reilo le vaiason te nei, e na watau nuu ia insinia mai kānata, i le malaiva alele fitiuta i manua, e tau mawhai e toi wha alelea nisi o vaenga o wha alengaina, o le wha alele le Sāmoa Airways o le 5WFA, le ana tifa ese ma le ala wa alele o tau mawhai e tu ua le malaiva alele, wa mai o na toi wha alelea le paule le tuanga vale sa wha ale tonu, ma nisi o vaenga mo mia, mo le toso ese ina mai o le wa alele mai le vaenga sa mawai, na whaftai e le company wa alele le Sāmoa Airways, le fesoswani le malo Amerika Samoa, e ala i masini na mo mia, mo le sisi e se na mai o le vaalele mai le no whanga sahi ai, e tu inatu i se no whanga o le atatala a wai ei vaenga o le tino le vaalele, mo le awinatu i kanata mo ngā ruenga whaane leia. E le i whaonga ina le tamai ta i sa a vea masui whai pule o sa whata numero mo mua, a napu sevetei, ia se leni ia sa ia tala ina i tua, mai tupel proketia le tu malo.
O le whaasilisilanga lea na whaailoa le tamaitai wa avene mawhaipule o le tumalo sa whatanu me mo mua tunu mafono Clear Titan e na ua whasilingia le autu stala. O le tino tupe e whaapela talata le valu se la wafe tala le o lo tua i ele fionga napu. Whaadia tunu mafono o le se leline na tala tue napu sa wha wawai le tufaina o le se lene o le taise lauli ma se fulu tala. O le proketo le toi fo iato whanau ia onga. Whaalia fo i tunu mafono e silia le taimiriona tala sa tu whainatu e tu malo o male atunu. Mai sa nga i lava i le aunga ma le autu o le proketi e fiso soani le tāpenanga le toi fo i o whanau ia onga. Whaatasi i mapidi masani o tutongi le aunga lulue le ofiso le fono whaavae o pidi o le vai, pidi o le ele tise, o le interneti, ma isi vahenga mo mie le ofiso le fono whaavae. Mai ua whaale au ngā ina e le fionga tun ma fono tua inga, e whape ua mai vai e le fionga le tama e tai sa avea mawhai pulo le tuma lo, a tuai manisi i ele se le niolo ta ua. O talafowia, manuia tele lava ne yaso lo tātua tano, whaasoifoia. Talofa pa o tano pelongi o lo e whafonga mai i le sifonga laumbo i Wellington. Hi everyone! New Zealand's 2026 general election is coming soon. And this time it's different. You now need to enrol before voting starts. We're out telling everyone, aren't we, pup? Remember, if you want to vote, you need to enrol first. Do it by 25 October at vote.nz. If you're already enrolled, you'll receive a pack from us soon. Just open it up, check your details are correct, and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission. Musika o malolonga matau mawhitanga o leo auli si fofonga o le laumua. Whapepianga sui whepiloi mo le vaenga o le auli, toi whatalofa toi le tato au whafonga le vaenga o le aso manuia tele ia fofuanga o le auli whapea fo i matau mawhitanga wafo isi whamalo stino le nei auli whapepianga sui whepiloi tau tua si fofonga le laumua. Aku anei mata malayo
Sa solo ili taulanga paleanga ima meto tino tangata tuia ona winga tau palea i pua ainga ele mawa ini au i inga na le to i lalo papa male pa aluma ina
Whawhiwhianga mai le awhaipese katoliko sa fotu. Toi whamalo atu nei vaenga o la wauli. Mane whainisi o tala la tamai lungo le leti o New Zealand. Le wafa alawi loa mai le aso e whai ai le ta alonga lona lua o le ta milusanga al State of Origin. I lana ta alonga lona lua le e whai ai le Eden Park i Aukilani. Tausanga fau. Le wafa ai loa mai o le aso se fulu ono Iuni lua fe lua fitu. Ia le wha sila loa ia e le lakapi liki Australia Commission. Ia le wafa lau loa mai le aso lea mo oto umala mai fia i ta alonga ma le State of Origin. Ia o ta alonga le whai au kilani tau sanga fau na wafa maunia mai le aso ia wha avanoa nei lau ka lena aso se fulu ono o Iuni lua fe lua fitu. I le ta alonga lona lua. Ia ni sina o tala la tamai lo la walunga fo i tala fo le nei au auli fa talo fa te la to umalawa lo fa talo fa mai fa talo fa tu le sunga ia tualava. Ia le o avelana ta avale le nei au auli fa talo fa tu fa fetai a mosa fa pena fo Kevin Swalker le o mafuta mai I Porirua. Fatalo fatunga lua fil au pepe mai lato umalawa o lo fa fonga mai nungo le tasi o ono tesi ma le tasi fa mo e le nei au auli. Fa solo tu pe fa fifianga sui fe filoi o le fa fifianga mai le Siliva Band. Le toe langina mai le pese lea I tae wale lia. Silava le mananea tuli aku se imawa se una pefa a pefea a ole nei ua o ai niu mea a we itai ai a fu ileta
Ano no lo uloto ai amo tu sia loto pale aulo talo fai le fa'ao ai amo to le fetuao tu fala ia alu ile fale e malolo ai amo tu sia loto pale aulo talo fai le fa'ao ai amo to le fetuao tu fala ia alu ile fale e malolo e tu fala ia alu ile fale e malolo Hey, o mātou nei, o tam Sāmoa. Sauni loa o so whaiwa, ai pura i se matapa matau maseola. Sauni loa o so whaiwa, ai pura i se matapa matau maseola. Sauni mea uma o lo whaiwa, ai nei ngalu whai e whai ai Sāmoa. Sauni mea uma o lo whaiwa, ai nei ngalu whai e whai ai Sāmoa. La 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 la. La 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 la. Meu não, ai whai me vai tu pena. Meu não, ai whai me vai tu pena. Vai nei ngalu sit pa, vai nei ngalu sit pa. Sauni mea uma o lo whaiwa, ai nei ngalu whai e whai ai Sāmoa. Sauni mea uma o lo whaiwa, ai nei ngalu whai e whai ai Sāmoa. Toi mai le maa, ele mama, foi mai tauna le ta e whanga. Toi mai le maa, ele mama, foi mai tauna le ta e whanga. La 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 la. La 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 la. Meu não, ai whai me vai tu pena. Meu não, ai whai me vai tu pena. La 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 la. La 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 la. Meu não, ai whai me vai tu pena. Meu não, ai whai me vai tu pena. Vai nei ngalo sit pa, 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 vai nei ngalo sit pa. Ia olo au mai lava ia fautuanga fo ia soifua maloloina ia moi latou mo tatou lava I porurua
I lātou le sa awai le polkalame a onga le te kiwa nui ia i le vai aso atuitua ia naolo o whaamalusia mai a whapewa maua ia unga o le meningococcal core disease ia po le fever whai ai ta ua ia o le va ai o fo mai le sa whaasala lauma whaalawi loa atu pia e le sunga atu fuel vai aso nei ia le ta ua o le whai o siaki ia male nofo sila fia foi i le onga fo ia wale wai le teni titi le oma liwa i New Zealand. O i tangata o mali liwa i le wha mai leo le fever whai ai. Toi whamanato o aunga ia po o early signs po o aunga e te mataona e loa ai pe masalomia i fo i le maua i le fever whai ai ia o le mawalunga o le fever. O le fever, o le tinga o le ulu, o le whaaswati too low. Ia whapena fo i le tinga o pona aivi o le tino po so onga o ponga aivi. Ia joint, ia maso tinga o vaenga o le tino. Ia oisi aunga ia ele tinga o le ua. Tinga le ua e whawhainga tāo na titiloi. Whawhainga tā pe tinga le ulu pe a titiloi le pe awa ai le imoli, bright lights. O le lava, ia po whaalua whesasi fo le whai ai. O le oisi aunga ia o isi tangata e mawhaiona mawai i pe pata le tino. E pata e pe dark red, po le lanu mu malosi, po le lanu viole, fo le lanu o le paka e pata i le tino. O nei tato whanawiti po o pepe, o aunga le whaino mai le Health New Zealand, ia o le titang o si ima ilunga e pe o ngawa to i lan le ulu, ia pe o po o moe so. Whainga tāo na whawhangu, ia pe wana o le tāng, ia fiwa whaanga, ia o tau le ai foi. O isi o nisi na o aunga, e mawhaiona pe pesi le whaamai o le fiwa whai ai, e pepesi atu e la tau e la talata mai i o au tafa, ia pe a mawhatua, ia po le tale, ia po le songi atu foi. I le isi tangata. O lo whamalosia mai mo tātou tangata matutua, o le whamalosia la vai le Health New Zealand, le awan i o tātou songi pe, awan i o tātou kisi i pepe, se ia o lava le tai lima tau sanga o tamaiti, pe awha peo le maua i mai. Ia tusa foi pe le mamai, e ina isi tangata e peo lai e manatu mamai i le watu, ia awa tātou e fia o malava pe awe e wa ai se pepe, po se ea me se lava le pepe fatoa whanau. Pe se me fia leo e si ima, ia makisi fōlinga. A o le fautuanga lawa ia a le Health New Zealand po le soifo maloloina New Zealand. E awa ni o tātou lata i fōlinga o tamaiti a pepe. E awa e tusa lawa pe tātou tele o mawaini mai po o pele o mawhaini ngase e tātou tele o iloa. Ia mai e pepe si atua i siama ia te ilatou. Ia e fiula e tautonga fiti. Ia le ma o atua i nisi tūlanga ia nei tātou whanau iti ia. Ai mo i lātou sai le te kiwa nui, ai le wai whanongoina wa matona e mai po le fo i te fulu, wha pe oi o le fulu, ma ai le fo mai, siaki pe le fo mai, ia ono le e le tamaititi le sa wha maonia la loe i le porkalame lea, nena maua i le fiwa whai ai. Ono le tātou taimi, whaamawai atu e latou umalawa nungo le tasi o ono te simal tasi whaamo, whaftai lawa le mafuta mai porkalame le si ufonga lau mua, manu ia tele la fufuanga o tuto nei aso, whamangalo fo le tautua pe au i se upua le longo maali e lau whaafonga, ai tātou wheloa i le taiawa manga lueta o lua tu maltuanga nei a mari, to amatali e tautua si ufonga lau mua, la tau lungo le YouTube ma le Facebook, ma futa mai pea, to a whamahe al tātou tautua i le itu la e lua. Taurunga atu i le whaafifianga mai le tama o le liona.
Sekia, Sāmoa, Kepata, Radio.
Alo falava e le nei fo i vaenga o telefon mai le si fonga o le laumua o le tala mua. Ua siri atu i le 5 te si ma le 7 miliona tā la, le a whai o mea lofa ma fōa i tupe e o i le luas fulu wafe tā la ma siri atu, ua tu inatu i vaenga wha au whai te itasi, e lango i nai ma fesoa swani i ala tu tāpenanga mo le palo te tele o lo loma nei. O foi numero e pe ona fa ma popo ina le komisi o foi nga palota o ilo ai e o mai le songa fua nafi aso fulfitu o curso o si tia mai le 5 miliona ta la sa yai e le 5 tesi ma le 7 miliona ta la le alfa inga me alo fa tupe e ta ilus flua fe ta la ma siria tu o uma ona faia ma te lia e pati ma vaenga fa o faio malo SS Ua tu lai mai ai o le partia le National e o pito i tele i a fua i ma mea lo tupe ua la tau 5 ina nei e so o atu i ai le parti a le Act. E ono se lau tolus fulma le faa afe tā la na faa o popo i mea lo fa mo le partia le National e au fi ai le lua se lau 5 se fulu afe tā la o le fua i mai le pilionea o le ringo ia Nicholas Mowbray Whapea i a lona lua o mea lofa mai i le company o le Rank Group e lua se lau 5 furuafe fo i tā la mo le parti lava le nei le National. O le a whai atola o mea lofa tupe o tau 5 ina nei e le parti le National e tasi le miliona iwa se lau tolus furuafe ma le fitu se furu 5 tā la. O lo o se so atu i le parti le Act e tasi le miliona fitu se lau tolus fuluafe se lau ono 5 tā la. Sa iei fo i se whaapoponga i mea alofa ma fo i tupe mo le partia le Labour lea e au fi ai le se lau afe tā la mai i le Leo Dick Hubbard lea sa avea mua ma pule nuo au kilani. E le ngata i lea a na moa fo i le Labour se isi fo ai ono se fuluafe tā la mai le uni o le Rail and Maritime Union ma tūlanga tolu atu wai le Labour, ai tūlanga whāne partia le New Zealand First, i lau wha inga o mea lofa tupe, ua lātou maua, mo tāpenanga o le pānota i a November. O le Labour lava ia, e ono se lau ma le fitu afe, iwa se lau luas fultasi tā la, lau wha inga o mea lofa tupe, ua lātou maua i le teimi nei. O le New Zealand First, e 5 se lau fitu tolu afe tā la. Ai o le parti fau o le Opportunity, lea ua o i le wha se lau iwas fultasi afe, ono se lau ono se furu tā la, lea wha inga o lātou mea lofa tupe ua maua. Ai o le parti le Greens, e tolu se lau whas fultolu afe, se lau iwa 5 tā la, ma le parti Maori le te parti Māori, e wha se furu afe tā la. O wha nei e le na o tangata teito tasi ma whai na lātou whaia, ai au hi ai fo i ma company ma wha po tonga e pe o unia tangata whai ngā ruenga. O le palo te tele i le luafe luas fultolu, e tolu se lau tolu sfuli maafe tā la, la whai o mea lofa tupe, sa tu inatu i le partia le Labour e unio tangata whai ngā ruenga. E le aise uni na whai mea lofa i le National, i le nā palota, ai e siri atu i le miliona tā la, le a whai o whoa i na maua i le National, mai i company ma business SS. O le tula whono lo iai nei, o whaapea mai, o se whoa i tu tupe, e siri atu i le luas furuafe tā la le a whainga, e te tau na whai loa le ingo le tangata, ma le business i po le uni, ma se company na au mai ai. A wha solo ai, e wha atu sina o le palota, ua wha ai lo mai, le ono si e peo la wha ingo ia mea lofa, e tu inatu i parti SS ia o lo te wā, mo tofi whai pule o le parlemene o New Zealand. Ua wha lo mai e le ainga o le tamaita i tala wau le na maliu i le Waikato, ona o le mai o le Menengo Kākol, e le ia a fia o ia unga masani o le wha mai, ai sa mavetele una tinga ina o ia mai u ina umai le nola i le whai unga le vāia. So, o le tamaita i nei, e ngoa ia Kaila, te Wano Crensel,
luas furulua te usanga le matua o se tasi sa i longa i le ta longa o le voli polo. Whailo mai ono mātua, lo la ua mana o, ina ia sila fia isi mātua matu pulanga talavau, le te tau na whaata malas tasi i le mai le nei o le meninko kāko, tusa lava pe leva ai unga ua māsani ai te tau lava o na vave o na wa ai se fomai, ma sa ili se feso swani, mo so stasi o no a fia. O le mori maua mātua o Kaila, Sāmoa o ia i winga māsani o le flu, mai taruai o ia o stama i ta alo, o le tinga ai o lona ua, ma maso o lona tino, sa iele manatu, e mafua ona o ta alonga. Sa mai ta wina fo i le oso lona wha maalili, ona wha solo i lea ina feo lolo, ma ngai ane ai e mata i le TV, ma manatu ai ua wha solo ina manuia o ia. Peita ai sa vavetele una toe tinga ina ma vala awai ma le ta vale le falama ai po le ambulance. O le whautuanga mai mātu o le neita maa ita i te lavau, e le te tau lavau na whaatalitali se ia wa ia unga masani o le wha mai, o na whaato asa ili leo se feso soani. O le maliwai o le neita maa ita i te lavau, na tuina mai ai ma le whautuanga le pulenga le falama i tu malo i le waikato, mo te ngata e na ia whaia tui pui o le wha mai le nei o le meninko kāko, ai mai se ai fwoi ma tui pui o isi wha mai pipisi e pei o le flu. Ua mana o le whainga malos o whaatasi o le o iai nei a New Zealand, ina ia sui le tu la fono e wha foe mo pūlea ai le malosi anga mai le la, e au fia ai le wha tanga ina lea, o le whaonga ina e tangata maututongi whale o isi o solar panels mō lato manaonga tau i le malosi anga. Ua whaamau nia mai e le minstau tu la fono ia David Sāmoa, ai whapea le minstau le malosi anga ia Simeon Brown ia le nei fuafuanga a le malo, mō le whaatino ina o whautuanga, mai i se lipoti sa ta pena ina le mtanga luenga o tu la fono po le Regulation Ministry. Ta ua e minsta nei, o swinga o lo o whaatulga ina i le nei fuafuanga, e au fi ai le whaapa uina le i lalo le tau, mai le ono se lau whaas furu tā la, i le lua se lau tā la, e whaapipi ina aini masini mo o mia, a toa maletaimi e whai ai i tu a inga o ngā luenga. O ni ngā luenga te tele fia whai i lalo le polokalame, o le a le to e mo mi ai se whaatangana mai ofisa SS o le malo e pei ona iai le teimi nei. O whautuanga mai le lipoti e pei ona tāpena ina le mtanga ruenga, o lo au fi ai le whaia le i se awala ma se whainga tau ngō fie, mo le atunu o le whaapiina ma le whaonga ina o masini e maua ai le malosi anga mai le la, mo la tau mana onga. O se tasi o mafuanga utu o mana ai le malo i le nei taimi e una ia le nei pol kalame ina ia mawai se fesoa swani i le taunga tau le tise i le taimi nei. A whai o le apasia ma whaatino le pol kalame o lona winga o le a mawhai e tangata o lo o maututongi i whale o isi o na whaatau i ala tau solar panels o na palaka le a ma whaonga mai a ofo i na sifi e a vea lava ma e o lava ma avea la tau panels nei i isi fo i whale o le ase e atu e no nofo ma wha mautu ai i le luma nai. O le paula i titi ai o le tau o le pensini ma le suau u sa fesoa swani lea i le tau tau fio fia ai o le tau o le tau singa masani o ainga i le masino o iulai na se i mawai atu nei. O fwainu mera mai le mtanga alwenga le Stats NZ na whaari ai se pa ue 5.7% i le tau o le pensini i le masino uni. Ai o le suau po le diesel e se 4.3% le pa u na wha mau winai i le taimi o le fesuisu iai o le tau i maketi wha le vao malo mo i oloa ona o vevesi ma le tau i le vao Amerika ma Iran. O lona tolu wa i leo masino so o wha mawina pele pa ui lalo le tau o le pensini ma le suau ma ua iei nei se tulanga maua lalo na ilo le tau le sa iai le masino masi e ui ina e maua lunga atu na ilo le tau na iai a Februari.
O le tau le pensini ma le sua ue a fia i le tusa o le 5% o le fua wha solo le tau o loa po le CPI, le Consumer Price Index. O le tau mea tau mawha sa si tia le o te si tasi persene, ma o ai le tasi te si maleiva persene, ua mau lunga ai nai lo le tau sanga te ruai. Ma ua whaalia, o sa o whainga o pito i pa u lea wha le tau sanga, talu mai te se ma le lua awhi lua se fulu wha. Sa telefo i na alu i lunga le tau o fuala au aina, wha pēr ma fuala au whaikuka mo le masina o uni, ai mai se i le vaenga e pei o strawberries, wha pēr i a kukama ma capsicums. Peita ai sa wha mawina le pau i lalo le tau o ano mon fasi, ato ai momoa, ma nisi o loa ngao si e awhi ai ma whanguinu. O mea tau mawha, awhi ai le sifuiwa pasene o le fua whasolo o le tau o loa i le CPI. O le tau o le tise wha pēle kesi ma le tutongi o whale, sa tele ina tū mau e ma pau le ititi i lalo, sa aviso soani tele lea, e tau wha apaleni ai le sitia, o le tau o fe malanga inga i walele i le tono le tunu u, atoa ma malanga i atunu u i whafo. O pasese o walele i le tono ni sila, e lata i le luas fultasi pasene le sitanga na ia i a uni, o se sitanga o pito maulunga lea, i le tonu o le se furuma le tasi tausanga ua mawhae. Ua whanga solo nei sua suenga leo leo i le mafu anga o le maliu o sakata na maualo na tino o ta whea i le Sami i Dunedin i le afiafi o le asunga fua nafi. Lipotia i leo leo, e stasi sa ia i loa le tafta whea ai o le tino maliu le nei i le Sami e le mamau mai le John Wilson Ocean Drive, pe tusa o le luas fulu minute te ai le tūlai tolu i le afiafi o le asunga fua. O i lima nei o leo leo i a lea whaalawe lave. Ua whailo mai fofuanga le pūlenga o le wafu ma le tāuranga i Littleton, mo le whaatele ina leo le vaenga whaapitoa mo containers, atoa ma le fausio se wafu e tolu se lau valus furvalu mita le loto mo va o loa te tele i le whangaloa le te awa Pahari Bay. O le tau ato o le ngā ruenga pe ona whailo mai e le Littleton Port Company e valu se lau luas fultasi miliona tā la. Whaalia le company o le nei ngā ruenga tele e le ngata ina whaafita iai i le manaonga o le au whai o lo le motu saute, ai o le ama whaiai o nā whea le tāuranga nei ma le wafu e ni vaate tele i le lumanai. Ua tuina maile nei whaalinga mai le pūlenga o le wafu i Littleton, ina ua te ena i le pūlenga o le Ayo Christchurch, ia se fuafuanga whaabisinisi sa tuina tu i aia le company o le TB World, whaatasi haimani whaalapo tonga se toro tangata Māori, mono la tau fia lisi ina lea o ngā luenga whai lunga o le wafu le nei i Port Littleton. O le whaatele ina la o le wafu le nei e au fiai, ma le fausia o se vaenga whaapitoa lava mō pusa o loa te tele ma containers, e tusa ma le 5 hectares le tele. E le ngata i leo le a whaapina i fo i manisi lingi te tele se wha, mō le whela ua inga uta ma pusa o loa te tele. O lo i le wha moe, e tau na o atu i le tausanga rua awhe tolutasi ua uma i a lea ngā luenga tele. E lata i le lua tesi ma le 8 miliona tā la le au whainga o la fonga po raids e le i tongia le au tongi la fonga i le tu malo o le Wairarapa. O se vaenga po o le vaenga i saute le Wairarapa, South Wairarapa, e iwa se lau valus fultolu awhe tā la le au whai o raids e o mai i a uni le tausakanei e le i tongia i le pūlenga po o le District Council e le autongi la fonga e tolu se lau valus fulu iwa le au whai. Whaalia e whapea o se sitanga le sfultasi pasene whaatusa i le tausanga ua mawai. O le Ayo Masterton o la whaingo reis e le itatongia i le council e tasi le miliona ma le fitus fulima awhe tā la, ai fitus e lau ma le tolu awhe tā la i la fonga e le itatongia i le nuu o Carterton. O South Wairarapa,
fa se lau ono tolu afe ta la la fa yo la fonga i le i tongi e tangata se lau limas ful tolu la fa i le pito nu o Featherston ma leisi se lau ma le valu o tangata tongi la fonga i Greytown e te tau ona la tu tongia ia la fa inga e lua se lau fast ful mo le ono afe ta la ai o le au tongi la fonga o Martin Barra e lua se lau fitus ful fa afe ta la le au fa yo la tu rates e da tau ona tu tongi. Whailo mai fo i petusa ma le tolus fulu easy rate payers o South Wairarapa e le i tu tongi e lava la tau la fonga tu ua mai i le tau sanga tanuai e tusa la whai ma le se lau se fulu ma le valu a fe ta la. I le laulangi i fafo o lo wha awau pēa ngā ruenga i le sa ilia ma le lawe i o tangata nā whaina ina ua solo i lalo fale te tele ma fale o ainga ini se mafui e malosi na lulu ina ai i le vaenga i se sae o le tunu o Indonesia i le asa tona aina te anei. Ua whaamatala ina le nei mafui e se mafui e au pito malosi ua la vea ai Indonesia taru mai le tausanga i luafe luas furunua le a fo ina iai se tasi mafui e malosi na mali li waile whaitau fia se lau o tangata i le motu o West Java. E o mai la i le songfua na fi ua o i le lima se furu tolu le a whaingo tangata mali liu ua maua i le mafui e lea sa ilonga o na whaina i le tu malo o le East Nusa Tenggara. E tarua na tūra i mai le mafui e le stona ai e si lia le se lau ono se furu la whaingo isi mafui e la iti ua whaamawina le lulu i na i pea o lea vaenga o Indonesia. Ua tāla whea ngai le mafui e le nei ma le taimi o sāu ninga whaamanatu o le maa lo tūto tasi o le a tunu o mai na whailo mai o le a wha wau pēa ngā luenga la vea ai ina e ai mai se e mawai se fesosani mo i la tau na mawhati ai i lea fo i wha lave o le natura. Ua lipotea mai le amatali ai o se polkala me fau wha le awa onga a le fita po o le Army a New Zealand mo le fausia o drones mai le 3D printer ma le whaonga ina o ia masini e whoringa ua wha o penga ina ini mea tau. E whaitau miliona tā la se vai ngā tupe ua fua i le vaenga o le fita o le pui ngā New Zealand e wha alua i lea Porkalame i le tolu tausanga o lumana inai. O le Porkalame fau lea ua amatalia e tolu vai aso le umi e awa o ina ito mai i le fausia ma le whaalele ina o drones i le ea. E le ngata i lea ai awa o ina fo i mato mai i le toe whaalele o ia i tu a ingo masini pe a whai e whaale tonu i le taimi e whaao ngai nai i ni ngai o inga wha military i le lumanai. Mai le Pasifika e to tolu min staff o le malo tonga sa wha tau to i le sunga fua. Vai as taruai lea sa whailo ai le pālemi o le tunu o ia Lord Foka Whanua, ia lona whaamoe moe e whiliwhilia na minsta fau e sui tūlanga i minsta e tō lua ia o whaamania le whaamsinonga ni mōrianga so li tūla whono sa whaia iai. O le minsta fau o tō fia mō ngā luenga te tele atonga o le ingo ia te vita puloka ua sui tūlanga ia se misisika lea na umia lea tu finga. O le minsta fau tupe ua whitwhilia iai ia vika si voki i lawe maau o se suisi ni o le ofisa o tupe. O le o sui tūlanga o ia i le minsta o tupe sa iai o lata tangi mana. Na whai ai fo ia le pālemi o tonga se whetuna inga o lana kāpeneta mai ua tōwhi ai le lifo mai o siale a kawola e a vea mo minsta fau o le soifua ma loloina. O minsta fau ia to lua o lawe maau ma a kawola o to tolu iai minsta o le kāpeneta tonga e le o ni whaipule na whilwhilia mai e le au pālota. O le li pelenise o tupoutoa ia le minsta le vai fafo tonga le ana mua whilwhilia e a vea mo sui le kāpeneta e ui ina e le o se whaipule na whilwhilia i le pālota. O le aso valu o le masina o Oktopa o le ua whaatulanga e whaia i le pālota le titi mo na fua e lua o le pālemene o tonga ua avanoa ona o le whaai unga le whaamasinonga. I le atukuki i lipotia mai lona maua le pāti o le Cook Islands Party
o le foi numera fulisia e la tau te whaavai na ilona limo ni whai ngā malo so mo le foi atu motu le Pasifika. E to tolu ia ni sui te mai ta i tu to tasi na malo i le palota i le mai aso tanuai ua whaalielo la tau wha moe moe e whaatasi atu ma la tau langolangoina le pāti le nei o le CIP. O le whaitaunga le tu mau talua na uma le whai ngā palota le atukuki na tu lai mai ai le sifurulua no foa na maua e le Cook Islands Party. O le winga e la tau te moomia ia seisi no foa se tasi tono le pāremene e mawhai ai o na la tau whaavaina ia leisi whai ngā māloe so ai e lea tu no o. O loo whaau pēa o na fia le au le olpelegi New Zealand i le whaamanu o li ai o tamata alo a o ta pena masauni mo le ta'alonga whaita wina mua ma le Springboks i le whaai unga o le vaias o nei. O le prop le li o Ollie Norris, o lona whaa i leo tamata alo o toi fwoi mai i New Zealand, ona o se manua i lona turi vai. O leo o whailo mai le whaia o ngaulu ia Dave Rennie, o le prop o le Highlanders, le li o Saula Mau, le o le amalanga atu e sui tulanga i a Ollie Norris, a di taimi o le oyai le All Blacks i lana taimusanga le nei a Felika i saute. Whailo mai fo i Rennie, o le o sauni i o Will Jordan, whapea ma le li o Cam Roigard, mo le ta'alonga whaitawina mua ma le Springboks i le aso sā. O na nafi, lea na malanga i a Felika i saute, i a le halfback o Noah Hotham, ua mo o mi mai i whaalero leo, ona o se manua o lo a fiai le li o Coates Ratima, na manua i le ta'alonga i le aso sā ma le au o le Bulls. O isi tamata alo e toru ia ua wawe na fo i mai ona o manuanga e au fiai le huka o George Bell, o le center o Billy Proctor, ma le wingi o Caleb Clark. O lea ua iei nei whaatasi ma le au i a Felika Saute, le huka o Bradley Slater, whapea le first five o Richie Moonga, e pei ona mana o mia mai, ona o manuanga wa a fiai le au. Whailo mai la e le li whaia o ngaulu i a Dave Rennie, e ui ina whea ngai la tau mo ia whaale tonu, ona o manuanga, ai o lo whaia tau mo whainga uma, ina ia malosi le au o New Zealand o le a filfilia, mo le ta'alonga whaita wina mua, i le wāma le au o le Springboks, i le tai au le sā asau nei, i le ai o Johannesburg. I ta'alonga hoki, na whaia ina uma awali, whapea ma le au o tamai tai o New Zealand, ia la ta'alonga amata o le ta'musanga o le ipura le langi i le fo i whaanga tama o le hoki, pei ona whaanga solo ai i Europa i le teimi nei. O ta'musanga hoki nei mo le ipura le langi, e ta i whātau sanga mo whaia, mai o le teimi nei, ua whaia whaatasi, mai o lo o tali malo ai e tunuu o Peleseuma po Belgium, whapea ma le Netherlands. O ta'alonga alii na whaia ina le anga e 5 i le tasi i le au alii i le la ta'alonga ma le au le Netherlands, le au na o lo o iai le siampini le langi i lea ta'alonga i le teimi nei. Na mua maua le skoa New Zealand, ai e ta ai le malolonga, ua tasi le ai o New Zealand i le ai le Netherlands, pei ta ai o le awhalo nua, le ana i lo ai le malosi o le au le nei le Netherlands, manu malo ai e 5 i le tasi. O le isi ta'alonga so ai New Zealand, o le awhitau iai ma le awa Japani, le ana whaia ina i le lato fo i ta'alonga mua e tolu i le ai i le awa Argentina. I le vaenga o te mai tai sa mua fo i tau ai le Black Sticks i le la ta'alonga ma le awa Belgium, mai o ai o le ta'alonga e 5 Peleseuma ai 2 le Black Sticks a New Zealand. O le isi ta'alonga o ai ta mai tai o New Zealand, o le awhitau iai ma le awa ai lani, le ana whaia ina ia Spain, e tolu i le 2 i le lātou ta'alonga mua. O le whai unga nā o telefau.
Soifua maruia lo tātua tanu i nei fwoi whaopoponga o tāla i nisio meo lo tutupu lo tātua tanu i Sāmoa mō le nei fwoi aso lua. O le ua toi amata lia le whontanga le pāre mene le tāo nei, mai lua mata au putau whaofi le ua whasilisila e le ofiso le whono o le a whola sia lumo laulau a whono mwhantana no ina mō ngā luenga māsania sui umo le pāre mene. O ia tula whono e au fia le teuteu ngō tula whono o le whantupe tūtu tonu Samoa lua whelua se whamaleono po le Central Bank of Samoa Amendment Bill 2026. Ma le tula whona tau whaofi o teuteu ngā le tula whono tupe teu whawhai ngā ruenga mai a Februari lua whelua se whamaleono po le Foreign Investment Amendment Bill 2026. Mai ua amatalia mai o le whontanga ua amataina i le taiao nei. Ua whamaunia mai e sui komisina mtanga ruenga o leo le a taua Samuel ua whamasanga. O lo ua tau fie tan malala se ta maa whasafuluiva tau sanga matua soifua e mai lea fio anga o sale apanga maa ua i Amerika Samoa e no ua whamaunia lo na tau whaamatau le fionga te tai o lea tano po le fionga le pāre mia e ni whaasara longa na ia whaia lunga o peng te whaailangi mai le aso mua i le aso se fulmaleo no le masina o kusol tau sanga nei. Lo whaamawine reportin tanga luenga o leo. Ni tau mawhai ngā lea ta mai na i whao o le maliu i le taitai o lea tano. Ma ua whātu langa le aso mua le masina fau e tu la e lea ta mai luma le whaamasino ngā e tali o na mōri yanga. O se tasi neo mta aupoto e tu atua i whaafau tuanga mai le fionga i sui kum seno tanga luenga o leo. E le paia malo lea tano. E na ia whaai tete i whaasara longa mwhaamtalanga e so ona lafo i lunga o peng ta whaai langi. O no lo aia i lalo le tu la fono, le mawhai o na whaanofa whale pui na i se tasi, e le whaaleanga ina o le tamari anga o le isi te ngata. Ua whaau wauwheu tana inga le fionga le ministaro sei fo maroloina, le fionga wau sal malolo fipo, e sa ili fisoswani atua i le maloni sila, ina ia mawhai ona whaau popo se isia o onga, mo whai longa le masters mo tausi mai pasi e lea tunu. E fesoso ni e le tūlanga e mawhai ai, maalo ia, o no lātou tū sia talawai mō ngā se ngase au to wa atu ili whani mai. O se saunonga le fionga le minista i sana porkalame ma le malo. Na ia whola sia i se tau mawhainga le nei, e fesoso ni e le tu iti tio o lima ta mai tai fo mai le atunu. Ai o loo mai tawina lava le to atero ngā se ngase i aso malava, e sa iri tongo fiti atu i mauta ngā se ngase. Mai o se fōwhanga o lo wha ngā solo i ele whaatala noanga, al wha nau nongo le fionga le minista, ia wawe mai se temi e whaatau nui nai. Nā matamai le aso whareilo le vaiason te nei, e na watau nuu ia insinia mai kānata, ele malai wa alele fitiuta i manua, e tau mawhai e toi wha alelea nisi o vaenga o wha alengaina, o le wa alele le Samoa Airways o le 5WFA, lea na tifa ese ma lea la wa alele au tau mawhai e tu ua le malai wa alele. Wa mai o na toi wha alelea le pau le tuanga vale sa wha ale tonu, ma nisi o vaenga mo mia, mo le toso ese ina mai o le wa alele mai le vaenga sa mawai. Na whaaftai e le company wa alele le Samoa Airways, le fesoswani le malo Amerika Samoa, e ala i masini na mo mia, mo le sisi e se ina mai o le waalele mai le no whanga sahi ai, e tu inatu i se no whanga o le atatala a waiwa i ei vaenga o le tino le waalele, mo le awinatu i kanata mo ngā ruenga whaane leia. E le i whaonga ina le tamai ta i sa a vea masui whaipule o sa whata numero mo mua, a napu sevetei, ia se leni ia sa ia tala ina i tua, mai tupel prokete le tuma lo. O le whaasilisilanga lea na whaailoa le tamaitai wa a vene mawhaipule o le tūmalo sa whata numero mo mua, tunu mafono Clear Titan, e na ua whasilingi e lau tu stala. O le tino tupe e whaapela talata le valu se la wafe tā la, lea o lo tua i e le fionga napu. Whaalia tunu mafono o le se lelina na tala i tua napu, sa whaawawai waila tuwhaina o le se leni o le taise lau lima se fulu tā la, o le prokete o le toi fo i atua whanau i a onga. Whaalia fo i tu mfono e silia le tai miliona tā la sa tu whainatu e tu malo uma le atunu. Mai sa nga i lava i le aunga ma le autu o le prokete e fisoswani le tāpenanga o le toi fo i o whanau i a onga. Whaatase i mapiri masani
o tutongi le au ngā lulu le official whonu whaavai, o pidio le vai, pidio le ele tise, o le interneti, ma isi vahenga mo mie le official whonu whaavai. Mai ua whaaleo ngā ina e le whionga tun ma whono tua inga, e whape ua vai e le whionga le tamai taisa a vea mawhai pulu le tūma lo, a toai manisi i le se le niolo ta ua. O talafowia, manuia tele lava ni aso lo tātua tano, whaasoifoia. Talofa pa o tano pelongi o lo e whafonga mai i le si fonga laumbo i Wellington. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si fofonga o le laumua.
Toi whatalo whatu nei vaenga o la wauli toi iwa minute tali tula e lua. Oia ole tala fo ia ele o se tala fia au te lua e to tele i lato e sila fia ia le whaia onga lea o Gail Ives. Tele tau sanga na whainga luenga i sa whaia onga i le kolisia tamaitai po le Wellington Girls College i a tātou i Wellington e sa ia a oina le soifua malonoina i sa telefoina nga lue i le vaenga o taalonga. O le vapea o na taia i le taavale Amerika mamaliwai a o iai i se tafaonga malona to o lua mo le ono maasina. Ono maasina le la trip le sa fufua ia ai o taia le taavale au tamu e nunga le ala tele i le asonga fua e pala so le anafi taimini usila. To o tele o tangata ia o te loto o tele fo ina i tato mātua sa o tawina ia o lato whanau e Gail. Ia le umomoli o lato mo ngā lofa msa afia finga. Ia isia fo i whaia onga. O le tausanga lona tolu se fuluiva le nei talo na avea ma whaia onga i le kolisia tamaitai Wellington e ia po le Wellington's Girl College. Ia o nisi nao tala ia olo au mai fo ilungo le liti o New Zealand i le nei vaenga o le aso. Ia ilongo pueli e fo i le tato atu no. Ma nei le sulu ma nei o lai a tato i porurua nei. Ia tautua nā fo i le saunga le muva pia whapeanga i atu i whangotanga. I nei aso whapea fo i tawhaonga. Ia saunga le mūnunga la tele whapea saunga le mū i vai tafe ma le sami. Ia o le whi au taulongolongo lama le al tātou tautua i asta i tasi. Au fo i nei ngalo fuala awa nei tātou ta mama tina mātutua. Vai fo i o tui pui tele tui pui ia o so o se wha mai. Ia le wha alau i loa atu por kalaimere so fo malolo ina. A nga e whai pia whapea o maua le aso malolo po le day off le nei aso. Ia o le tele lava o tui na uma whai o na nga e atu i whale talavai. Ia whai fo i le tui pui o fulu e moni lava le ua whai ui u fo i le tau malulu. Ia ai olo o tatou whiangai pia ma le pepesi o le fulu i le neiva i taimi. Tutono a onga ia o le a onga le o te iai po toi titia lima sfuta mai ti lea o onga le vai astaluai. O le tele lava o wha mai. O le fulu ma le alon ma le manawa tata. Ia tu ule nei whanau le whale pia whapeo o lo o maua i wha mai. Ia ona i pepesi e toi fo ina ista maiti. Ia pepesi e tum whai a onga. Na ni mwhaile ona whai ani a onga. Ha malo atu ia whala niko sala. Leo lo wha manuia mai le aso. A lo whatu wha whetai o lo mafuta mai me le pone. Ia whatalo whatu me le pone. Whatalo whatu Australia. So o se vaenga nei ke lope lo e maua mai le tautua si ufonga lau mua. Ia malo lava le tawatai. Taulunga toi fo email tatu tautua. Ona le ua toi ono minute. Fa mai ai le tatu tautua. Tatu toi whiloa i le tai au i le itu lai fitu. Toi amatalia toi le tautua ali si ufofonga o le lau mua. Malo wha alo lava me le fionga i le le pule ma lau whainga luenga. Ma to te whato wha soifua mo le nei taimi. Moko ita maju ufesi nino uma fang fang.
pei avanea o so mana mau te pa anu ai sunga yo ma faufaunga ala pase I tala noa mai Nau tele o oe ua o whaatu saina O se tina lele ua sini le tau I penina Mangale fili ua le mawhaina moe Tau o Sofia ino tau ua wha moe moe Ano whase I enga ngana mai Pe te loko kele ai Pe te wha amahoni ea I tae pei avanea O so mana mau te wha anu ai Sunga yo ma whauwhaunga Ana pase I tala noa mai Ano whase I enga ngana mai Pe te loko kele ai Pe te wha amahoni ea I tae pei avanea O so mana mau te wha anu ai Sunga yo ma whauwhaunga Ana pase I tala noa mai Mo se sila I le